Samoa muao pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muaia muo mafaasao o mai ala ia pepese fia tulu inga uma ole lalo langi ele atole sami watu basa matafa matangi Samoa uma pepese mai fatasi so solo loa leilinga le fofoa le talia I le tali mai alali Pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muaia muo mafaasao o mai ala ia pepese fia From the valleys to the peaks of the highlands, to the oceans and streams of the islands, all Samoans were cherished forever. Songs of love we all sing together. The island drum beats inviting us there. Sound of happiness and love fills the air. Pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muaia muo mafaasao ukulele kitara tamai malefa no milai na sasaka patumalo fai fa uti ai le nganga pese pa amatala le ola mai aswana mua inga le lotu itapua ai le tua o tulu inga maole la nolangi Samoa uma pepese mai fatasi Pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muao pepese mai Samoa muaia muo mafaasao o mai ala ia pepese fia
o te ofolofa ma whaatalofa atu le pa ia ma le mamalo le tātu o tunu le nei fo i taia o mātango fie ia ma lor soifua manuia ma lo fo i le langi matafi whaatalofa fo i le lolo le tātu o tunu i tawhai fia o le atunu ia me se fo i o le laulangi atolo o mo me tātu whaasala longa māsani le si ufofonga le nei o le laumua mo i Wellingtone le nei fo i aso luas fuma le fitu o ke topa lua afe luas fuma le lua ia ai alo maia o le tātou tāpua inga, whare ainga le nei tae o te talai tātou whaasalalonga, ia, o le awhi taitunga i le sunga i le tausimitanga luenga, Reverend Missionale Tui Tamai, ia o le kalesia, po le whawhingainga le kalesia me tisi Samoa, mai taua, usi maia le whafafonga. ma lore turi vai, ma lore titalu. Kei tonu ma le loto whaafitai. O lo manuia i tātou i le alofa o le atua. O maila ia, se isula lo na alofa, e ala i le tāpua inga i suafa o le tamaa. Le alo, ma le anganga ia. A o au, o te pese atu i lo malosi. O te alanga pia i le tae au i lo alofa mai. Wana fai oe mau olo mau alunga. Mau malu le asu na pua ngai na ia. Lo malo siye. O te fai pesenga lava i ati oe. Wa o le atua olo mau alunga lea. O le atua wa lofa mai i ati a. Teio tātou ki tālu. Pa peona nau o le mutia i le sau ma le aila i vaita. Pa pea lava ona whanau na watu lo atu nuu ma lo e kale sia le atu wae i ati. Io mai lo nganga pa ia mo i mātou. Sa unia ma tā pena ina i mātou le tāpua inga i nei tai au. Mātou tāpua i atu oe i le nganga a toa ma le whamaoni lau. O wao lo suafa Yesu ke risu wa mātou wole mta tālu atu wae. Amen. Amen. Tātou i vei le atua, lona vei inga e lua se lau lima sepulu malevalu. Lua se lau lima sepulu malevalu pese o le a tātou pese ai. Wala sauni atu nei, la matu pa petai, i lau api o ye. Isaia lona mta upu e tolu sepulu. Tusi o le profeta o Isaia lona mta upu e tolu sepulu. I
sila mawhaawafonga o te whaitauina mai le 20 ma le piti. Ia pangata mai le 30 ma le 3. Isaia e 30 20 pitu. Ia whauma le soli le 30 ma le 3. Whauta o loa fio mai le suafa o le alii mai le mea mamau. O loo mūlo na toa sā. E tele foi le mū. Ua tutumu ona lau puponga i le toa tāma. O lona lau whaiva foi. Ua peisia i se afi e ai tele. O lona maanava foi e peio se vaitafe ua oso. E o i le ua. E lulu ainu ese i le lulu e whanu ai. E iai foi le ngutu o le nuu le whaangutu e whaasise ai. E ia te o tau le pese e peio na whai le po e whai ai le tau sa minga pa ia. E fia foi loto e peio le ua. Peio le ua ili pano la na whang. E o atu le maunga o le alii o le papa o Israel. E whalongo ina e le alii lona si ufofonga sidi. E whaari foi e ia. E whapa uipo o lona au. Ma le tele o lona toa sā. Ma le mu o le afi ai tele. O le lolo, ma le awha, ma le uatoa. A wā o le si ufofonga o le alii e lo. E la fui ai a suria. Na te taia o ia i le toto. O mea uma foi e uiane ai. E sasa ua toa fia. E whātu mauina ai e le alii i o la tūlunga. E whaia ia matopa a ki tara. E si atu e ia le taua i a te i la tō. O le taua e lulu wina ai. A wā ua saunia tō feta talu ana mua. Ua saunia lava lea mea mo le tupu. Wana wha maua laloina. Wha wā teleina. O lona wha upenga o le afi lea ma whawhie i tele. Le manava o le alii e peio se tafe o te io e whaamuwina ai. Talo lava i le anganga o le atua e whaapupula ma whaamala malama. Na fionga sa whaitawina. Tu mau ia te ia lona vi inga nei o i le whaavavau. La unga le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Ia au se pe au tau mamori foi mo lo loto sa moa i le deita e au. E whao ngaina lama le autu o le nei aso e whapea. O le toa sā o le atua e whaailoa ailo nā lofa. O le toa sā o le atua e whaailoa ailo nā lofa. I saia o le perfeta o te whaatusa i se tau tai o tai te teli. O lo tala noa manino mai. I saia i le mea tau o le lavea ina, o le whasao ina, ma le mea tau o le whaatafuna ina. O lo ia whamanino mai, le manuia, ma le malaia. O lo ia whamatala mai le mea tau o le fia, a toa ma le toa tā mai, po le toa sā o le atua. E lua mea te tele ia tā oto i le autu, o le aso le dei. O le toa sā, ma le alofa o le atua. E leni mta upu i titi, o mta upu te tele, ai au mai ale mta upu e tolu se fulu, o le isaia e tau whapupula mai ai se pe au o mea i e lua, toa sā ma le alofa. Teimi lea ua o sofa ia e asuria Israelu mai uta, walata lava o na whātoi laloina le itu i mātū po Israelu a toa maona tangata. Wa ave whātangata o taua ina e asuria. O lea koe wa whāsangasanga atu asuria i a yuta o le itu i saute. O le mautonu ma le atu vale na tonu ai i a yuta. O le asa ili le tupo ai kupito malana whainga malo se pesoa soani mo i lātou. Ilo lātou mālosi whapita se Italia tuai i le mālosi mai o asuria. Peita, o se mea sili leo na ti ngā ai le atua. A wā upumoni wa lātou tu ua le atua, ua le ai a tā pā le atua i asopale. A sa ili atu ia ai kupito so lātou lavea ina, o se mea matangā e te tau o na mamā ai a wā o lo lātou luma lea.
lo latou sa ili atu I ai kupito ua lē aogā lea fesoasoani I le piagalo o le atua aua o leu e toe fa'asaga I le nu'u na o ese mai ai o le apioga a le atua iā Isaia ia tusia I se papa I luma o Isaraelu ma fa'amau se'ia o'o I le fa'avavau lona talapasulepito lo latou luma lea auā ua fou vale ua lē fa'alogo I tulafono a le ali'i e ui lava I se to'atama'i o le atua ae na maua le avanoa o le nu'u lē fa'atuatua ua fa'atonuina e le atua Israelu fo'i liliu tola ese mai o le liliu ma le filemu o le fa'aolaina ai o le filemu ma le fa'atuatua o lotou malosi lea e fa'atalitali mai le atua ma le alofa iā te outou e tula'i lava le atua e alofa mo oe Israelu e o lava ia na nonofo I Ierusalema ua o'o I ai lea fe'au fa'amafanafana e ala atu le profeta o Isaia tou te lē toe fetagisi pea outou vala'au I le atua mo se fesoasoani mai o ia iā te outou e tula'i mai o ia ma le alofa e tali iā te outou I taimi o puapuagā faega o le tusi sa faitauina o lo'o talatala mai ai le to'asā o le atua iā Asuria talu lona alofa iā Isaraelu mai Uta mo limau o le perofeta o Isaia pei se potu ai mai o se savali mai le mea mamao e fōlinga o le to'asā o le atua ua va'ai I ai o le afi ma le asu e fa'alia o lona to'atama'i a fetalai mai o ana upu e mumu pei se afi e fa'ali foi e ia le fa'apauifo o lona a'ao ma le tele o lona to'asā ma le mu o le afi ai tele ma le lolo ma le afā ma le uato'a e tafia ai mea uma ma tāopi ai fuafuanga le anga Asuria ua fuafua I ai o lo tāua e le tusi faitau le upu whapea auā ua saunia tō feta talu o na mua sauni mo le tupu ma le mālo Asuria o tō feta o le ingoa leo le pata faitaulanga na whaia I Uta I le vanu o Hinoma I tua o le pā I Jerusalema e o si aia lātou taulanga I a lātou whānau o si aia lātou taulanga I a lātou watali'i ma o lātou wapapine na matuati ngā aile atua I a Uta auae leo se mea lea na whātonuina mo lātou masuia aia le atua le ingoa o lea no puanga o lea mea o le vanu o le fasi Slaughter Valley na lātou fasi o tia aia lātou whānau le ua whai mano fuanga e la fua I ai la pisi ma whai matafuna I e mumu wai le afi o I le whapea nisi o la upo poto whapea na pongai mai ai le upu hao seoli o le o onga le na o le toa o le atua mo Asuria talu lona alofa ia Israelu o le alofa o le atua ia Israelu o le alofa ua momoli mai e se tala o le fia mo I lātou lo lātou lavea ina e whaia lava e le atua ia lātou pepese la ia e pei o na whaia I le pō le tausaminga pa ia ma fia e pei o se tangata ua ili whano la na fangu e o atu I le maunga o le ali'i le papa o Israelu lea le uinga pese fia Israelu peo le tangata o lo peo tangata o lo o I le malu o le atua o le ua tūlai mai e whai malavea I mo I lātou. E mai le autu o le nei aso, o le toa sāo le atua e whai loa ailo nā lofa. Israelu peise nuu a leise wha moe. Taia mai sauanga Asuria e toe sulu atu ia ai kupito. Na ave ese mai ai le o ngā umu e tunu ai le ua mea, sa polonga ai. O ngai le nā na toa sā ai le atua ia Asuria. Whai loa lona lofa ia Israelu. Wa feta ai fa lou le manga ta mo ai e lua taunu unga o le nei so I fuanga o mua o le taunu unga o le alofa fa ai loa o le atua o le manuia lea e fa vavau ma le toa sa o le atua o le malaia lea e fa vavau o le manuia o le naata whaingo fie o le fia
pese malu le ola pe o le tangata ili pano lan pangu malu le fale o le ali mau e tangata fatuatua to sao le atua malona to tamai is not an issue e fa ali ai ni manatu it's real o le unga o le tangata e fia la vaia i mea leanga ma le inusia o pesile o tusi pesile o whanau o le kalesia e fa vai mai le tusi pa ia e fa pea mai nisi o ia pesili o fa pe e nei ona po o ila tou e le la po ia la tou wanga sala ma wale fa tua ia Yesu Keristo o le tali o lo iai o lo tu mau o la tou lunga le to sao le tua lua se ale mea o le avese nai e le tua i ona po nei o e ami o le anga o le tali wa o tu ina mai e le tua i tangata anga sala o ona po nei e sala mo ai ta mo ai re ungo le nei o langa pule ao le tua ao lo tato wola ya tato mauti noa ona tau unga ia e lua e iai le ola e failo ai le alofa o le tua e iai poi se oli o le whaalia lea o le toa saa o le tua usoi e le ona po nei ea o lo tawa noa le leilea poi le liu ma le whaatua tua e lo tatua li alofa o le pongai lea na pio mai ai lo tatua li o Yesu Keristo ina ia la vea i tātou ina ia whai matangata fia mo le whaolotanga. Uia ua whaitau o ia whaatasi ma polonga. Ua polonga ona o le alofa. Sole, ua whaari atu e ia te oe le mea le lei. Sia poi se mea pina ngalo ai le ali ia te oe pe a leo ia mea. Ia whai le ami o tonu. Nau i le alofa. Ma pewa i malo atua ma le loto fa mau lalo. Mai le autu o le nei asu, o le toa sao le atua e fa ai lo na alofa. Manuia ngā luenga ma fe au o le nei asu. Ono Yesu. Amene. O le atatu titalu. Tala mai le langi le mamalu o oe le alii lo mātu atua. Whaalia foi le vani monimo, ngā luenga au lava au. O tau atu le upu i le tasi aso i le tasi aso. Whailoa foi le poto i le tasi po i le tasi po. O lau upu ma le poto oero mātou atua. Wa mōli mau le lalolangi umala. O ngai lea o lo mātou wala mai le fia i le neita e au. Se yo mātou sula lo wanga le lei, pa whawhetaia lo wano. Manuia lo watunu. Manuia u kale sia ke usiana. Manuia ngā luenga le malo, maana mata ngā luenga SS. Tampane, palapo yutonga, tangata teitotas. E o ai lo mātou nopo pa au lotu ma ainga teitas. Tari tonu i lo wanga le lei e te le tu la fo ina i mātou i ngā luenga mtea. Nei foi vai tau le lo fia o le lalolangi i ona tuli manu e fia i le whama. E uina le au atu la mātou va ai nisi va enga o le lalolangi. Au mātou muli mau lo walofa la vea i mo i mātou. Whawhetai alofa. Whawhetai tele anga le lei. Ua mbari lie o tangata i lo wanga le lei whaalia mo mātou. Whawhetai le ola, ma le malosi, whawhowina i le aso, ma le aso. Wa e fua i mai le malosi, wa e fua i mai le ola. Whaatino ai au nanga i le vala au wina na i so se mea. Manuia na i mātua i malu whale mai. Eri tonu poia ui na pea ngai nisi mati ngai maota ngase ma ayo supa inga. Niso i fale pui. E mātou te whawhetai e te le tu la fua i mai i mātou. Au te ina pea i mātou i oua au angale lei mo ua au whamao. Mātou kumboli atu le anganga whawhetai lau fua i alofa.
so se mea ua mātou maua o mātou malili aso uma o lo mātou ola ua whamalia ina I mātou I lau poa. E le ngata I lea o tāleni maanga vaa ese ua e whaai roa ma. Ngā duenga le malo mai kalesia ma o pisa whaasala lau. O le mātou te talo ma le mātou ai o inga I ate oe. Pāpetai tele le ali I lou pe soa ni mai. Pāpetai lau tuspa ia ya oa o I mātou. Pāpetai lou nganga pa ia e whai ma soa ni o lo mātou ola. Paisi o le whaolatanga na saunia ke riso Iesu lo mātou ali. La vea ina I mātou. Ma ia maua I mātou le manuia e whaavava. Pāmone pole whaamangalo mai I mātou. O tua le anga māsi sei. Tangata mata ngā I o ru. Mātou talo I ate oe ia e whaamangalo mai. Whale tonu. O mātou leanga le tātou wāno nofo ma oe le atua. Le ai se mea e lilo I lau sila mai. Sili lau sila pio I mātou na I lo mātou lava. Ai mātou te hoatu ma le anganga wha mau lano. Ma luenga le malo, lau e kale sia, a inga me te ngata teito tasi ma le lalo langa. Ia e wha mangalo I mātou. Mātou talo e velo ma liu pua ngai le satau. Tō ngiola ma la bea I mātou. Ia inga o whanoa noa, ono lau wala au. Ia whamawhanawhana au a au anga le. Disi o mamai I mai o le rei o lang. Mātou te mana tua voi nei te ngata o whea ngai masau wanga I nātu. No le sa I linga o le malosi o whainga malo. Ia I ai lo wanga le lei malo o lofa. Nisi o pisea. Nisi o fia ai ma fia peinu. Ia e pe soa soani atu mo I latou. Kamanuia le nei atu nugo mātou I ai. Kamanuia le ngā luenga au e kālesia keu siano ma lau au whai ngā luenga. Alo pangia so se tiute ma so se whaiva. Leo mātou ta māma tina mātou tua o tā puai a inga e o lava I alo ma whanau ma tūpula. Ia e pe soa soani mai mo I mātou. Ta mālo whai. Mātou te wala au foi. Ia I lo walofa ia mātou ngā luenga ki tonu o mātou kālesia ma nu taitasi o mātou puno no wai. E pe soa soani mai. Soa soani mai lo au ia te mātou. A wau mātou filifilia au pe aku. Ia tātou ma oe le nei aso. Kamanuia ngā luenga o pisa whaasala lau ese. Kamanuia lau upu sa mātou fola. Wao lo suafa ke riso Iesu o mātou gole mte talo atuai. Tumbau yo mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta mā oe le alo male anganga pa ia. Nei se ia o oe le whavavau lava. Amen. Ia ole nana whaafonga le tātou o tunuu I le whaala I au. Ia po le tō mataunga mātango fie fo I sa fi teitunga iai le sunga I le whaafengainga o le ekalesia me tisi sa moa I taua. Ia le sunga I le tausimtanga ruenga Reverend Missionary tui tamai. Ia po le sunga fo I le fofonga o le whasinoti I Wellington nei. Ia vea iai lo leo e whai masui o le tunu. Ia e momoli atuai. Ia le whaamalo ma le whaafteitele lau sunga le whaafengainga. Ia ona o le whaala I au mātango fia le nei tai au. Ia e tā oso I fo I le whai ngā malanga le tātu o tunu. I le ala whai mai le nei tai au mātango fia e whenga ia I fo I au mga luenga māsani. Ia mai se fo I a tātu whanau I a lātu au onga. Mā lo whaaftai le sauni, whaaftai le tāpena. Ia whaat tutumo pele atua ia lo lua soifua tautua ia ele ngate le tino le malosi ia e fasili le nganga ia wa lava le fenga ye ma le tautuino le au ma nga ruenga ia manu ia fo ile tapo inga le ekalesia ia mo le taiao ia faftai tele ia manu ia lava faiva o fenga ye le ne yaso ia e mai se fo I ole fai ungol ne va yaso
Ia o le lea ua tātou se atu wa lusu ma tolu minute ua te eile tu la e fitu ia le tatununga ia o le whaasolo atu ia la tātou pespesenga nei whaareanganga ia ona tala mea whaasolo fo ile le tātou porklame toi whaatalo whatuai i le pa ia ma le mamano le tātou atunu ua malei fua mai le nei tai au mātango fie ma lor soi fua manulia ma lo fo i le tawatai. Lofa Samoa o tō whinga pulea i le tautala e sero fifia le pokalame ale au boys ata o le tai au. Amata me le afa le fitu tō whaso i fua ata le tai au.
Ya fatalo fatule nei tai au matango fie le tai au faie le atua wa foi le malei fu mai o tatu o tulu nei tai au ya malo so fu manuia malo foi le langi matafi tatu o tulu ya le foi o ma se mai ma va se lua mal sunga ya mari faivalu ya o ia foi lea o lea o fatau tei le tatu waso le nei ya o alfa fo ta po il tatu tulu malo se fu malo. Ia va tala fatu ila sunga le lia o sile la ai malo le se fu manuia fu nei tai au ia o lo aso tatu maftanga ia le sa e fenga malanga tu fu isi tatu tu pele sa mo o ele si tangata laki le ia le hoe o isa mo malo se fu ia to foi fa malo e fa malo fu le tunu le fa fo ma ia la wa fe sile le se laki ia ai moni a o lewa fo ina malanga tu sa mo fo i mai fe ngai manisi tu ngia fa le ainga va ene fa fo le tunu ia le la fa to a ta tu fe lo fe ta pa i lungo pe wa lunga lo ia e me se fo ta to fa sallo e le ngate le sil mai le tunu yo fo nga mata o fe ni ta au ia o le fo ta fe lo ia fa ta yo lewa wa mata tu fo ia e sil mai ia le la va to fo mo ta wal maros ia ai ole malanga i Samoa e tele ata le fa ni ya ono le tele me fo ia e fo le ai ia me se fo le watu ia me se fo nga solo watu le tunu o le van fia malanga tatu tunu pe a fu ia i tai au i tele o temi ma va ai fa pop ia le se va nga ia no te va ia la ia le tele turis ia fa tope ala utala le va no wa ia u Samoa ia la no le ono sul pasene ole va ale no wa le New Zealand o turis parangi ma le wasia so ai to like le tio a fentana su enia no tanga telefon wa leva na umana fa tumwe ele au papa ia ma le wasia ia tato ia va le ia e o Samoa male ia o se tala fa top tu ia ai ma no e ala wa ia o pe e fa lo al viele tu tatu tu filo il livu tao e pe tau va le Samoa ala ta fa talo fa le tru fa talo fa tu le mamalo le tatu tru ile malefu mai fa nu le nei tao ile o finga lo stofiel le tua ia feo yo tala le yo lo fa mauta le malu so fa fa taulanga ia malol langi matafi malol ta wata i malol ta tua le ngaluenga manatu lava ia lo to ta po inga talo ia o lo o manuia i le lo favor tatu tunu le ngata i New Zealand nei ia a o tafe fio la lo langi masio tatu tunu i Samoa fa talo fa foi ta mamtina matua ia o malefu mai le nei ta au matango fie ia malol ta wata i ma lo le soifua manuia le lo tato tunu o le wa amata fo ona fe ngai ma fe au mga luenga ma sani i le nei lava aso ai mese fo i o le momoli o tato whanau ia nato wa onga ia ma lo le whatoatoa ma lo le tawatai ia e manatu ia o le lava e tūlanga le leili tūlanga le tau le nei aso i staimi watu talo le tau ia o le aso lava ia tate langona lava le mawhanawhana ia o le tau tua le nei le siu fongo le la moi Wellingtone ila na li tio le tasi o oro te smaltas famo ya me se foi lunga le tato Facebook live lunga le tato YouTube ya famo le subscribe ane tato YouTube ya ete maua umama ya tato fa salalonga masani i lea taiao ma le taiao ai me se foi yo aso tai tasi ya al si fonga la mua le fo tala me fa solo ya na fa salalonga masani ya mai le tu lai fitu taiao nei ya sa ia pa ia foi le tu lai tolu ile fiafi ia se taimi fo tu na tu le tato fa salonga ia tu sa mai Samoa ile sunga ia ta se sale ia lem sam ia wa level tau tu se ia pa ia li tu lai tolu le uri ia peole fa talo fa le marinita ia ai manatu ia alta o manuia le tao ma nei fo le talo tau nei vai ngolas na tu stemi on mai le tatu tau ia ma nei o le ia so ma nei fo nei tao le wa to siang ona fa i fo ile nei vai so i fia manga luenga o tatu tu me si fo ia o ngalum fa na e wa pe yo le taimi le nei le wa matan tatu wa ia fo ile sau ni fa na ia la tu su en fa i o tau sa mali o le o to lo tatu ya October November ia tatu
wa ia foi la ia leo vai nga le wa mata pulo me la tu Ia. pulo foi Moni wa tu lo pulo le ulu po le alta o ina fa ilo mai ia wa e mal manu ia Moni la. ia e pe o se fa ilo ngol fa unga foi le o fa manuia o va tu fa manuia ia o te tono la fa pena la va ia le tu langa pena ia le tau patio tatu matua ia me so tapo inga nei tamau tina matua me sa wena le o Ia. la o ga manuia la wa o ni ia wala va fa manuia na tamiti ia na fie ia la ia Sa auli. ia ai malol tapo ai fo ine tatu matua ai o le atala me fa solo tapo proclame ia sina pesel nei ia wa fo ile no film na u dina tu le tatu tau
O le tala le nei o le tau, ia ua foi le nofo sila fia o le tātou o tunu, ia i le tūlanga foi o ia le tātou tala o le tau le nei aso. O le au te lenga lava ia o New Zealand e pewa ai atu mai au ki lani lava ia o lo o pua, o lo o au aoa le nei aso. Lua sumaltasi le ea mafanfana, ia e sfurmalfale ea malulu. Ia, fa solo mai lava lea, a ngai mai i tauranga, e fōringa mai o le tūlangare suru la inisi o teimi, ia e fa solo fo i na au aoa inisi o teimi, ia e sfurmale iwa le ea mafanfana, sfurmale lua le ea malulu le nei aso. Ia, fa solo mai le whakatane le tu i sasae, ia e le tu i sifo, ia e sfurmale iwa le ea mafanfana, e se furu le ea malulu le nei fuitai au. Ia ai susulu ia foi le la ia ai au foi nisi table ne ia so pi fa pena la fa so longo talo le tau ia mal va ingo le mato le la le ne ia so fa solo mai i le tu i sa ia New Plymouth ia es furma le valu le e ma fanfana se furu male lua le e ma lulu le ne ia so ia e fa pena foi on va ia le mato le la nisi tame o le au te lenga lawa ia, sa mai ia Palmerston-North, se fulu ma le valu, ia le ea mawhanwhana, e se fulu le ea malulu, ia e whapena fo i ono wa ia le matua le la le tele o teimi. Le au te lenga Wellingtone, ia mauna nu tua oi, ia Wellingtone le nei aso, se fulu ma le fitu le ea mawhanwhana, se fulu ma le tolu le ea malulu, ia e wa ia lawa le matua le la, ia e whapena fo i ona au aoa nisi o teimi. Solo mai a kapiti ia e whapena sfuma le fitu le ea mawhanwhana, sfuma le lua le ea malulu ia e whapena foi ona iai ni ti munga e to uru wawa solo mai se taimi ia ai au aoa le atuanga le nei aso ia solo mai ia manua tu whapena foi sfuma le valu ia pe ona ina tuai Palmerston-North sfuma le valu le ea mawhanwhana se fulu le e malulu ai tele lava ina aua oa le nei aso. Ia o whanganui, lua se fulu le e mawhanwhana sumaltasi le e malulu, ia e aua oa foi le nei aso. Tauranaki, ia le naua mai atu, ia e pei ona ia le nei aso tala, o le tātou, o le sua le tai. Ia, mai Gispen le tū lea, e sua le tai i le fitu, i le toe o 5 minute le tū lai valu le tai au nei, ia ai pele tai i le 2 minute te e le tu lai lua ona toe sua leo le tai i 10 minute te e le valu i le afiafia na nei. Ia solo mai lea i le au te lenga i Wellingtone, solo mai Napier, la tō oro whafonga mai Napier, o le tai, ia leo sua le tai i le toe lua su 5 minute on tā leo le valu le tai au nei, ia ona solo atu le ina pele tai i le toe sfuma le 5 minute ona tā leo le tulai lua le tu afiafia na nei ia ona toe sua leo le tai toe 1 minute on tā leo le valu le tula na nei solo mai loi nei Wellington mo i la tau o lo fia maua lava le tala le tai ia pe fōringa mai o le teimile nei o lo sua le tai ia na sua le tai i le toe 3 minute le tulai fitu le nei tai au ia ona pele o le tai i le lua su tasi minute te e le tasi le auri ana nei ia ona toe sua leo le tai i le lua suma le valu e tea i le fitu i le itu la na nei le tu la fitu na nei ia o le vin ma Foxton sua le tai i le 15 minuti te le tasi su tasi nei tai au ona pele o le tai i le lua su 1 minute te le 5 na nei ia ona toe sua lea i le afa sfuma le tasi i le na nei le valu a pou o ni Plymouth mo la tau o lea lala i nei porurua, anga i atu Plymouth, ia lua sfuru 1 minute te e sfumatasi sua il tai. O na pele o le tai i le afo le 5 na nei le afiafi, ia ona toe sua le koe kuata i le sfuma le lua le tūrua po mau. Ia mo Nelson, kape na fo i on whaafonga mai, o lo pea sua le tai i le toe sfuma le 5 minute le sfuma lua nei le ori, o nga lai pea tai temine nei. Ia a toe pea i leo le tai i le afo le 5 le nei le fiafi, ia ona toe sua i leo le tai, ia pea ma toe kuata, ia po le sfuma le lua,
i le tula o le wailuanga le poa na nei. Ia o le talana o tātou tau, ia ua fo i le whaafoka tāpua i le tātou atu mai la tau, ia manuia o tau whaiva i le nei lavaso. Mo la tau o lo fia lafo la tau seleni, ia whaafoka mai le minsta tupe. O le tātou talo tupe nei aso, tala New Zealand nei aso i Samoa, ma wele tala 5 sene. Tasi tala New Zealand ma wele tala 5 sene i Samoa. Maloso tala New Zealand i Fiji ma wele tala 3 sene. Tala 3 sene. Maloso tala New Zealand i Australia ma wele 8 sene. 8 sene. Ia ma le maloso tupe New Zealand i Amerika ma wele 5 sene. 5 sene. Amo Samoa lava ia nei aso. Tasi tala New Zealand ma wale tala 5 sene. Manuia la foina ia o tau sele ni Samoa nei aso tai. Ia o whamunianga o soifu mas whanau i nei fo i a so tofi a so lusu fitu o nei masino o ke topa whamanatu aturu tātou i meli mo as whanau aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia whaase e mai eini o whamunianga i le aso ma le aso. A o le tusi whaitau mo nei aso ia mo i la tau whamanatu ino lo la tau a soifua ma o mai le mikalo me tāpue ono. Mikalo me tāpue ono o lono whaipu e valu. Se a fo se mea e fina ngalo ai ova ia te oe. Pe a le o ia mea, ia whaile a mio tonu, ia nau le lofa, ma ia whewa i molo utua ma le loto wha maulalo. Se a fo se mea e fina ngalo ai ova ia te oe. Pe a le o ia mea, ia whaile a mio tonu, ia nau le lofa, ma ia whewa i molo utua ma le loto wha maulalo. Ma na ia fo na, fo i tau mo i tātou nei tāo, manuia utoa soifua, o le pese nei moutou. See
si ai no tino Ola salamo Siva fatamilo Faala ola pati malipo Tuia ilunga Besei uma Siva fatapati Siva faala tinati Siva mai ai faapea Siva mai faapea Siva fatamilo Faala ola pati malipo Tuia ilunga Besei uma Siva fatapati Siva faala tinati Siva mai ai faapea Siva mai faapea Fatalo fatu le tunus melfa fonga o va vai foi le tala mena tupu la langi ne yaso ile tala fa so pito ile tele to usanga mo vai le selu fu fitu topa o le aso ne ile to usanga e tasi valu fitu tasi ia na pu eva lua le tunu perta ni el no fuanga le ta o Diamond Fields of Kimberley to tonu Africa i saute o le sol to usanga e tasi valu fitu tolu o le li fai fatoanga i le nu'u Illinois i Amerika o Joseph Cleiden. Na talo sanga i le so e fatula fono o ia na fausia le to inga waia tala fo i le fai papo visa mo ya soia. Maso fo i nei. Ia o le lina na ia fausia mo le taimo mua o le sola. Na ave ila na talo sanga i fatulanga le lei. I le whaamisinonga. Ia le fatula fono ina. Matu ia ilo na ingoa. O le ingoa le fai fatoanga le Illinois Joseph Cleiden. O le aso nei tau sanga ta siiva fasfun ma le tolu. Na tau nuu ai i Solomona fita le malo ni usila. Na matua vevela tau inga fita a le malo o Japani tono Solomona le vitaimi le o le tau alo na lua o le langi. Whapea mai whamamonga. Fato ato e mawa e loni tau inga fita ni usila ma se itu au ese mai ia po le tu o le ngaia mai ia le usfa inga. Talu mai ia le vitaimi le taua mua i Kelibli to tonu o Turkey. E fato ato yo o leon fita ni usila whapea. Fitau i tono Solomona i le sol tau sanga te siiva fast funu ma le tonu. O le aso nei tau sanga te siiva fast funu ma le iva. E fast funu valu le pasese se vale le ale. Nu ule o falani na malanga i New York. E whaalua na taamile o tau whai tūla wile ele i mawhai o na o atu maunga. Ia na malili umail pasese i le sol tau sanga te siiva whaiva. Ia na iai ma tangata tauta ua le fusu anga na taimi whalani tangata swafa ia Marcel Cerdan. Ma le tangata ta violini tauta ua fol na vai tau swafa ia Jeanette Neveu. Na malili umail pasese le valea. Tau sanga te siiva limas fumalwha le aso nei o le li Afrika Amerika o Benjamin O. Davis Jr. O ia le urua i Afrika Amerika wasi itia lo na tūlanga i tono vai ngā au ia po fua vaa lele vai ngā au fo ile taunungo ea ale malo Amerika wa avea ia ma general i le aso nei tau sanga te siiva limas fumalwha. O le soile tau sanga
e luafe ma le fitu na fausia i la wali ia e fele lei le vate te ai lunga ia o space lei le vate te na fausia ai se potu ia le ta ule International Space Station ia o le potu lea e ta ule living room ia po le potu malolo e pea o le tele o le pasi le tele o le potu na fausia i le aso nei tausanga e luafe ma le fitu o le sol tausanga e luafe sfulu ina ioi elfainga malo John Key o le avatu ia le avanoa e pueina i le company vai ati fanga ne o le Warner Brothers po le Warner Bros le ata lea o le The Hobbit le na pueina i tonu New Zealand o le aso i talafa solpito o Samoa o le tausanga le na e tasiiva tolu sifuru maleiva o le asfa nauna o le tangata leo Albert Wind ia tangata ua leo le professor fo i o ngangana ia mai l'universite au kilani na whanau le sol tausanga e tasiiva tolu sifuru maleiva o le aso le nei tausanga e lua afe ma le tolu o si ali Samoa e suafa ia Jonathan Falaniko ia na maliu o ia i le so ia o ngalue ai lalo mal o le fita le malo Amerika e tutono nulo Baghdad i Iraq whapea mai i le taimina la o le lua i leo fita Samoa u maliliu talu na no fo ia e fita Amerika tono o Iraq lua afe ma le tolu ntupu ai o le aso nei o le asfa nau o le tangata leo James Cook o le li isu e nuu tausanga e tasi fitu lua valu lo na asfa nau le nei o le asofo le tausanga e tasi valu lima valu o le asfa nau le o le Palestine lo na lua sifulu ono Amerika o Theodore Roosevelt ia o tatou tala na e toe maua le whapoponga le taimasani whaaftai lava Toe whātana whātu le tātou tunu le whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa o se mai il whaafonga. Ia le aise ta se tuua o le autu le wa whaautu i eile o le whai upu le na whaautu i ene aso whaabito le tau mawhai le lorangi na sauno i eile a whionga le minsta whaatu angam whainga whaiva le whionga la auli le wa teapulante Val Forces Schmidt na ia whaamamawhai nai le ngawhatau limaina le se atunu o le tausia le lei malpui o tangata e le lava leo tāpenanga o ana tau mawha mailo na lava seo manga. O atala whiunga le nei whaamanato ma le tūlanga wa iai nei le maa ale ale o le tamao ai ngololangi. Le anga e whalalo le maua peo tau mawhai ma sani aso whaiso e mo o mia e tangata. Ai maiseo leo fi mai o tau mawhai le pāleni. Ma le saunga le muai le soifua malolo ino tātou tangata. Ai maise fo i le lui tau lantou i al whaama i al Covitis fuluiva. Le foi na whaafesanga e masa moa. A whao popo tu iei maswing o le tau ma le si tio le tau le soifuanga. Sau no la auli, waofi maadia mai lava ia a fianga ma lui tau ia i o tātou atunu. Wa a fia i le solonga le lei o anga feso o tai ma le tamau a inga. Whapea o nanga mga ruenga whaatino tau i le soifua maloloina. Ma walama tia ma le saunga le mu. Ma walama tia ma le saunga le mu ma le maua peo tau mawhai te tono le atunu. O le sini au tūna sauno i ele whionga le minsta o ta iala fo i leo vaenga ese o tau mawhai sa mua mo le lua fe tolu se fulu. O le whaia leo na swinga le lei mo le whaanga solongo vaenga ese o tau mawhai a wala tāla whiangai. E mawhai o na tali atu i swinga o le tau. So i fua maloloina le lei o tangata. Ma ia mauti noa e lei se isi e tu ua i tua. O lo so solo whaatasi lava le manu lau ti lea mata iala ma sini au tua le wha moe moe o lea so wha apitoa. Ia mauti noa e lei se isi e tu ua. Na toe wha manatu e le whionga al minista, whainga wha avai al mtanga luengo wha atu angam whainga whaiva.
E mofi ngota mari o le sami, ma vai mangalo lua fe lua se fulma le lua ma le lua fe tolu se fulma le lua. O le a avea ia ta iala mō ngā luenga wha atino ma fōfua ngā lua luma mao. Mo le una ia leo le atina ina o whainga whaiva le sami ma vai mangalo. Ma o lea whainga wha avai na tu wha atasia ina ia mahe ai lui longa, wha talatala noanga, ma whontanga ma paanga umale vai ngō whainga whaiva. Na wha tupeina le ni ngā luenga o le whalitupe le lolangi. E tawana mai se tasio polo ketel matanga luenga le Saffron. Sa nole fionga le Minister, o le whaalawi lo muli muli, o le fōfuanga le wa whaata atia mo le awinatu o le tipolo mo le maketi fafo, ai meise le suia e le nofua inga le fionga le Minister o whaatu angam whainga whaiva, le whaingo ino le taamu tonga e le taamu Samoa, ma le taamu Niukini wa awinatu i fafo, wa suia e le ingo le taamu Salafai. O ia swinga ta o le fionga le Minister, wa o ngatasi matau mo whainga si o tātou tino mo le awinatu o taamu ma isi o loa mō maketi i fafo, e lalo o le anavatau, whaataua o loa Samoa. O le tala toi tuli loa mo le lua se la wafe le tūmalo le pā, lea ua tu o ia ai le whaipule o le tūmalo, wa ia tufa ina se leni lea ese maita iala, na whaata atia ai le poloketi neo le lua se la wafe tā la, mo le fausia ina le official fono whaavai āmatai le poloketi o le tai miliona tā la i tausanga. Wa whaamanino e aue lua Samuelu e nari sana saunonga, le vai ina ma le whaonga ina o le se leni. O le fofuanga la, e lua se 5% o le tupele tongi mai le lua se la wafe i le lisi, le landlord. Lua se 5% o le ave o e sale panga masi o papa e whaiteli e lato po le ale lato me whai pe whaini si lato wati nai. E pe tufa po le ala wa lato me whai e. Whapena fo ila lua se 5% nea. A ia a whanga. Ia la futi whaalonga i fo ina e lato wati nai e vi whai e lato la fumanu me whapena. Ai amana fo e lato e tufa le se me oi ai. Ai whapena fo le e mato. Tu ai la le 5% i. Ona le anga o mato le maintaining al fale. Maintaining al fale. E o mali ato toa ia il committee e swala pule ma o fia fo ila il committee o fa safua tu ai le fa mania mai le lisi tu pe le lisi le tatel no ia e le tu pe tu sa mai ave tufa tu pe le lisi le to la mal fale o le calesia o le fa ai no le tupe e pule le calesia il fa ai o le tupe le lisi ai le fa per o le au mai ia le tangata le occupant po o le avo le go tangata whangaina le fale. Te tongi mai le lisi il tangata e ona le fale landlord. Te e pule mai ia le me fai il tupe. E le e pe al pisinesi. Whai loe au e lua, o le ngā yuinga ua lato whia, e le solitu la fono. E le o illegal men matu whia. O matu o le sa vale e lunga whainga whaavai. Sa matu ta pafo i whainga whaavai tina mate maita. Pe sa te tongi o le lisi il fata usang. E le ai se mea o sa waiva pe sa. Na le Paulo mele mai to tongi le lisi ma le lua se la wafe le o matu faia na fionga au e lua Samuelu e nari o ia le o lo ia tausia le a fio anga o le pā wa whaalawi loa le Minister o le pui ngā Australia o ia foi o le Minister o a ti na e whaavao malo ia Pat Conroy wa toi whaau popo fisoa soani le malo Australia mo atunu o le Pasifika le o tasi tesi ma le 4 biliona tā la. E siria ma le 5 miliona tā la le tupe wa whaanganga e mo le malo sa mo e fisosoani ai. Iana ati nae a e la walunga i lava puinga o fesuia inga malo losi o le tau. Whae loe Pat e tele isi vaenga ati nae o loa nga i e ia fisosoani mo atunu o le Pasifika. Le wai tutonu o le talafa ati tau au tu mo mua le neo le tupe talu ona tula i mai le whainga malo fau. O le suafa to i tu mua, wa wha suafa i nai nele te fono le uni la kapia le larolangi, Sir Bill Beaumont. E ale se sau ninga na wha e ai le suafa, e le fio anga o le pae le asuana na fi. Na molin whaftai tele appeal i le tu malo le pa, ai maise o le sa avea ma te fono o le uni la kapia sa moa, tui la epa lupe sori aisa i le malia le ngoi, on olona sao ta wa wofia tuaisa mo i upu fai, a sui o malo i te tonu o li uni la kapia le langi.
O lea o atu lea se singa pio le no whanga sa whaatupe mai riuni laka pia le laulangi i lono no whanga le laka pisa moa i tuana i mato. A sia manisi o awhio anga o loo iai au laka pi lea tano. Au le toe te liu lana whainga malanga. O tala ia mai sa moa manuia tele lo tātu o tano nei aso tofi wha soifoia. Tala flava le whaapoponga mo tala fau mai le si ufonga le lang mo le nei tai au o le asolos fulfito o kito palua a whelua lua. E o atu ile to a wha whelua se lau tau si soifua le Planget mai lato i au nanga le primary care i te tono New Zealand o le awhaia la lato solo te e mo i to lai whai le so ona ole le mawhai lea ia lato whalewhai ngā lwenga. Ona wha atutu so lato tutongi mai lato i ngā lulue le Health New Zealand te whātu ora, ona ole le lava le whaatu penga le mālo, e amata le te e tau si soifua New Zealand mai ia au nanga e lua mai le se fulu, i le tae au e o atu i le lua i le awauli, ua silia ma le tau sanga i le imo lava se i unga e talia ina, e le wha ala potopotonga. O tau si soifua ia ngā lulu e whale mai la iti po medical centers, ma whale mai e tatala i taimi i e mai a itu la whai ngā luenga maasani, whaatasia i mai la tau e whai ngā luenga i le Planget. Leo le a whai ala lātou te e. Ua pāsia le tū lāwhana fōu mō mālilienga mō tutongi tāla whea ngai, pe ona iei le pālemene le asoana nafi. O le awa a ieini suinga te tele, ma o le a ieini mālilienga e whaatala noa ina, pe a whai e to awheni tangata whai ngā luenga, po le se 10% o se au whai ngā luenga. Lātou te whina wina ia mata opo, na whaalia le minister mō mta opo taulu saunga le mō masotanga i whale whai ngā luenga Michael Wood. O le autu o le atu la whono ia tāla whea ngai ma ia tutusa, mai whaatitau le tāu o i tu e longa i tangata New Zealand. O le atu la whono le amawhai e whaala potopotonga o kampani o na whaatala noa ni kone karate, mō tangata ta ito tasi umo lo ngā lulua ia lātou au nanga, o le aofiei au nanga tali mālo, ma o le amawile avano ni ngā luenga mo tutongi tāla whea ngai, o vaengai ave uni i lunga o whaatala noanga. E tele ina whaata waile soifua malolo ina male saunga le mua tangata whai ngā lwenga o awala e wha ngā solo i matau putau i whainga tau wha matau o lo a awhia i tangata whai ngā lwenga ia wha mausali taimi malolo o a launi mo tau mawhtanga o taimi wha au popo i ngā lwenga ma le tutongi le mawhaiona tau sia i le ainga le living wage. Ia avea matutongi amata o tangata whai ngā lwenga. Ua whaitoina tangata ni usila e to olua iena whaato atatala mai e Iran, ona olola malanga i le atunu u ewi i la patainga e le saunga le mo. Saulu whale atu tau for Rich White, ma Bridget Thackeray i Iran i le masino i ulai, o se vaenga malanga ta amilo i le lalolangi, le Expedition Earth saula wha maumawina ma whailo i lunga o ala upenga ta whailangi. Ele i tauwhia i la ua i te tono se whale pui pui. Ai sa iei tu unga mamafa na whaia ia i la ua, ma sa tau fia i te tonu oni no fuanga ese, ma wha asaino na tu ua ia no fuanga, ma e ili tali tonunga sa ave isia ma tau fia i o lato si folau. Na ta ue mai kiatli i le News Hub, o se tasia whaia tu singa mo whimalanga inga, o lewa na iele la pata inga maile matanga alwenga o le vai fafua ni usila e whaailoa i le lautele o tangata ina ia awana i malanga nisi i Iran ona ele saunga le mo. Ai whaate ia o ia ona o le malanga o ia tangata o nisi sila fia le to tele mai whaia fo i tusinga mo malanga inga ilunga upenga ta whailangi o se tūlanga whaanoa noa le le maanga whangafa le lei o ila ua ia. Na o lawa iniso whaipula le palemene na lafo lava ni whauponga e pei o le whaavalevalea e whaasanga ia tangata i to lua. O ana nafina toi whaaleo i se fina ngalo mauna ina ai elementa le vai fafo na naia mahuta. Le lapata inga mo le atunu o ile le saunga le muoni whainga malanga e whaia i Iran. O taunu o male manuia le whainga malanga le tamaita i Palemia Jacinda Ardern i le ana tātika mō sana asia singa na toi fo i le malanga i le asolua o na o le whaale tono le tau peitai o le ana toi whaawau i le asoana nafi. O lo o asia siatu Ardern i le pole i saute e pāti patia i le ono 5 tausanga le Scott Base na tūlau ele le vaalele i le McMurdo Sound
mamalanga atua i le Scott Bay si taavale whaapitua i lunga o le aisa po le kiona, wa whailonga i nai fo i le asia singa le palemia, le soʻosoʻega i le ana tatika talo mai le lua tausaga o poloka ma faatuai ona o le COVID-19 o le a tagatagaʻi ai le palemia i lea soʻosoʻega o le puipuiga o le siʻosiʻomaga faasao ma galuega faatino e tagata niʻusila i le ana tatika ma moli mauina foʻi lo i tau o le faigaluega i luga o le kiona ma le aisa o le a tagatagaʻi foʻi le palemia i le galuega lea e 3.4 miliona tālā o le toe atina enga po le toe whaafonga le Scott Base, leo le a whaamausali ina i le lumanaʻi o le nofuanga lo whaia i suʻesuʻenga mo le isi 50 tausanga o lumanaʻi. Ua tāpena e fōmai i whale mai, ni matati e te tau na ausia mo le soifua maloloina, ma o lo lātou whaanaunaunga, ina ia whaongai le Minister Andrew Little a lātou tāpenanga, wa whaatula i mai lea mata aupo, i se taimi tono lo li potia ma whaamauina ini tangata maali liu, a o whaatalitali i whale mai monitonga fitinga. Na tā uai fōma i whale mai, a whaia le ini matati o tuli loa le malo mo le soifua maloloina, o lona winga, ele o iaini fuafuanga autu o whaatulanga mai ai, ma o vaenga ia ua lātou whaingoaina o Hospital Access Targets, ua lātou tā wai e whaapea e te tau ona ono se 10%, pe ilunga atu fo i le numero o tangatanga senga se te tau ona nono fo i whale mai, ia le silia ma le whai tō la, valus 10% ia le silia ma le ono i tō la, ma le ivas 10% ia le silia ma le valu i tō la e whaatalitali ai, ai o ngā sanga se umalava e te tau ona i te tono le sefululua i tō la le umi e wha ngā solo ai a lātou mata aupo i whale mai. O le mana o ngā fō mai, ina ia mawhaiona au sia le tele o le taimi ia lātou fuafuanga wha atatau nei, ona ua lātou i loa, o ia matati a fia au sia, e mawhaia e tangatanga se ngā se ona saunga le mō, ma le lei fo ina wha atino a lātou mata aupo i whale mai, na te ena le Minister so i fua malolo ina i le asoana na fi. Ni manatu e whaapea, o lo te ele malo i le whaio ni vaenga i te tauana au sia, e le soifua malolo ina. O lea lava ua iei whaatulanganga i te tono o whale mai, le te tauana au sia, le iwa 5%. Po o tonga fitinga, po le whaate ei tua, po le teime e uia tua i whai tuto o le itu e taunu i ei ngā se mo mia vaveni tonga fitinga, i te tonu o itu la e ono, e pei ona sauno ai le Minister Andrew Little. I ta alonga, o whaeloa le fia le Minister o whaamasnonga Gary Allen e whaasanga le iuni la kapia New Zealand o na o le taalonga le olpele ki le whaiunga le vaiaso e tutusa le taimi ma le taalonga le aula kapia tamaitai New Zealand i le ipo le lalulangi Northland na tusi ilunga o penga o sota inga le tamaitai Minister sanatali e whaatitau i se whaasilasilanga le iuni la kapia i lo lātou le manatu i le taimi tutusa o ia taalonga. Masa ia whaali ai o le a whaamua lavala na lango mo le Black Ferns i whangarei. Sa ia whaaseafo i whaalapotupotonga o le lakapia le lalangi. O na sa tauna o lātou tāpaina se whautuanga mai le vaenga o lo whaatulanga ina le ipo le lalangi ata maita i le FIFA mo le soka. Ina ia o mai ai le awala whaatautai ei ta alonga ata maita. Pio na vai le whaatulanga ngal polkalame mo le ata amilusanga le na vai au kilani le sto na ai talwai. Na ta wale yuni la kapia New Zealand sa lātou tau mawhai to i sui le taimi o le ta alonga le olipele ki Tokyo. I le aso to ona ina uailoane e whaasa 10 minute mua amatai. Mai le ta alonga le Black Ferns o le quarter final so le ipo le lalangi na whaalia le Minister o ta alonga Grant Robertson. E au le iuni la kapia New Zealand na whaaleleia ia tō langa na sauno le sui te tai o le National Nicola Willis o se Avanoa Mau. O ana nafina sa ile pule pole tai malanga o le ausoka tamai tai o le United States Ryan Dowell se no whanga le te tono Wellington e whaamautu aila lātou au mo le taimi o le taamilusanga o le ipo lalangi i le tausanga a sau ina ua mauti noa o le ata alo manevalani i te tono Wellington ele i ta alo lava le aua tamaita i Amerika i te tono New Zealand, ma o le ala leo lo lātou fia, ona o le ama whaiona taunu o le tūlanga i le lua whelua tolu, pe ona sauno o le taita i malanga, na ia ta ua fo i le laki o lo lātou ia i te tono New Zealand, ona o le anga le lei o le atunu i lo lātou whaia onga, ai mai se o la lātou au malanga uma, le sa awai le whaingo le se ipo le whaatulanga ngau ta alonga au, mo le ipo le lalangi,
e manuia fo i Wellington e ona no whanga autu e mwhaiona ona whaonga aina e le au soka Amerika e pei o le whale i Apahat ma le no whanga moto le ninga a le au soka Wellington e le Phoenix e se lau miliona talana whaatu peina i le no whanga fau. Na ta wal ta imalanga le au soka le United States o le masina fo le awha i se whai unga po o feo ni usila o le awha mautua i la lato au soka mo le ipo la langi i le tausanga a sao. O le ale toi whaasala la wina tu usa au ilonga le televise ma upenga ta whailangi le ta amilusanga la kapia o ngā maua lulunga i au kilani a matatu le isi ta amilusanga leo lo oloma. Peona i ui se palo ta pulea onga sa whaasilsila le au liana nafi e pulea onga i au lo o iai ala tau au la kapi. Ele ta amilusanga kolisi au kilani lea whaiunga lea soana nafi wa maafuana o la tau tau fia le toi whaasala la wina o ta alonga mo le lua whelua tolo. Ona o lo lātou manu manunga i le ola lau le leo tamaitia onga ona o taiminei, wa moli mawina le tūlanga le leo le vaingo i lātou, ai maise lava ilunga fiso o ta inga wha aona pō nei. O la le toi whaiani wha atala noanga mō whaia onga matamata alo, au le i whaia le ta amilusanga, wha apea fo i taimi, e wha ngā solo ai le ta amilusanga a onga. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tai au. Now
Tātou pese le nā mai a Mr. T ma le au whai pese ia ma le tātou pese nofo popole ia oe ia lau pele le nei tai au ma tango fie ia a o whaasolo pea le mātou tua ma le sunga ia maru whai walu nei tai au ma tango fie ia le aso ma tango fie le tua wa au mai mo tātou wa o se tala i le i la malanga le nāru sa mo amar ua ese le tūlanga lau te vai e le tūlanga o le foi le mo meo tau mafa o tele le talo le maketi Mani ia tele le esi tele wa lasi le fua fatoanga mantua foi le tatu whanongolongo atu nei le una ina le una i e le whenga malo le e nei le tūlanga o mo meo fatoanga Moni ia i la ulava ai la wo la tua uia o matamata ia wa mata na fua mai ia fatoanga na yo nei fai fatoanga na fai ia Mani la va e le talo matua ma nei el tau talo ma nei ai talo sia ina ia lava ni maketi o mai fafo wa pe o unga le mal fa mo te tau ona foi ia lava maketi fafo e la mai tama ainga le Mani wai le fa pe a fa pene lai fai fatoanga tanga sa moa ma tau ma mafai ala tau talo no winga la ele isi ale fa tau talo maketi o pe o le export le te mo fai anga i mai fa fo ile ia mo foi se tupe vo le warta ma ingol stu tanto tinu o tu sole ole atale na le tate tu mata ia pe o fa tau nu wina male tonu ia mal sao ia polomisi al fenga malole ni o le asu el marketi ia vatu ia le foi le talo ia ma o mai ele tele ia male tulang foi le o le tele o koko Samoa ia walo vai o kilani le pitonu le o vai o tele sa o export o tele le tama ainga lo sa ia la o tau mafai o kilani le pone ia ile o le pone o le alongo ia male ume yo ia na lo vai yo le tele o kilani mai la Samoa ia le lava la matamata tātou Wellington po o afia o mai ia le tulanga le Mani o lo te vai tu si la i wala telefon ia pe o le tulanga foi le o tata noi tulanga foi o mea ai ma fu fa tu anga Samoa te loa e ta walfa te o tanga tale na malanga tu le tulanga fu a lo te vai tu ai le ia se ka o le o le fu i lole o te ba fa pali di Samoa o le tūlanga le nai au ngā fo i mori whafonga mai anisi le fia le malanga. Mantua leo whaisi lewa ta tele te o Samoa. O e pau ala le manatu la i le tangata le latu le vai mai va ai e lo ta allo nei whangusea ma. E mai o te pai atu loa na le whangusea ma le whaisua la o mea le la a tau whai ai. O no wo ai pio le tō le whai le. E tau whai le ina i a latu foi fua le tango tau mafa o leva ele toe masani le tatou system foi le tūlanga o le tau mafa peo nei asola mani wala vainga na le no ia tala no ala le fontele le matou malua ia mantua foi ia fapena foi la le conference me tisile na ia o conference ma le fontele e peinta o vanga me ai wa as ia si me ai pe as ia tu ia e asia tu tau mafa mali ia o ela le usfono ai e lasi lo va ai le namu ma nei o tau maftanga le matu nei nei tatu tau ai peina le winga na le no fato ia no tatal noi tu ia matua i le ia no fu na tau mafta au te so na tango ia au ai longo fial tangata wa faina e pe o taxi te mi va fa fora tu mali e fa pena e no fia tangata foi le ua faina il tau mafa e pe ia taxi te mi patatu atu ma le ho tuanga ta ma e me se ala tu u ta pena malanga Samoa mani ia pe ona i vainga na ia ale tulanga ia le telenga al mato fontele malua ia mare matu wa ai wa level fia malanga tangata mani o te tonu foi fa pena le fono metisi le fa ia no mo e foi tala le tum ia ale watu ala i nei Australia ma New Zealand
o matua I tumu o te iloa le mo le tele o le tangata fai malanga atu ia me se foi o le ai tono marua le tu tumu ai tangata ia tangata uma le malanga atu I Australia ma New Zealand ia tarusia ele o yendisi o afieni fa mai ia le foi inisi na fai na mai la to fai nga malanga I Samoa ia aina le lava la tula o to yo la utala o le matandonga matasi Salem Sam I le porkalame I le tula foi le o pepa ia na lena tato vivesi nate ia sa fai le talanoanga talanoa I le vanga le wala ni totogi le lima tala au mai ele kopi o la test a mai matui a mai uma vanga na ia ai o tu Samoa ta sina vanga na le mane wa to tu le va to titi anos for minute tu for le va ai to siaki foi ia au va ia ma siaki uma na to ma to fa tu munispe ma to watu lo ilalo watu nu watu ilalo ile vanga le ilalo le so I fo malolo ina te milela pikila wa ai to mai foi le si fo mia o fa pene I pe fape ia uma wa so tolu Samoa na e alu lola ele to fai lau test I fa ma lo la manatu ai o le ai ni fa mau foi na ia ai le se o te tau atu o le no sa wa te ia le fa test o le popole uma le usu fono fa pene te uto ia fai na la to mai ia ai na mo le maunisi o atu uma fai testi o I mto tua fai mai la ia le o I le sipito ai o tu e tu le po ai le tu sfoma e tu le po ai o fa dora e le fai sa test ia e poi o nei si vai na ole o foi le o fati no ngaru e te tau na mata I tu le fai nga malo ma vai le tu la foi le ava e ala na fai test e tau na ave o fai fa mo ia va tu le tu o sfoma ala tu mai le security le o mai tu mai te o le ava tu ala le security na lo security tu lapis vai ne fa fo tu e lo nei vai nga na mo tato I fa fo le tatu tato malama te leo me feuia inga e le faina sepo e le fai fo mai ona so ona tu ua ia pepa ia la tu mau fa mamonga wa ave I te uma wa lista ia e pe ona vai na e tau ona ma ne fo ia fa pe le fa fo mai e le na va ai mata I tu le vai nga la nga me na le tu pu la ule tiu tiro I la ua le o te le nga ia o Samoa o ia le suiga o te le ar le suinga ia I tu langa o le tamau ai ngai mea mata me o tau mafa ua matua mana ia lava le tūlanga lawa iei ia mo le foi le mo la tau le fe malanga ia tu tatou tunu o te lor tala fia fiena il to te lor tatou tunu ule ua fou malanga il fai ungol nei foi tausa ia o te lor foi o le tūlanga foi le to tero I lantou ia mis turisian to ia ngai tu sa mo le se mo le mauai o te lor foi o le telefoni na tu pesa sa ale o te foi ia tu tatou tunu pei le sa malolo si te mi umi ono le fama I tūlanga o le malanga tu tangata ia le telefoni na o tupe mo foi tupe fate malola tau ia o le maketi o so se mea lava ua te mo tupe foi le ono tangata I o malanga atu ua mana ia le tūlanga I le tourism mana ia o vava ai le ia I le aso na wano le o savalivali le paka foi le friendship le na tatala mai taloi nei ia o la tu le tūlanga esel mana ia o le paka mana ia le whaatupenga o le paka ma tūlanga I le mana ia fo ia le sosoania mo ia fo I le tatou te fo I le fie ia saina nistai ia e pe sosoania a saina leo mana ia fo I le vai le au te lenga o le paka atoa ia o matua mana ia o ngā mo tatou ia atu ia wone I toi malanga mai e tele I o e te fasavilia I o le pakarea awai foi le o fia to vali tele o fia ia ona e la talata lo wa te tori le no foi ia aga ia tu so vai o le matua mana ia so vai ai wa ta u tu langa le falten malo tu mu falten malo wa pisi foi tele falten malo ina o te tala tu ia le tatou pora ia le tele o la to volia I palalangi ma se vanga la tonu le na mo me se tala ia e foi na winga foi le tūlanga foi le o na yo tatou a turisi o ia
Ia pe ia se tūlisi Nusila le tūlisi le ana. Le ngali Nusila le na whaina. I le, foi le lo whainga le no so whaia e. Ai o le ato ma le ato. Ia pe la i nā leo te loa pauna nei vaenga i le tūranga o. Ia ai e tele ata tala e whaile ia so i tūranga le malanga i Samoa. Ia ai se au ina atua tato whase silanga ma foi lea wale no fusina fia le tato tunu. Ia le nei foi tai au. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Whaasila silanga, ta alonga ta polo, po le Colf, mo le fundraising a le Wellington Samoa Colf Academy. Tulauna le pa i o Samoa ai o le nei whaasila silanga, e whaasino tonu ia i lātou e au Maui Wellingtone. Maona nu utua oi e o atu i Palmerston North e fia le whaanga tama o le tāpolo. E whaasisila atu ma le whaaloalo o le awhaia le taalonga tāpolo po le Golf Tournament i le aso to onai aso sifulma le lua Novema i le itulae sifulma le tasi tolu sifulu i le taihao i le malae tāpolo Shandon i Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaabaya i le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao i nai i alo mawhana wa Samoa i le laumua o te aroa i le taalonga o le tāpolo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa i Wellingtone. O leo wase e mai i le vaenga le Samoa Capital Radio i le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani i tausanga ta itasi. E lima sfulu ta lali le stala. E lua sfulu lima ta lai tutongeli tau le malai malau tau mafutanga. Pe amai al taalonga ai lua sfulu lima ta la e whaalu e fsoswani i le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala i kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene i le isi se fulumale lua masina. E maua whailonga mana neia i le mai ai o le taamilusanga. O le avano le leifo i le nei e whaali e taleni e tama matene o le Academy. Wa yeia la tau handicap. Po i la tau ia ua le stala i kalaputa polo i le laumua. E wala aua toai malwhaalo al tele i le mamalo le atunu e fie le nei taalonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moi mo alo mawhana ua Samoa. E mo mialo le stala ai le ia o le itula e sefulma le lua i le awauli o le a sofa raile sefulma le tasi o Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala i le bank account SCR tolu valu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. SCR tolu valu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. Whaamole mole etu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai fili whaatulanganga o le draw e fuafua i handicaps. A le isau handicap o na tusile i lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole mole whaafsota i mai ana i le numera o lua o wha tasiva tolu fitu tolu. O lua o wha tasiva tolu fitu tolu. Petu wana sefe au le ofisor si ufonga le laumua i le numera o wha tolu valulima lua iwa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Tolo na ia le pa ia lau whaafonga anga Samoa ai avea ia le si ufonga le laumua e awala tuaile nei whaasila silanga. E toi whaamanatu atuai i la tātou asosi o te ina matama tuai o le kolisi o Sangato Paulo Leono ai mai se foi o i la tau saa o a oinai. Pe ona sila fia le whaamamalunga o le limas fultau sanga le kolisi i Samoa i le masina o te sema. Taluai ona i le mawhai ona awai umai lea whaamoe moe tāua i Samoa.
wa e aise tō wha i le Peristene ma le asosi i Wellingtone. O le aso tōna inei luas fuluivo o ke taupalua a whelua lua. O le awhaiai sa tātou pāti patinga e wha amanatu ai le nei aso tāua au le itu uwa atu we o le ama whaiona awa i atu i Samoa. Polo kalame o le aso. O le itu la iwa le tai au o le taulanga pa i o le mesa. O le ao sia mataita ia lana fionga Bartele Patrick Pritchman. I le malu sanga tope telo ma Paulo i Lower Hutt. I le tuatusi o le ono se fulu Knights Road. Ona se so oi lea ma le iputi mama. E wala awa tuai foi i a inga mawo o teine matama tuai o pope Paulo Leono. O e foi sa oa o ina isi kolisia le ka le sia. Masa o se tase fia awa iai i lea pati patinga. Tātou te wheloa i fia ai i lea aso. Tuk in autom tu i le loloto pe ona iei le moto a sangato Paulo Leono. Whaaftai, Pristene ma le ofisa, asosiatene matamatuai o le kolisio sangato Paulo Leono a Wellingtone. Silanga o le awanoa teo ngā tupe mo pūlenga, ma le whaalalo lava e whaasila atuai, wa iei nei se awanoa mo stangata whai ngā gwenga i le tūtau tupe mo pūlenga, i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. E mana o mia se tangata e lei laloifo i le 5 tau sanga, talu ona whai ngā ruenga i mata upu tau tupe mo pūlenga. Wha maoni, wha aloalo, ma le lei lona soifua maloloina. E tā ua telefo i le nei tangata, ona le lei le waa whea loa i mo isi tangata o le au whai ngā ruenga i le ofisa o le komisina. Ai moise ai ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama ma mawhai ona tautala i le ngana Peretania ma le ngana Samoa o le awhiso soani lea i le tangata e tālo sanga mai. E mana o mia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga e mawhai ona mawaina mai lea i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i le numero o le telefoni o wha fitulua o iwa 5 o wha fitulua o iwa 5 mawhesili mo Robert Nico Aiono pe i meli mai foi i le info@samoa.org.nz. E mana o mia le tau au ina mai o tusi tālo sanga i le ngana Peretania whaatasi ai ma le lipoti mai le mtanga wenga o le leo whapea le whale whai ngā wenga sanga lue ai. I le tuatusi e pei ona tā ua i lalo, Samoa High Commission, Tasi A, Wesley Road, Kelvin, P.O. Box 1430, Wellington, telephone 04-472-0953. E tapunia tusi tāro sanga mo le nei awanoa, i le astofi, luas fulfitu o ke topa, luafe luas fulua. Whawhetai o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumbo i Wellingtone.
langi mawha te patasi maya oe lo wow le tawi binga male chuli o manatu lava le pitawi ole ya oe lo wow male lalo langi awe ta faunga ole afi a o tanga te whai mai o tamai tai vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha a pu ai o aso a pu a ua tele le fia tau ma whai te whai mai o tamai tai vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha a pu ai o aso a pu a ua tele le fia tau ma whai aue ta whaongai ole a fi tanga te whai mai o tamai tai vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha a pu ai o aso a pu a ua tele le fia tau ma whai Ya, o leo o toi sfurma 5 minute ona tā lea o le tu la iwa. Tale tula iwa on toi awina tu fo leo tātou telefou e me se fo tātou tala mai Samoa. Ia ole afai, ole afali tula iwa. Ia ona fatasi mai leo le fionga ia le au pepetele. Ia awa fo le tulanga o le whaalawiloa tātou company. Ia manisi tulanga I peona iai. Ia le tautua le company a le Titi Cell. Ia ai o mana ia le neiaso. Ai Marie va ai atu le telefone na saune savali. E pi folinga mai o lea wa o mai fo fa solonga me ne o tete. O solo tete ia la to fo io. Le ta u fa peltania mo meu blanket, Ia no winga la to ia le e na fa male va ingo o tamiti, Ia pi folinga o lea o le tonu le va inga le e anga ia le solo tete e va inga le. Ia tai o le tūlanga le na mai tātou telefou tala mua fo leo e silia malfa whelua se lau tau soifua tanga tau soifua al blanket ia pura wau nanga le primary care tono New Zealand ia o leo fōfolo la tau solo te e moi tu lai whai le so o le so lai whai ile le solo te e lea ia ona o le mawhai e a la tau whalwhenga luenga ona a whaatutu sa la tau sutongi ia mai la tau le whenga luenga I tono tūlanga fo ile o le Health New Zealand te fatu ora pe o le matanga luenga fo le wha putonga lea whale mai New Zealand nei le wa iei ia man to ese al primary care ia me la tau ie whenga luenga I blanket ese fo ila tau ie whenga luenga I tasi a le whenga luenga I lalo malo portulanga o le Health New Zealand man to le wai o le to iei ni DHPs pulenga wha mai fo ia le ua tasi lava le pulenga wha mai tele le nesila peila ele o tutusa tulanga o tutongi. Man, ole pe ole wata va ai atu male alofa ile whainga malo. I. E tūlai mea ia te sinda ate no whea ngai male tele o te te. Ai pe ole tele o te te nei o tutongi. O tutongi.
ia ona ua alu le ato i lunga tau soifuanga ia i fo te tonunga wa o le ala foi le wa lai tangi tangata ina ia si i lunga to e tau tala fea ngai male tulanga le ye le tau soifuanga ia ai pe o le fai go ia o le amoa le na fa lava i ia o le fa mai awana na o so fa mai po loka o me o le fesili la fena sa wel tu pele sa so ni i tangata lautili ia le na sa mo tanga al mano ia pe la le vai na le te lo le e o paga tia ile fo fanga al mano nei te ia ai le faiana na no fa ia fa la poptonga le wa fa leo ia lato wa leo temine me manu o le wa lo atu palota le sfinga palota le fa la uma tolto sanga ai fa o solo fa tamai o te ro le va ai fa la poptonga nei ma o nanga nei po ai le va nga fa o fai e ono mo we se tulanga vo leo se tongi le o le mai tanto al fogo leo silia mar tau sanga ile ma wase malienga lo vinga o le o fai aso ala upulenga vo le atulanga ole o le blankets e mes vo le mano ia pe le ma wase tulanga vo le tongi e fia ile wa o le lu man temi nei le o lo fai pe vo inunga tulanga sorte ia al mtanga lu ngol tinei mu ia au fui mu ma ia e pe sa o le ia o le temi nei lo mal palo e te mo fai po fema o isina fa po ponga vo pe tala lu tala si tanga pe chou tala ia mo ise tulanga le sa o le tulanga o tso fuanga lu tanto i e o tulanga la volta mo tanto so fuanga ia tu sama tulanga o stongi le ia ole e fu ala vele malo ma tulanga foi o le fa so ino o tupi ia pe ole la tato ia tarsia ia va ventali mai le malo ina ia va ve foi no mosto file mo le vai wa ale mo lo no winga to fa po fo indisi nisi aso e fa te ia ma pisa o e foi la voltele ma ai olisi vai ngale te vai tu nei mon mole e se foi mo meu anga tata tu disi ta fa fa pe o te alu se tu no e fo ele se tu no foi le o ia e sa taola e tawa ta fai tete foi le ni atanga po o au tanga e fai o andi au ngai ngoinga e fai tono le atu no mo le atu ia pe le mau atu e na atu foi le unga lini usila o ta fao ale atu nai Iran ia pe foringa ese foi ala fainga nai fai e iu le o tu pointa fia o le tūlanga o le me tatu telefou o runga li le to lole na o i nai Iran ana o foi sisi e tunu ai o e tunu foi e la tunu le o Islam ta tunu fa Islam le ile la tunu e se foi to nga ta tunga e pui foi a tunu nei la to foi o la to me to tino o fa talanga au foi nei o mai fa ia e pe o masino yu laile sa ye le la malanga ta milo le la langol expedition earth ia sa o to ile nai Iran ele umia ele to lo tangata po feo ye ia foi wo le to ma woni fa matalanga ilunga social media wo lu ngali ile e fa la ta foi ata video foi pu e mai le me o langi le wo oi ia u fai ya wo le to active mai lunga Facebook per Instagram e tere nei masina ia na vai le fa tu ato mortal o le sa pena sai pena under detention foi le tonu o Iran ai o le mai fa matalanga o le masalo mia na o ise no fuanga ele te tau no oi ma opu e yata vo i peni i manato Iran pe oni spy tanga ia mo watu no i fa fo misali tu le west le tato New Zealand ma lo ni pe America ma nei o foi le fa tu po manato i te ua o le o li o i tamai tato tasim tu foi langa e tau le tau pulela fainga malanga ia tunui i te ua o tapu e meni ata i e tau fita te le lo atu fiu e fa tali po wale to fiu e meli atu messenger wale tali mai wale to tali mai ai pe o tunu pito silia na fa tete Iran Iraq tamana awane i ura valises ai fa fitai walu le ngalo matu ya le to ya li ai mai ya le o lo fai lo le fo fanga foi ya wala ya wa ai mai sala mo me no fanga yo military
ia e olo foanga e whanana e lea tunu ma lea tunu a wane I loa ato isi a tunu mea lei ia e pei foi o se pisinisi lea leo ngari o leo tapu e maini ni va ainga foi na e sea sea va ai eitanga ia na tu le lungo le YouTube ma le Facebook ia e maua ia la tupe o le si mea tā wale au i nei tātou wan tuelo i eise ofisa vo i lea konsula po se ofisa o se empasa vo i lea New Zealand i la turuna ia lea la sata mo whaian ma tanga luenga le vai fafu e so ala pule malema ai o I voi tātou te loa tātou malanga I nofoanga vo I o la I ni tātou ofisa pena wa whengo whiana mo le soani mai nofoanga na ona leila ampasa New Zealand o po la ampasa Samoa pe o le tāua fo ina o ofisa I o komisina mo konsula fesosoani lai tulanga va pe a tāua te le vaenga le wa tal noi mo Italia la sauni alu e tunu I fafo ia va ai le lei po fele tunu la alu ina e no fole masu e mo mo le to atu si o le ampasa o lo tunu la ia o ina ne ia ni fa fitau ni fa pe su el telefoni o le emaili o fesota inga oma na tupu al fale tonu vili no mal tamana o u le wai nei o le o fale tonu o pu e o le vaenga le il se se o passport le tsau ia pe nei vaenga na alfa manatu mana ia tele alfa manatu ia o tatal no ai mola to o le fato a ia tu ia la tau ta faunga ia me se fa pena foi Samoa ai uma foi ele va pe Samoa na ola mai ai no so I fu ai na elu na fa tal le ale va pena ali la le fo vai e tu la sai mai foi o ali tagata o tatu tagata le tu ta fa alo sai mai o fai fa masino ya o nei me o tala yo mo tala yo e ya tau tagata fai lan tala ya ai a tonu o la o ye vai on tu la fo no so ya e taua ona e anu lo vai lan pasa ya tatou ya a fale tonu wa ai como sino New Zealand le Samoa ya pe vai le consulo New Zealand e te sulu ia fai o le sai o Samoa ia tātou pesel nei ia on te awina tu fule o tātou telefon ia e pe ona ia nei tau manuia le whafonga
toe whātāwhātu le tātou tunu le whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa o se mai al whaafonga. Ia le ai se tasi e tuua, o le autu le wa whaautu i eile, o le whai upu le na whaautu i ene aso whaabito le tau mawhai le lorangi, na sau no i eile a whionga le minsta whaatu angam whainga whaiva, le whionga la auli le wa teapolante Val Forces Schmidt, na ia wha mamawhai nai le ngawhatau li maina lea se atunu, o le tausia le lei malpui pui o tangata, e le lava leo tāpenanga o ana tau mawha mailo na lava seo manga. O atala whiunga le nei wha manatu, ma le tūlanga wa iai nei le maa ale ale o le tamao ai ngole lolangi. Le anga e whalalo le maua peo tau mawhai ma sani aso whaiso e mo o mia e tangata. Ai meise o leo fi mai o tau mawhai le pāleni, ma le saonga le muai le soifua malolo ino o tātou tangata. Ai meise fo i le lui tau lantou i al wha ma i al Covitis fuluiva. Le fo i na wha awhesanga e masa moa. A whao popo tu iei maswing o le tau ma le si ti o le tau o le soifuanga. Sau no la auli, wa ofi maadia mai lava ia a fianga ma lui tau ia i o tātou o tunu. Wa a fia i le solonga le lei o anga feso o tai ma le tamau a inga. Whapea o nanga mga aruenga whaatino tau i le soifua maloloina. Ma walama tia i ma le saunga le mu. Ma walama tia i ma le saunga le mu ma le maua peo tau mawhai te tono le atunu. O le sini au tūna sau no i ele whionga le minsta o ta iala fo i leo vaenga ese o tau mawhai sa mua mo le lua fe tolu se fulu. O le whaia leo na swinga le lei mo le whaanga solongo vaenga ese o tau mawhai a wala tāla whiangai. E mawhai o na tali atu i swinga o le tau, so i fua maloloina le lei o tangata, ma ia mauti noa e lei se isi e tu ua i tua. O lo so solo whaatasi lava le manulau ti lea mata iala ma sini au tua le wha moe moe o lea so wha apitoa. Ia mauti no e lei se isi e tu ua. Na toe wha manatu e le whionga al minista, whainga wha avai al mtanga luengo wha atu angam whainga whaiva. E mōwhi ngota ma i o le sami, ma vai mangalo lua fe lua se fulma le lua ma le lua fe tolu se fulma le lua. O le a avea ia ta iala mō ngā luenga wha atino ma fōfua ngā lua luma mao. Mo le una ia leo le atina e ina o whainga whaiva le sami ma vai mangalo. Ma o lea whainga wha avai na tu wha atasi e na ia mahe ai lui longa, whaatalitala noanga, ma whontanga ma paanga umale vaenga o whainga whaiva. Na whaatupeina le ni ngā ruenga o le whalitupe le lolangi. E tawana mai se tasio polo ketel matanga ruenga o le saffron. Sau no le whionga o le minsta, o le whaalawilo muli muli, o le fōfuanga le wa whaata atia mo le awinatu o le tipolo mo le maketi fafo. Ai meise le suia e le nofua inga le whionga le minsta o whaatu angam whainga whaiva. Le whaingo ino le taamu tonga e le taamu Samoa, ma le taamu New Guinea wa winatu i fafo, wa suia e le ingo le taamu Salafai. O ia suinga ta o le whionga le minsta, wa onga tasi matau mo whainga si o tātu, tino mo le awinatu o taamu ma isi o loa mō maketi i fafo, e lalo o le anavatau, whaata ua o loa Samoa. O le tala toi tuli loa mo le lua se la wafe le tumalo le paa, lea ua tua ia ai le whaipule o le tumalo. Wa ia tufa ina se leni lea ese maita iala, na whaata atia ai le poloketi neo le lua se la wafe tala. Mo le fausia ina le official phone whawai amtai le poloketi o le tai miliona tala i tausanga. Wa whaamanino e awe lua Samuelu e nari sana saunonga, le vai ina ma le whaonga ina o le se leni. O le fofuanga la, e 25% o le tupele tongi mai le lua se la wafe i le lisi, le landlord. 25% o le ave o e sale panga masi o papa e faiteli e lato po le ale lato me fai pe fai nisi lato watina. E pe tufa po le ala lato me fai e. Fa pena foi la 25% ya. Ia a fanga. Ia la futi fa longa i foi ne lato watina e vi fai lato la fumanu me fa pena. Ai amana foi lato e tufa le se me o ia. Ai fa pena foi le mato. Tu ai la le 5% i. Ona le anga o matou le maintaining al fale. Maintaining al fale. E o mali ato toa ia il committee. E swala pule. Ma o fia fo ila il committee. O fa safua tua i le famanianga mai le lisi. Tu pe le lisi le tatal no ia. Ele tu pe tu sa mai ave tufa. Tu pe le lisi. Tu pe le lisi le utong. La al fale o le calesia. O le fa ai no le tupe e pule le calesia il fa ai o le tupe le lisi.
ai le whapea o le au mai ia le tangata le occupant po o le avo le o tangata whangainga le whale te tongi mai le lisi il tangata e ona le whale landlord te e pule mai ia le me whai ia le tupe e le e pei al pisinesi Whai loe au e lua, o le ngā yuinga ua lātou whia, e le soli tula whono. e le o illegal men matu whaia o matu o le sa vale e lunga whainga whaavai sa matu ta pafo i whainga whaavai tina mate maita pe sa te tongi o le lisi il whata o sang e le ai se mea o sa waifa pe sa na le paule mele mai to tongi le lisi ma le lua se lau afe le au matu whaia Na fionga au e lua Samuelu e nari, o ia le o lo ia tausia, le a fio anga o le pā. Wa whaalawi loa le minista o le pui ngā Australia, o ia foi o le minista o a ti na e whaavao malo ia Pat Conroy. Wa toi whaau popo fisoa soani le malo Australia mo atunu o le Pasifika, le ua tasi tesi ma le 4 biliona tā la. E siria ma le 5 miliona tā la le tupe wa whaanganga, e mo le malo sa mo e fisoa soani ai, Iana ti nae ai la walunga i lava, puinga o fesuia inga malolosi o le tau. Whai loe Pat, e tele isi vaenga ati nae o loa nga i e fisoa swani mo atunu o le Pasifika. Le wai te tonu o le talafa ati tau au tu mo mua le neo le tupe, talu ona tula i mai le whainga malo fau. O le suafa to i tu mua, wa wha suafa i nai nele te fono le uni la kapia le rolangi. Sir Bill Beaumont, e ale se sau ninga na wha e ai le suafa, e le fio anga o le pae le asuana na whi. Na molin whaftai tele appeal i le tu malo le pā, ai maise o le sa avea ma tai fono o le uni la kapia sa moa, tui la epa lupe sori aisa i le malia le ngoi, on olona sao ta wa wofia tuai sa moa i upu whai, a sui o malo i te tonu o le uni la kapia le langi. O lea o atu lea se singa pio no whanga sa whaatupe mai riuni la kapia le laulangi i lono no whanga le la kapi sa moa i tuana i mato. A sia manisi o awhio anga o loo iai au la kapi lea tano, au le toe ta liu lana whainga malanga. O tala ia mai sa moa manuia tele lo tātu o tano nei aso tofi, wha soi foia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong malisi ufonga le lau momo le nei tae ao. Ua molia se tau le lea o na esilia maleiva se lau ni ta vale na tu iei pe pai whaapea ua pasi, ai sa le ta tau wai, o na ile o tala whea ngai mula saunga le mui wheo ingai lunga o wala te tele. Pole warrant of fitness, na whaamaoni le waka ko tahi il whela ua inga New Zealand, se tau le lea ua molia ile le whaamaoni, ina ua mai aini su ngai lea mata upo. O le masina o yuni, na taulima ina ia le whaitau se lau o tangata ni tusi, mai le waka kotahi e whaapeolo o whaiani ala tau su engai se inisini ai au kilani, ile le saolo na tuatungo ni pepa whaamaonia o taavale, mai le vao le masina o ke topa lua whelua tasi, ma aperila lua whelua lua, e iwa se lau ma le tolu taavale na tuatu iaini pepa whaamaonia po warrants, wala tau taavale, wato e whaalea o ngā ina nei, na ta ua so upa le waka kotahi, na tula ile atau le alfa amsinonga fa itu malo papakura ile masina nei e tali ni molianga se sifulu ma le tolu le fa maoni mai toi tula ilfa amsinonga i se taimila tamai. Watoi pa ui lalo le tau o tamato e ngesele tutupua ia whala au faisua le vai tau le tau malulu vanga na ua tuto i tutono ni fale fa apitoa poni no fuanga mawhanawhana na ta ua le staff. I leo o mai le vao le tau mawhanawhana ma le malulu, wa wa ai le pa ua le tau le tamato i lalo ifo o le se fulu tā la. O le tau ngofia sa wa ai le Pack and Save Morehouse i le ono tā la 5 sene i le kilo. Ai pita taunga tā i le Countdown i Porirua i le iwa tā la 5 sene. E ono tā la iwa sene i le kilo i supermarket ya New Worlds i Kalai Estete, Wellington e Maokilani. E valu tesi malitolu pasene na maulunga atua i le tau o tau mafa. I le maasina o se tema na ilo le tau sanga i tu atu. E tu sai mafa maumaunga Alice Stats New Zealand. E o atu i le to awhaafe lua se lau tau si soifua le Planket ma i lato i au nanga le primary care i te tono New Zealand.
o le awhaia la lātou solo te e mo i tō lai whai le so, ona ole le mawhai lea ia lātou whalewhai ngā luenga. Ona whaatutu so lātou tutongi mai lātou ia ngā lulue le Health New Zealand, te whātu ora, ona ole le lava le whaatu penga le mālo, e amata le te e tau si soifua New Zealand mai ia au nanga e lua mai le se fulu, i le tae aoe o atu i le lua i le awauli, ua silia ma le tau sanga i le imo lava se i unga italia ina, e le wha ala potopotonga. O tau si soifua ia ngā lulu e whale mai la iti po medical centers, ma whale mai e tatala i taimi e mai a itu la whai ngā luenga māsani, whaatasia i mai la tau e whai ngā luenga i le Planget, leo le a whai ala la tau te e. Ua pāsia le tū la whana fō mō mālilienga mō tutongi tāla whea ngai, pe ona iei le pālemene i le asoana nafi. O le awa a iaini suinga te tele, ma o le a iaini mālilienga e whaatala noa ina, pe a whai e to awheni tangata whai ngā luenga, po le se 10% o se au whai ngā luenga. La tau te whina wina ia mata opo, na whaalia le minister mo mta op taulu saunga le mō masotanga i whale whai ngā luenga Michael Wood. O le autu o le atu la whono, ia tāla whea ngai ma ia tutusa, mai whaatitau le tāu o i tū e longa i tangata New Zealand. O le atu la whono le amawhai e wha la potopotonga o kampani o na whaatala noa ni kone karate. Mō tangata taito o tasi umo lo ngā lulue ia lātou au nanga. O le aofiei au nanga tali mālo. Ma o le amawele avano ni ngā luenga mo tutongi tāla whiangai. O vahengai ave uni i lunga o whaatala noanga. E tele ina whaata waile soifua mālolo ina male saunga le mō tangata whai ngā luenga. O awala e wha ngā solo i mata upatau i whainga tau wha matau. O lo a awhia i tangata whai ngā luenga, ia wha mausali taimi mālo lo, o a launi mō tau mawhitanga, o taimi wha aupopo i ngā luenga, ma le tutongi le mawhaiona tausia i le ainga, le living wage. Ia avea matutongi amata o tangata whai ngā luenga. Ua whaitua ina tangata ni usila e to olua iana whaato atitala mai e Iran, ona olo la malanga i le atunu u ewi i la pata inga e le saunga le mō. Saulu whale atu taufa Rich White, ma Bridget Thackeray i Iran i le masino i ulai, o se vaenga malanga ta amilo i le lalolangi, le Expedition Earth saula wha maumawina ma whailo i lunga o ala upenga ta whailangi. Ele i tauwhia i la ua i te tono se whale pui pui. Ai sa iei tu unga mamafa na whaia ia i la ua, ma sa tauwhia i te tonu oni no fuanga ese. Ma whaasaino na tu ua ia no fuanga, ma e ele tali tonunga sa ave isea ma tauwhia i o lato si folau. Na ta ue mai ki atli i le News Hub, o se tasia whaia tu singa mo whimalanga inga. Wa lewa na iele la pata inga maile matanga luenga o le vai whafwa ni usila e whaailoa i le lautele o tangata ina ia awana i malanga nisi i Iran ona ele saunga le mō. Ai whaate ia o ia ona o le malanga o ia tangata o nisi sila fia le to tele mai whaia fo i tusinga mo malanga inga ilunga upenga ta whailangi o se tūlanga whaanoa noa le le maanga whangafa le lei o ila ua ia. Na o lawa i niso whaipula le palemene na lafo lava ni whauponga e pei o le whaavalevalea e whaasanga ia tangata i to lua. O ana na whina toi whaaleo i se whina ngalo mauna ina ai elements style vai whafo na naia mahuta. Le lapata inga mo le atunu o i le saunga le muoni whainga malanga e whaia i Iran. O taunu o male manuia le whainga malanga le tamaita i Palemia Jacinda Ardern i le ana tātika mō sana asia singa na toi fo i le malanga i le asolua o na o le whaale e tono le tau peitai o le ana toi whaawau i le asoana nafi. O lo o asia siatu Ardern i le pole i saute e pāti patia i le ono 5 tausanga le Scott Base na tūlau ele le vaalele i le McMurdo Sound ma malanga atua i le Scott Base i ta'wale whaapitua i lunga le aisa po le kiona wa whailonga ina i fo i le asia singa le Palemia le sosuenga i le ana tātika talo mai le 2 tausanga poloka ma whaatuai ona o le COVID se fuluwiva o le atangatanga i le Palemia i le sosuenga o le puipuinga o le siomanga whaasau mga luenga whaatino e tangata ni usila i le ana tātika ma moli mawina fo ilo i tau o le whainga luenga i lunga le kiona ma le aisa o le atangatanga i fo i le Palemia i le ngā luenga lea e tolu se lau $5 miliona tā la o le toi atina enga po le toi whaafonga le Scott Base, leo le awha mausali ina ile lumana i le nofanga lo whaia i suenga, mo le isi 50 tausanga o lumana ai. Wa tāpena e fō mai i whale mai, ni matati e te tau na ausia mo le soifua maloloina, ma o lo lātou whaanaunanga, ina ia whaonga le Minister Andrew Little a lātou tāpenanga, wa whaatula i mailea mata upo,
I se taimi tonu lo li potia ma wha mawina ini tangata maali leo, a o wha tali I whale mai moni tonga fitinga. Na ta wai fōma I whale mai, a whaiele ini matati o tuli loa le malo mo se fō malo loina. O lona winga, ele o iaini fuafuanga autu o whaatu langa mai ai, ma o waenga ia o lato whaingoaina o Hospital Access Targets, o lato ta wai e whaapea e te tau ona ono se fulupasene, pe ilunga atu fo I le numero tangatanga senga se te tau ona nono fo I whale mai, ia le silia male whai tō la, valus fulupasene ia le silia male ono I tō la, male ivas fulupasene ia le silia male valu I tō la e whaatalitali ai, ai o ngāsanga se umalava e te tau ona I te tono le se fululua I tō lale umi e wha ngā solo ai ala tau mata au po I whale mai. O le mana o ngau fō mai, ina ia mawhaiona au sia le tele o le taimi ia lātou fuafuanga wha atatau nei, ona ua lātou I loa, o ia matati a fia au sia, e mawhai e tangatanga se ngase ona saunga le mō, ma le lei fōiona wha atino a lātou mata upu I whale mai, na te ena le minister soi fua malolo ina le asoana na fi. Ni manatu e whaapea, o lo te ele malo I le whaio ni vaenga I te tauana au sia, e le soifua malolo ina. O lea lava ua iei whaatulanga I te tono o whale mai, le te tauana au sia, le iwa 5%. Po o tonga fitinga, po le whaate ei tua, po le teime uia tua I whai tutu o le itu e taunu iei ngā se mo mia vaveni tonga fitinga, I te tonu o itu la e ono, e pei ona sauno ai le minister Andrew Little. I ta alonga, o whailoa le fia le minister o whaamasnonga Gary Allen e whaasanga le iuni la kapia New Zealand o na o le taalonga le olpele ki le whaiunga le vaiaso e tutusa le taimi ma le taalonga le aula kapia tamaitai New Zealand I le ipo le lalulangi Northland na tusi ilunga upenga o sota inga le tamaitai minister sa Natali e whaatitau I se whaasilasilanga le iuni la kapia I lo lātou le manatu I le taimi tutusa o ia taalonga masa ia whaali ai o le a whaamua lava na lango mo le Black Ferns I whangarei. Sa ia whaaseafo I whaalapotupotonga o le lakapia le lalangi. O na sa titauna o lātou tāpaina se whautuanga, mai le vaenga o lo whaatulanga ina le ipo le lalangi a tamaita I le FIFA mo le soka. Ina ia o mai ai, le awala whaatautai ei ta alonga tamaita. Pio na vai le whaatulanga ngal polkalame mo le ata amilusanga, le na vai au kilani le asto na ai talwai. Na ta wale yuni la kapia New Zealand, sa lātou tau mawhai to I sui le taimi o le ta alonga le ole peleki Tokyo. I le aso to ona ai na uailoane, e whaase fuluminu te mua amatai. Mai le ta alonga le Black Ferns o le quarter final so le ipo le lalangi, na whaalia le minister o ta alonga Grant Robertson. E au le yuni la kapia New Zealand na whaaleleia ia tō langa na sauno le sui te tai o le National Nicola Willis o se Avanoa Mau. O ana nafina sa ile pule pole tai malanga o le ausoka tamaitai o le United States, Ryan Dowell, se no whanga le lei te tono Wellington e whaamautu waila lātou au. Mo le taimi o le taamilusanga o le ipo lalangi I le tausanga a sau, ina ua mauti noa o le ata alo manevalani I te tono Wellington. Ele I ta alo lava le aua tamaitai Amerika I te tono New Zealand, ma o le ala leo lo lātou fia, ona o le ama whaiona taunu o le tūlanga I le lua whelua tolu, pe ona sauno le taitai malanga, na ia ta ua fo I le laki o lo lātou ia I te tono New Zealand. Ona o le anga le lei o le atunu I lo lātou whaia onga, ai mai se o la lātou au malanga uma, le sa awai le whaingo le se ipo le whaatulanga ngau ta'alonga au, mo le ipo le lalangi. E manuia fo I Wellington e iona no whanga autu e mwhaiona o no whaonga aina e le au soka Amerika, e pei o le whale I Apahat ma le no whanga moto le ninga a le au soka Wellington e le Phoenix e se lau miliona talana whaatu peina I le no whanga fau. Na ta wal tai malango le au soka le United States o le masina fo le awha I se whai unga po o feo ni usila le awha mautu aila lato au soka mo le ipo lalangi e le tausanga a sau. O le ale toi whaasala la wina tu usa au ilonga le televise ma upenga ta whailangi le ta amilusanga la kapia o ngā mau lulunga I au kilani a matatu le isi ta amilusanga leo lo oloma. Piona I ui se palo ta pulea onga sa whaasilsila le au liana nafi pulea onga ia o lo ia la tau au la kapi. E le ta amilusanga kolisi au kilani le whaiunga le asoana nafi wa maafuana o la tau tau fia le toi whaasala la wina o ta alonga mo le lua whelua tolo
Ona o lo lātou manu manunga I le ola lau le lei o tamaitia onga ona o taimi nei, wa moli mawina le tūlanga le lei o le vaingo I lātou, ai mai se lava I lunga fesa o tainga wha aona pō nei, o la le toi whaiani wha atala noanga mō whaia onga matamata alo, au le I whaia le taamelusanga, wha apea fo I taimi, e wha ngā solo ai le taamelusanga a onga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Ia, ua luas fuluma le 3 minute ua te ai nei le itu la iwa. Ta le itu la iwa, afa le itu la iwa, ia ona tātou maua fo ile ma tātou sota inga ma le fionga ia le au pepe, ia ua fo ile whaalawiloa le tātou company le Titi Cell, ia le na fo mai ona toi awina atua tātou telefon, tala mai Samoa, ia toi maua le si whaapoponga le itu la fuluma le lua, ile au uli ole nei lava aso. Ya malol fatotoa malo fo ile tapua il tato tunu malo fo ngā lua ya ila to ro fenga mga luenga. Ya ar mavase lua mari faivalu ya olo mataltala noa pele nei tu la leaso ya walto tuino il tato tunu. Ma eu fo le mana i ole tulanga lela ile ipo la langi. Il soka. Le ua vava ai atu pe ona ta ua telefon ni tai au. Ia ua whawhiawhiaina le au Amerika o le a maua se awa noe ta aloi i te tono le lau mua Wellington, e mai se lava ni usila.
ai ole mai tau wina atu le vavai atu ei. Tele ta mau ainga le asa mai tono la mo Wellington. O te loe tā ua te lele vanga le o mai tātou telefon. Ona o se ava no fu ile tā ua i o mai fu ia tunu nei si o lātou tā alo fu i tātou malai nei New Zealand. Ia wana le tu o nei malai soka fu i. Mo ia i tā longa uma pero tā longa le soka pi e se asia i le telo tangata ona mata i misi tātou Pasifika. O te lo wa matana i ni alom whana o tātou tunu ua. A matana nga i tā longa i o le soka. Ai peila o ava noa pe nei o mai atunu mamao i o pe o United States o isia tunu ia wale ta mi sanga le oli polo langi ile tu sanga asau le tali malo i New Zealand yo te lo se va no nei le fo mai America la to ia vai se malai le e fa la tu ta longa vo ia ma o vo la tu training vo ia wale le ta mi sanga oli polo langi tu sanga vo wa tasi le ta longa pi fa le ano ia ta tu tanto Pacific pi fi ta tu la kapi o le patum pi vo le ia vai tu le ai pio le talonga lea fia ia le tele o le papai le la wata va ai nei mariwo va ai wa matana na tumu ia malai soka le temil nei ai ma nei foi tasi le talonga tona ave ita to fana wa tama ia e mana o mia fo le fit ai fa le se pu ela per la pi ai tama vo ia na sama ila vele va to mai tu ko pilao e mta o tia foi fengo le talonga ai o le talonga mana ia ave o tatu fa te le tupe lai te le tupe atava ia tuino fonga i fa nga America e ile fale li apahat ia man no fonga to re ngale au so ka Wellington al Phoenix le la fa nga e se la un milion na tala le la fa tupe nei no fonga nei e se fa ia se va te le tupe le man to vor talonga le so ka le amata mai Britania le sa pikiro ka ka le Web Alice le ta mo elo amata mai la kapi na al polo sokana ma o talonga sokana fai ai pikiro lunga Web Alice ia amata mai talonga la kapi al talonga foi le na mo fa professional la ia ma te le tupe ia o te mini e tasi tam talo o tu se la miliona lo ta il tulanga o tam talo i foi le con karate ese ala titi con karate tanga soka foi tata to amata ia e lo pose me ole 5 miliona ia tu pena lenga tai malo sole la kapi uni man la kapi riki temile ia pio nei vainga nai man ia vai tatu fanau ave mala soka ai tu mala la kapi tele fu tamala kapi ia awale ni aw fa tam moe e man ia le man e tu fa manatu tanga tale na le mo me ta vale na i fa se la ta vale mario to tele o le ile le taulele ale le mo lia e silia maliva se la ta vale ia na tu ye pepa fo e fa pe o pasi le warrant of fitness man tu e pasi ta tu ta vale la o mai le sticker vo ile le fa mo ni le o pasi ia ai o mai e le te tau ona fe o ta vale no la wala lo winga ele o le o fali sticker ala i me la ele o a to ona le ta vale mo le saunga le mu e ala na fai me o sticker vo ile le warrant of fitness ia mauti no la saung le vu ia ta vale o le tele o no winga e sa ilia tu pa o mo toale nga fai a pa ia o moli e pepe ni si moli fuspa ia o fuspa o ele o sefe fuspa o mole foi le saung le mu ia ai pe o no business ia o mo to nga vai nga foi le no winga fa me se fai me ase pepa o tava la tu tava le fale ala o mai pepa a mai pepa fa pi o le lawa tula i lumo le whamisilonga i papakura i le masina nei. Ia tali e i mulianga, tolu mulianga i la iai. Ia ma whamaoni, o le whamaoni mai toi tula i whamisilonga. Ia o tula ngala le, o le ua mai le matanga luenga le wakatoko tahi. Vaianga i le wa ia tulanga ta avale nei New Zealand ma tulanga fo i le matanga luenga o ala tele. Ia e ta ua tele le mata lai fo i le nei me ane wo mo se me sa la vela vo ile po se la vela nungo le ala tele ia ai mo i fo le sa ngole mo taval e una to e sui tu la fono ma to fo tu la fono ta iono masina to e sui to e fine wall fit mon ale la o taval uma le lu afe anga i mai temine ia ua tausanga le fine wall fitness tausanga ato no winga o ina le wa fatupula ia ile le ta alo tangata ni ia ona ai ona business ai va se lau ta vale
a whaatele la le iwa se lau ta avale na i le fast food ta la le fai ele Wolfit. Ola se tupe le maua. Ia tupe na nai ola i le company. Ia a le watu i le o whamauni. E sa tau na ave ta avale passion ta ofi. Ia ma pasi uma tulanga. Ai mai sai ta ofi. Ia. Ia le o whai atu nei, ia le unai fōringa mai. Ia wale o ngā tusa le whamauni. Ia ma tulanga le whainga le business. Ia marea, a whai e maua lau pepa ngā tulanga whapea, aua tu e whaia. Wai, e sarai foi ma oe lea. Ia, e sarai foi ma oe lea ona ta vale. E maua oe tika, te tongi. Ia, o le sa o ngana le mea, ia, o whaftai o lea ua maua. Me si lea ua maua manu ni ini whaalawe fu, ia tula e mai ona le saunga le mua o ta vale ala tele. Mari peia lua whaatasi mai le sunga ia le o pepe tele. Ia mo le tato por kalame pe ona whaatanoina. Ia, leo mo wale wanoa, tano whare a pepe? Malo soifua, wau sunga leo au. Ia. Atai mo le mato a wanoa le nei tai au, patalo whate fōi, paanga le tato pukalame tono la mua, ia lele. Ia. Ia mai lele aso fōu. Ia wa fōi tiutan whaiva lo fi tai tunga iai. Ia, soifua manuia ma le langi mamai lau fionga, e talitonu fōi. Ia, e le o maua foi se tofi le mui lau sunga ma le au whaingaruenga ua foi le tūlanga o le tautuaina o le tātou watunu. Ia, i lea foi vaenga ia le au unanga. Ia, manatu foi o lo solonga maalia foi, ia tūlanga mawhofanga uma. Ia, i le tātou pitanu tele o kilani peon wha mautua. Ia, malo soi fo manuia malo foi le tawatai. Ia, e saunoia, po le ase tūlanga o lo iei le tātou au unanga le neiva i tau. Ia po a foi nisi whaala wiloa e tau ona sila fia le tātou watunu ne foi tala whātai ma le whāloaro. Ia, whātai sili lai a tono ranga mo mua lava ia o le so e whaangata o mai a tātou entries o le tātou se i le whātino le aso a tai au. Manu malo ai ia tātou pepa malanga e lua o te malanga mai ai sa mua mai te fo yatu. Ia e le ngata na maua le tātou pocket money a feta la e sosani la malanga o awala lua pe ia na fasala watu tainu vai atu e te anga va ai le nei sei ia ole ataule o sa ta patolo skuta la ti sape silia mai atato falo lua dairies o tato supermarket tono la mua ia fa pena po ia tato compensini e le ngata le na ia fa pe fo ia te fa ngaina le tautua le click specific e te nesitarai ai lunga lo pena te failangi ia ma fa ngai la fo mai ai tupe anga i telefon digital sa moa ia disfela wala na tanga va alta se ta le skulu dual po na nei pa ngata uma tatou entries ia ola mai fo na so ta ia tu de si ni tatou ala leo ali si fongo lo mua ila so ta ia ma fa lo atu o ai le o manu malo ia wa lo te ko se li lo tu langa fo ia tata wina mai le se yo se tema ia ole se tasi fo yo pa anga tono la bua le sa famani ai nai ia ma le fo ta tena la na fanya malanga ia ma se tasi fo yo nalo ia la fa pena malanga mai masina te sema ia fa ya so fi fo ai lo la tu ai le sa mo ia ile la tatu talo si ye le la swata ya ya atono le la to fa fo ye le la muale ta to vila ta to man malo masis ya tarsia ya fa tayo le o fa fonga manino atu tato pitonu nei ya il tu langa pe ona yai ya tato to mo final tato titi sel ya ai o bawa ilo o va noi fa fetai lo fa la wilo e tu sai male le package le no fa ngai nei Samoa ia o moli mawina ili tūlanga le mana i o le whaatau o le internet lea se lautala ai se lau luas fuma le lima ia gigabytes ia gigs le no whaongaina uma le masina le uma le vaenga lea ia a o mana ia tele ia ai whaftai o no le sa e whaalawiloa mai le vaenga le lavala sa o whaongaina ina ua taunu atu Samoa ia o ani si vaenga taua e tauana toi whaalawiloa mo le tatou company i le nei fo i masina ya ole o tato sabe vale a ko le fa un WhatsApp sanga to tele la vela to nai a fo malanga mai i sa mo aso fia
ia aua le fa'apoleina pe a fa'apeteu o le mo sau sim card ona o le tatou ofisa o lenai magele le mauta Samoa i le matonu o lo'i ai le ofisa konsula o inā o lo'i ai le ofisa Titisau fai e te au kilani na e mawhai ona e anga i ate fai e sau sim card na ai te li malanga mai Samoa fai foi la e te leo moso wa vanoa ia aua popole ia le fai le malanga mai silia la ei ia por sunga la wa ia sa mawhai ia ona taunu mai lo le malawa lele ia anga ai le tatou whalo lo Titisau nai whale olu ia e mawhai ona fai e le wifi ia mawhai fo i ona fai e le sim card ia mawhasino matu client ese ia e mawhai ona e whaungaina i le teimi o lete ia i Samoa ia ao le mea pitu sili lava ona tāua i le tātu le wholo whaungaina o le tautua Titisau ona e mawhai e au ainga i New Zealand ona top up mai lau telefoni ia pai ona top up mai lau telefoni ia mai anga va ai fo i sili la i langa le i le tātu se i le tātu Ford Ranger le se i ai le Christmas i le Samoa ia onu mewa umala i le Samoa taunu mai top up na la fo mai New Zealand ma o se tadia ia le anga va se ina le tātu tava ia atonu te upa mani i nei fo te waina ai tātu se i le ia te sema ia ma o se la to Ford Ranger fo la to ma lo pana Christmas ia ma nei tele wa ta ua le vaenga lea ia ono le no whaalongo lai ua vevesi ai Samoa le tūlanga foi lea o le whaatalitani ia awali se ino le tātou Ford Ranger na le taimo le Christmasi ia o ani telefoni e mana o mia e whaafso ta ia tuai pe a whai o fia maua le tūlanga i nifso swani i nifso ta inga pe e mai se foi o tātou SIM card ia mo le taimi nei ia e mwhai ona whaafso ta i mai ia le olu atasi lima ono tolu whawha olu atasi lima ono tolu whawha ia po le olu atasi lima whawha tolu ono lima olu atasi lima whawha tolu ono lima ia a whawhai tene lau sunga leo mo le mātou avanoa ia mo le tele i fwoi fuafuanga o whaanga solo o le nei aso whaasoi fuaia ia mo le foi whawhai tele le tātou o tunu i lau o fionga ia ua maua tu foi no nisi o tūto no le malfia ia e watu foi a wha mai senga ma wha mawhananga le sunga le li pule wha pia foi le au whinga luenga le si ufonga le lau mua Wellington ia i lau o fionga ma le whalitua me se foi o le whanau ma le ainga ia ona o le wala upa ia le atua ia i le tua a manu ia tele fuafuanga ma ia wha manu atu le atua i lau singa ma fuafuanga lo toe ia e wha soifua ia mo le taimi whaasai soifua ia ole na sa whaafonga mai ia le tātou o tunu ia i le tūlanga o le whaanawiloa le tātou po a le tātou telefoni le Titisau ia o muli mawina fo i tūlanga le mānei o le tautua le tātou company lea ia e pe ona iai le wifi pe mana fai se wifi lo fale ia o lo fai ia o ngaluenga ia o lo maua lava avanoa ia e fai ona e talanoa tana e o so le valele lo atu il tātou ofisa le nai iai ma le valele fai SIM card ave ma le wifi ia ona maua rola ia le so swani mo oe ia o le taimi le nei o leo whaasonsolo atu ina toi sifurma le lua sifurma le lua minute ona tā lea o le itu la e se fulu ia ai ona watu tātou pese le vavai foe ia ona tātou toi talatala noa i lea man whaaloalo
whaatala ia ia whaatala tala au mai se tala mai le wale sie e wafo i mai o lau malanga sa e tamilo ia Samoa. Ia, ua toe se fulu ma le 5 minute ona tale le tu lai se fulu. Ia, o le tautua le se ufonga le laumua e whatalo whatu mo lato umanawa o lea e mafuta mai atunu e mamau. Ia, ilunga le tato Facebook, ma le tato YouTube. Ia, malo le tawatai, malo fo il whatu toa le mau atu. Ia, o tau suafa, ia, e statement to lau lau atu lea. Ai malo, ia, piforinga e se, I, ole, o tūlanga o se tala sa watu lea soa na Filipon Klamur atartai au i le taso ta malea sa whapea e na maliu le iwa sifulu mal whaon le tau sanga ia o leta mafo i o le mau leta ngat e le fia o le vai le sa wha ma le tātou tino i lea soa na Filipon Klamur atartai au fia le e iwa sifulu whatau a tau sanga matua ia ai mo le ono sifulu tau sanga e le i o i se vai ia fa sa o tu lai lo sta mai ni tia le sa ma tu mo sunga ia tu chorva le son naf o le o mai fa sa o mai o le Iranian le tu lang o le tama le ia le o maliu ia pe o tu lang na o Iranian le o se elo sintia o fa sa o ngana o le tatu tala mo la to le fa fo mai foi le sa ma fu tama pol klam le son naf ia o le Iran ia o lo no winga Onos fulu tau sanga ele o le vai nana pa ele vai maliulo. Ya lo no winga e fefel vai. Ya o tatou sa mo ele ma se fefel vai. O tatou pi se me fia le alu vai. Ya. Malo. O le mai tatou telefou sila e tu langa le o te pa ule le tau o le tamato. O le o pa te pa uila lo le tau tamato e tūlanga fo ile sa ye wai e ile le sifa maunga le sa mai lenta lo tu tu tol va ama so ya tu foi stemu sola ile sifa ile tonga tau tūlanga o pepe tomato le sa ye le wala lo i force futa la a le tau tonga fie sa ai pack and save ye mal more house e ono ta la fa iva ile kilo ia o pitu tonga ta la le countdown ia por rua e iva ta la fa iva na ono ta la iva sene ia le kilo New World i Christchurch Wellington mau kilani le lau o valu tes mar tolu pesene le maulunga sa ye o lea me ai tau mafafu ile fa ngai tulang o supo wa tulang e pe o le butu pa umai lalo il mele sa ye la matang o limasin ia e folinga mai la e sa mafu ona ua fa le ese tamato ia a fa pela le o to tele tamato le to sauto no market ia ma supermarket ia no winga la e fa pena foi ona pa lalo le tau le tamato ia le tau le nei le wa mata na tau tongo i foi mo fo la au ma le
ia ua tau foi ona faamili e sautoga tamato i tua o lou fale ole tulaga na le fautuaga na sa taitala atu e le ua malevo le tua mai ona le ua e moʻi a le upa ui lalo ia e tauatā e moʻi ai sisi tu a tano foʻi le i le lona talafaiva le kilo ia la e tauatā ia ma faatusa i countdown i porua le lalo ifo ai ina i sino liva talafaiva ia e tāua e tāua le fai asianau ia toga tamato i tono tuolo mot na e totolo au tamato a fapeto a lima to ainga ia fase full tamato ia tu sai lua tamato tangata ia na vai le fuani e uma le ia le sama nei o la vai fa solo le fuo tamato e foi le wai ia fa pe wa tele ia ona taulo le tanga pepa ia ma lo le tufa tu il to kalisia tufa foi le o fa tawa a tu sai fa a te lo ema ai alu ne tanga fa pe nai failan tonga tamato ai alu tufa foi te vai e o mai fale ai na le alu e tufa ai o mai fale ai o to italian tupe a wa foi te vai tu so vale mai lea fai mai se va kun men nai fa tawa ai mai na e luas futala o silia tu le fa pe tamato e mo fa no pe e luas futala mo e se le lo fota tu tangata e fai fu le vatu alto au mai fu ia na au mai e mai ma le loto fia ma le loto mali ono nga luenga le wa fa ia ai au ai u tamato ai u tamato ia e ola e fol tamato e vai atu e pe e fu sa al tamato e le la potel ono il mafua olo ai uri tatu tamato na uto ia e pe se fa te atu fa si langa le marina ole fa si langa le nei ale o finga luenga i le avatele ma le fa alo e vala awa tuai i le paia ma le mamalu o le maftanga fai fe au so fa tasi Wellington Porirua ma Hard Valley e fa mana tuatu tatou celebration mo a tatou fa nau Pasifika i le Waltec ma Fitireia e whātau nuina i le aso whareile aso luas fulma le valu o ki topa o a taiao lea le lumana i nei i le itulai se fulu i le taiao ia i le hall a le e kalesia e whakasa lua Louisa Grove i Waitangirua i Porua wha mole mana tua mai tātou ula mo le tātou wha ulanga e pei ona masani ai ia ma le whaaloa lava whaaftai sainia e le laula wa fono e alo no winga e whakasa i Waitangirua e whakasa lea le sa whaingoa o Porua ia langa leo mana whai au o le whakasa o le stalai o le e whakasa a Waitangirua no winga le sunga ia nove veila au ma le whaitua ia penina ia o ina le whai e tatou whaunga lea mo ne tatou whanau Pasifika ya mana ya fa yo le fa oi ya ta pena le leilo ma fa ya mo la fa unga le aso mana ya ole ile breaking news le fa to ata no mai ole au mai le TV tasi a New Zealand ole malanga le tato pala mi te sen Anderni i ane tatika Antarctica ile il temi ne ole ile o no fonga le pe o no fonga ma e sen marulu o lunga fo ai sala ye pe tu isi tu il tu langa fo il sio mangale al breaking news le mai o lei ani tatika le palmi le wa so fa ia lana officially nai ya ukilan ia ini tangata fo lo fa le anga tu langa sign o tu langa fo o le fa to of malama o le official tatu palmi nai fia i Morningside i lunga ya ukilan nai le fo il official o palmi e le stulanga le la material so i fuos tama tai palimia ia o se tama tai mantu foi o le tele o tati o ausia le nei foi palimia o ia le palimia la titi tama tai ia e tu la mai lava foi la na fainga malo se fainga malo na fe ngai ma le tele o lu itau matulanga pe ona ia le fa mai mai na vai tau ia me se foi o le fa le tono sui fuanga male ma tu mai ia ale lava e se le poto la na ia foi fo ma le fatau ia me sona na fainga malo tu la mai nei ia ale fo ia o tangata lava e fa le ma fa tangata nai a oni fa penata to pitonu nei Wellington a wala fa ina fu office tu tonu palmia o yo o fai pule ia il tu langa fo ile tu langa te
Ai e malulu tele le o no winga la woi o le vanga le to ile isa. O la ye ole o le famana tuina ole ono sul lima tau sanga ole. O il officiale as katato New Zealand pole Scott Paisley nai I le anitatika. Ia olo ia ile tato pale mia. Na sa tu la wile le ile swan nafi. Na ile malanga sa fo ile solua. Ia va tuto le liu mai ona o le leanga o le tau. Ia e whaftai le sa tu e sa fie le swan nafi le fiafi. Le na tau nu oil pale mia ia masi yon to lua foi. Le sa wai atu ai. Ia e lua tau salanga sa polo kai le fa moe moe o le van tau na lu pale mia si tu lango tatu tangata New Zealand la ia nai. I nai antatika. Ia malau fai ngaluenga New Zealand na olo fai ngaluenga I lungole. O la isal na po lungole. O kiona E to te leo tatu tangata le fai ngaluenga. Me fai na matua e se fie oi. E foi le ngalurua o le tupe. Ia ai me fie o is tangata fie tele no foi. No foi malulu. E le fie no foi me e fie ala to no foi malulu. Ia ai tarusia ia manuia to foi mai o tato to me tai palmia. Ole o vai tu wa pe wa no foi se fale le ta o le Airbnb. Ta sine na pisinisi le wa alu. Ta sine na pisinisi le o tele na. Foi fa ngai tangata fe wa ini vai ta. Mon. O le fa ngai no le Airbnb I o pe wa tele le o sa pe ta fo ringa mai. Wa pa u ilalo le tau Airbnb. Ia ai o le mana ia o le foi fale wai mo I lato o le tele fe malanga I ma puka ku motels waktum su e lo le Airbnb o le matua mana ia fale wa to nga fale le o tele no fa nga ngante me pe malanga o kila o le tele o no fanga nei wa tau o fia tu motel wa e foi lato rates po lato fi foi e to fo le po male e fa nga la lungo online o pe ta fa langi pe fa nga fo telefoni lungo app e te su e aseno fuanga po fea lava I New Zealand nei o ye fale au fale foi o fale mana ni e fai foi e tangata foi e o e pe tai lua pe tolu fale ia me siani fale foi e lai ia na lisi lai o isi fale ia lai no foi la inga a lai va no si potu po lai va no tu o fale ia pe lisi la a foi la mane vol business a foi na isi no fuanga o lo moto po la nai ia lisi foi lili fa Airbnb ia mo sina tupe vo ile le anga me tuna tsanga te faonga a mo ma na ia tanga fai malanga ele o peia o mo o ma me le tono mo motel mo le hotel mo o mo tono le Airbnb na lo la tua e no fo me o mai provide mo me ia ai o lai mo se tau ngo fie ia ai mo fo ile fale la talata le no fo ga tonu le te anga ia mo lo fa la vele fa vale ia pe ona I vai ana ia nga foi fala wilo mo tato ia ina ne mai so le wale ni motel wale ni hotel so o fela tato oye ia su e lor fale na Airbnb ia mo la to foi la te tele la to fale wale fa nga in le spot vale fai no fa Airbnb le potulena a te vai tu tau isi se lau tala le po ia e tele mo se po se no fo wale se lau tala le po a tolu ia o tolu se lau e pe tu langa nai tau fo le mata I tu vanga na o I o na fo I o ngai mai le bin piu fa sina le va pe e se asiana na ngai tangat le la wa matana po u la lu tu langa tau o e bin pi e se live mau lo tu langa mo tau ia o le tato taimi le to e 7 minute ona ta le o le tu las fulu a wina tu tato pesele nei ia vai foi a wan fa fo ta po il tato tu ia e maro lava tawa tai maro fa totoa fa nga solo tu pe tato proclame ia o tato proclame il malo e tu las ful maltasi e matango file siva Samoa e a fai e te loa Pai ngō fia fo I ana tāna Mea e malama I le ngangana Si wafa ata tau I winga o upu Wha ali fo I o lauanga nu E mata ngō fia I le mai moa Tanga o le si wafa a Samoa Le tau sala Samoa Ua sau
sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala a popule tasi te tau wala Awane ki ngalo o lau tuinga Ma leu ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala pau Le tau waino no le lei ia mau Le ni po o ti ma le kiki fulu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Ta piti le soma i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Yup, 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 mani Juhu, sima mai Yup, hello Isa Yup, yup O te ungai ese lava Si a popule tasi pe tau wala Awane i ngalo o lau tuinga Ma leu i lo tino ia i ila Tosi uli o ala fau Le tau vaino no le lei ia mau E ni po o ti ma le kiki fulu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala Samoa sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala
Amu ia o Samoa, talolangi atua. Lo fa avai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le va au mani. Malo, malo, fai ngau fie. E lima fetu, o la fu a Samoa. Ua angia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu ua e file au Samoa. O le tama a inga la u Samoa lea. O tu puta ma se tu ua e file au Samoa. O le tama a inga la u Samoa lea. Ia, o lea ua te eli tūlai se fulu i le 2 minute, ia e pe ona whamai atua i fo i le tūlanga o le tātou pokalame o le ata o le taiao, ia whamalo fo i le pa ia ma le mamano o le tātou o tunu, ia le awai mai fo i ma whaavano mai maota malawa, ia ma whaulu whale atu le tātou whasalalonga, le siu whafonga le laumua i Wellingtone. Ia, mana tua fo i le tātou le tio o le tio mua lava le nei tono New Zealand, ia le na whaavaina mai i le tausanga e tasi lea whaiva salau i vasfurma le lua, ia o le au nanga, ia e whaalawi loa, ia ma whaalawi loa, ma longo pui ali, ia ma au ina i fo i tātou, ia i le tūlanga o le tātou wanganuu, ia ma tātou wha Samoa, ma le tātou ngana e whaatahua lava ia tātou wha salalonga. O le tūlanga fo i le nei aso ma le tātou tautua, tāli tūlai sifu ma le tasi, ia ona toi awinatu leo le tātou porkalame o le tūla fono, o le limano le malo, ia awa fo i le whaalawinoino le tūla fono, ma toi wha mamalama nisi, ia o tūlanga e pe ona iei tātou tūla fono le vai tau, ia o tātou wanga i atu le tātou fōlaunga i le tau mawhanawhana, le lavo tātou langona le swinga o le tau, ia me se foi o tātou wa ia foi wa amata na vave o na malamalama o tuai foi o na pongisa ia o le swinga lava na o le tātou tau ia ma le swinga o le tātou teimi ia il tātou atunu nei o New Zealand ia e foi le e se foi le o mai le swinga o le tau mai Samoa il teimi foi sa matou iai il teimi o le fontele i le masina tenei ia e matau tia foi le vevela e le ngata i le vevela ma le e alu le vevela ia timunga ia uma timunga ia ai sulu mana ia mai le la e fa pena lava le tele aso ia sa tau mate lava pele o le tūlanga foi lea i le tau o le taupalolo ia alenta to va ia foi tato va ia to atonu uma tan lo to tu fuema ta sin neva yaso ma nava yaso ia ele la titi le palolo i la va ia tu ia la to foi tapu e mai la to wata ia ma au mai le tūlanga o le lipoti na mai o le palolo ma lo si tele le al ne foi tau sanga ia fa tai le lofa le tua ia na me alofa ia o lo fo ina mai pesi o tato o tunu mai o tato tangata awa le matai ailea ia me se fo tau mafa ia ona yo tato ta mam tina ma tu tasi lava pe fa lua na elia i le tau sanga ia ona to e mo to foilia ia e mai tau ia ma tu sa vai pe ona mau mai ata ile nu leo ne yafu mfalima ia nga i foi tu ta foi mfale alupo ia o le matua ma losi lava o le i al temina tai ia e pe oro o ia ma le fa punga fa pe ale tagata na puele ata ia mai mau panto tele ni se ta ina li ia o tele a o fa le ainta tagata tapa lolo ia po le meane ua la wa le mamate o tatu tagata i le temina tai le palolo ia ena moni mawina pea ia le matango fie ia ma le tele o le palolo e ui na tatu wa ai atu i le tama i fangu fo i lea fangu meo neis pe fa pela i titi
ia ai lima se lau tālali tau o se matua tau o tangu tātele ia ua whātau ia e le toi tio hoi se sia wālanga o lea ua alu ni fia tau sanga o tātou vai le vaenga lea i le whātau wina o le tātou palolo e peo na iai whātalo whātu ia loto mama ia whapea foi i lato uma o loo mawhai on mafuta mai ia i tātou petonu au kilani tai e foi i le vai ason tēnei au kilani ia whaatalo whātu foi ia vaonga ma le tina ia mele mai inai i te atatu north ia maua o le lava e whaatasi mai ia mafuta mai lungo le tātou le tio whanongolongo si ufonga lau mua ia so uma ia whawhetai tele e manatu foi o le tele ma le au ngā ma le tāua o tātou porkalame i le tupu kalame o li malo le malo ia me se foi o soifua maloloina ia ma porkalame tau pule nganu ia porkalame umana le tāua mai ia o loo fia e whaafonga mai eima i loa ai a me se foi o tātou telefon tala mai Samoa o loo maua i la tau le tele o mea o loo tupu i la mua nei Wellingtoni ia me se ni usi la toa e lenga te lea ia whaatalo whatu foi le talenga ia tui salongo ia ina i stamaki o lo fai foi fa fonga mai ia me se foi na fionga ia se mon tafa o tine ia e vatu per fa mai senga le nei teimi e ui ona o to sea ia le faltua ia e tonu ia lo maua pe o e male no faalo ia le loto tele i le nei foi vai tau ia ona o vala upa ia le tu ale nga telea o le tele o ainga mai lato uma ia lo maua le loto fa vau o no vala upa ia le atua e ala le maliu maleoti ia fa mai se le atua ia te utou ia ile nei foi vai tau fai ngata o le to se o e pele ia al temile nei ia fa la matu tau tua tupea ia matal no atu ia inisi foi o ainga mata ngo fie mani mea foi o tupu tatu tal fa tai nei Wellington ia e long puia di e foi tatu tu ia tatu ye pe tatu fo malo fo la malo le tawatai malo le fatotoa ia mo la to foi o fia ngai manga luenga ma mafal nei aso ia fai fo lo waso e manatu foi o lo e fai ia ai fia mai foi fale na o maftanga o e foi nisio ases mai e fatalo fat foi ia la to ases mai tono lo mo Wellington ia mau fasilinga malosi il ne foi taimi o ases mai ai ia ma ia tautua na lava le tau fanga solo tatu fianga sui filoi il ne foi tu lai na ua valu minute ua te ahi nei tu la e se fu. Sole, sumai, se ome tato wo, tato te eva le Pacific love, e fa mai o le po, le apatuna e le lololo, e te le mai fo iai, eva mai, eva iai fa te ai lo vai vai. Yati, tais, tia, seka, pisa, musica te via fiai. Sau ma mai lau panga, wha manga iai lau e manga. E uma ole polu o koe foi e kufusi oe wha ma whanga whanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi ma whanga whanga. Wha seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Say maya, sino fan, say pa malo sino ay. Miki kasi, miki lua sole, say fai fua. Fai o lima, fai o mai, bea e fina malawai. E ese umalo musica, e te vai mamaya. Yati, tais, tia, seka, pisa, musica e te fia fiai. Sau ma mai lau panga, wha manga iai lau e manga. E uma ole polu o koe foi e kufusi oe wha ma whanga whanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi ma whanga whanga. Wha seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
sau ma mai lo panga fa manga ya I la we manga e uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko I sau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole ua ku I mai ole musika. Put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down. I'm
Ia, o lea ua whaasolo atu le toe ua se fulu ma le ono minuti ua te ai nei le itu la e se fulu. Ia, tala mea whaasolo mantua tātou proklame li tu la e tasi le auri. Ia, o le atu sa o tu lol tātou proklame i le sunga ia tā sisa le msem mo lana tau stua tu sa o mai sa moa peo na masan iai. Ia, e whamanatu fo i o lewa wa aia tu lava i lungo tātou tala e mai pea ungaru le ea i lungo internet e fōringa mai wa mawha mālosi fo i le tūlanga o le tupulanga fo i lea le taupulea fo i ala tu a mio le fo o to e amata le ngoi ta vale peo na iei lewa i tau maua mai ka le stete le si fo i to tele ngoi ta vale ia matuli leo so aile tangata whiarua i le olo ti le wila ia tele whawhita au le tupu ai ia mau fo inisi ia to valu fo inisi o moli mawina fo ta au leo i lunga tūlanga o le ngoi o ta vale ia o le whamanatu fo i mo tātou loka le leilo sa pe a whai ia o le a o le pō o malolo ia ma vai le leise tūlanga saunga le mu ia e loka le leilo lau sa pe a whapea ia o le a fo i whai se malolonga o na wa iei le to mai ma le ata mai o tamiti neifa o nei on pō ia e whai ona lātou ta talaina ta vale pe a whai ia ai mese lava ta vale le ini alam e mana e whai ona alam o lau ta vale ia ave ese mea ta ua mea tō tino ta ua o lo i tono ta vale ia wape tasi na mafuanga e leion ta lepe ia manga oi e tamiti ta vale ia ona o ni mea o lo vai e tono o ni mea ta ua ma ni mea taungata ia o lo mana o lātou ia e lātou te oe whata watu ma waisi tupe o lai ia ma lātou tango fia ele awa malosi ia ma le whala au whasaina ia o le whamanatu nā le pa i o le tātou atunu e ma lo lava le tawa ta i le nei tai au ia e mese lava ia o tātou i fo i le nei aso ma tango fie i le alofa ma le anga le leil tapa au le langi ia i lo tātou ola ma lo tō soifua ia whatalo whatu fo i ta mamti nā umalava o i tono no fuanga o lo tau si ai o tau a wālava lo tau sanga le mu ia e whatalo whatu ia a tonu o lo le lei pēr na vai o tau e au whai ngā luenga ia a wālo o tau soifua le lei ia e meise o maua pē o tau le fia fia ia lo whai fo i māsia siatu na i o tau ainga e meise fo o whanau ia te o tau tonu no fuanga o lo tau no fai tal sia o kina o le tio si fonga la mua ia maua tuai ia pespesenga e meise fo o mātou tala no atu ia e maua se whasiringa malosi ma se fia ia te o tau ia e malo te talo malo fo i tau atai ia o tātou whalongo ina pēa ia le tūlanga fo i lea o le tātou o le porkiki o tātou malo i Samoa e le o file mu nei teimi o te manatu fo i o taitalinga le whaafafonga le fitalia inga i lātou o lo teita ia le whainga malo ia maua ese fo i le tūlanga wo o iei le nei vai tau ua pisa o ma ua iei fo ini ia ma iei lava ni mea le maaria i le whanongolongo ia tātou le au whanongolongo ia e pei o le se tala fo i iei lau tā whaonga ma lau matamatanga ina ua mai alfon tele ia e vainga fo i le maketi ia ua matua matango fie pe o whaatu lau tala ia mari matango fie le vainga i kono le maketi ia i lātou fo i o lo whatawina lātou o loa le mānaia ia o fuo whatoanga ia ma mea umalava o tawai ia e lasi foi ia ma naia lau filfilinga e whai ai ia pe a whai ia e te anga i atu le tele o maketi o lo iai ia a whai foi ia o le atau nu o le whainga o le maketi le na o fuatua New Zealand tūlanga to e whai o le maketi savalalo ia te au ia e ma naia tele ai to e tasi le maketi e anga i umai lau whai whatoanga a wāla o mai tau ia ese le maketi le funga leia le malo ia ese foi le maketi i tonu i tau fusi msale ufi o lo ia maketi a to le fo fafisi ia ma maketi aliki ia o lo ia foi ia maketi na ese la ia pe folinga mai ia e fili la o fato mai tele foi me feo i tangata ia ile foi le su e ina o tau mafa ia ma me fai kuka ia ile tele o time ia pe ona i maketi na o lo so sani la o fatoanga ia wa foi fu fa ele le nga pe ona ia le vai tau a ma na ia matango fiel tatu o tunu
o le ola la usi ma lona lanu mea mata o ona fōringa lanu lau ava e whaao Sofia ai lo fia nofo i Samoa ia ai ona o le tau o le ea e whai lawa si vela mo tātou ia il teimil nei o setema na usui ai le fonu ia e whai lawa si vela ia ai o lo matango fie mea uma ia e maisel whenga soloa ia le tātou atunu tele o ta avale o se mea fofo i lea pe a whai o oefa toa e tau nu i Samoa ia e matautia na le tā le fitu tai au poloka lo tiu o ta avale ia i tono le tal whātai a pia mai se fo o le anga i mai i le main road mai oi i nu ule i latu i malewa alele anga i tono le taulanga ia ma le sau mai ale i sam taptapa o sau le pea sau mai ala fua sau pea senga ia ma le tele o mga ala fitaua i anga i ia ua matua poloka fasolo atoa i le tai au o le wau sua i e whanau i a onga ia me se fo inga alwenga o inai loai le te leo le si tianga o le soifuanga ma le o langa o tangata Samoa e ese mai ai le vaitau na tatou ola ma soifua i o tatou laiti sea eva isi ta avale sea foi o na tatou woia pia ia tau nei vaitau ma le tatou fou ia ua tau fai sau ma ta avale i tonu le taulanga ia o le mafu anga lea ia ua matua tele le poloka ia ai matango fie o ta avale ese foi le tongo ta avale laife o ia o tatou tangata i Samoa ia meso le tele o pisinisi e ui lava ina fai mai o le saina sa wa tava ai e tele o pisinisi o dominate lava i tangata saina ia ma tangata Asia ia le tele o fai pisinisi tonu ia o lea nuu ma lea nuu ia mana ia lai rent foi fale e whao ngā ia la tau pisinisi ia e mau waitu pia nei tangata e ona fale o loa ia ma whanua o loo whao ngā ina e la tau ia ua tele foi le tau mawhatanga tele tau mafa tele loa ese ia e mawhai o na whai e lau whiwhiringa ia ma po le ale tutu lua o fale o loa i tono se ai te wa ai lava le tau whai tumu mo na fale o loa e ma fua i sea ona ua tau whai o mai tangata ma le si vaenga o asola e le inta avale o mai tangata e mamau po le ala vale mamau le me te afio e me ala lai ai a ta mai alfa lo la ma waile o lo eti e e pi fa penale tu langa la wo ye o fa business e te le to po fe tu we lo fa lo po fe tu we le sename ia e fa fa te inga le frankly lai tu i na ele va tanu malala ma le fanga ia a va ai ese ia o se fa le o loa e tu ese mai le tu langa e no foi tangata ai mai tauina le tele o le taimi le aso e matua tumu ai ta avale le kapaka o lo fai e ia fatau ia o tangata umala le to tonu i taptapao ia mai la tau le la talate tanu malala fale lau niu ia e telefoi na fatau ia ina ia inisio taimi ia mai se nu auto ia le au va afasto lua tu no foali ia ma tele o nu ia e o la tau nu yuta ia o la ia ainga yuta ia o inau fatau ai ta te nofo mai tau ua tele o tavale ua fai ngofia i mea uma e ui na tau tal pensin ia ai lem fai a le fia a o se atunu i lau leva ai le ola fia o tangata ia o tātou nei nei ia tātou te ola i nisi taimi e fia e whanua noa tele o le pili ia me se foi o le lafo le tupe sa moa e tau sene o tātou ainga a o tama se la lai o fia la tau so se taimi a wafoi maua tupe la fotu New Zealand alu ta vale le atoa maua le ia mai sami ia maua le talo ia ma fua fa le langa mai lau le ele ia na le pili le mori ma le pili le telefoni ia a tatou nei nei ia fa pena ia o nei talana e se foi le mai tau le tatou tunu i Samoa si tau va vai atu i foi fa longo i le tele le porkiki tatou tunu ia ua ave lunga ia ale no futapua i ma tapua i al tatou tunu i le whanongolongo atu i le palimene ia mana whainga malo ia tatou pesel nei ina ua lua sefunu male 1 minute ua te ai nei le tura sefunu
ele a mi tonu malama le tai au a e va ai atu e pe ma le tonu e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya lopo tota si e vai na ia tu me inu na ma ele mai loa le moi noa ne i moi mai o talofa ole atoa onisi e whaalongo i le musika a oisi na o le vai fika fika le lei fika le anga pau le tele meno pomanava ai le vai tala e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya saula ia ma e siva fiti vai sa panga manaya samsul maya saula ia ma e siva fiti vai sa panga manaya samsul maya saula ia ma e siva fiti vai sa panga manaya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya saula ia ma e siva fiti vai sa panga manaya samsul maya saula ia ma e siva fiti vai sa panga manaya samsul maya saula ia ma e siva fiti vai sa panga manaya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya e saula ia siva maya samsul maya Fali le lailo na taua fia le lao sambo le lanu lanua wa belanua na abe ile langi iyo tapisa vali vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tua le lai taua ne sousi ete tiua ta fao aneia veliuliua ile solo tamaitai sama libali neile na ngandasi sasala e manongyo na toula langa ani mana yele penga solo ai a foi la to ataile sabe o maya tato ya samu amasiona la fanu o maya tato ya samu amasiona la fanu
Ia, o lea ua te luas fulmalualu minuti o na tā lea o le itu laes fulmatasi, tāri tu laes fulmatasi a winatu le tātou poklame ia o le li malu o le malo mali tu la fono. Ia, mātango fia fo le nei aso, whatalo whatuai mo i lato umalawa o whaafonga mai, whato aki mai fo i atou li tio whalongolongo, ia il tātou li tio si ufonga le lau mua, mo fo ini teimi sa iei au kilani ma mafu tātou le telefo o tātou paanga, o lo mwhai o na whaafonga mai tātou porkalame, ia ai mese lawa le tele o aso o le o langa nei, o le tele li tio, ia e pe o le lava e mai wha malo, i tele o tātou porkalame o lo mwhai o na awina atu, ia e malamalama le leia i tele la tau, ia i tele o meo lo tupu i Tarafata i Nei Wellingtone, ia mai se lava soifua maloloina, whaatalo whatu le sunga ia Kitiona, ia ele o lo mwhai ona ona mafuta mai nunga le tātou pēa ungaru le tātou Facebook Live, i le nei fo i tūla o le tai au, ia o le tūlanga fo i lea i le tanga palolo, ia o toi ola o tala tanga palolo ngo le o text mai ni si vaenga lea. Ia o te loa tonu e o mai le palolo o la oi au kilani ia se vaenga le tanga palolo. O te le lofo ia Wellingtone ia pa ua maua ni nai whamomori mai Samoa i le tūlanga o le palolo. Ia o le tūlanga fo i o lau mwhaina mai tatou ia. Lau mwhaina mai lau kula ia pia e malanga mai. Ia i lunga le valele. Ia aili a mai la skula ia na lau faina mai kula ia ia aili a mai la skula ia ia pe o termina ona ua mafa tele ia kilo ma tula pena e fua ia lo pasese e lunga o kilo se mafai ona e fea ia e tau na o na usta ia uma vaere lau te va ai lava i lunga le il tato wa mleva le Samoa termine fa e mai va ia valele ia olo o va ai pele tu langa le na ile tu langa tatu tunu ese foi finga ta o te loe le mfai na itine mana i tama o le au finga luenga ona o la to fa o vai na mai kilo e te sauma o ele mala valele ia ona pe foringa mai ene tauna lau ngata sia uma tangata uma ile tu langa o le mamafa o pona e tauna mai e me se foi o le valele ia e mumuso e fai mai la tau la ufana ngolongo atu le fi nau as tasi fo o tina e le mfai toi tatala ia la tau foi lea fa momori wa au mai ona o lawa umana hafi fi le ia peo tu langa fa pena e te tau ina usta ia uma tu la fono uma ia wai mai maule mai toi langa toi ave ia e mai foi lungai au kilani ia ele talfea ngai foi mai vai ai mai se lava la tau ia direct flight mai Wellington ma Christchurch ia wa a sao mai ma fo kilo mai Samoa ia e o mai nei va le nei ia e o mai ua le talfea ngai ua toi ave ese o mau kilo sa si mai Samoa ia pe to tongi foi se tu petele ia pe o nai fa si langa na ia ma nai fa manatu na mo la tou o le afai malanga ia fatalo fat foi a Erika Moe ia maltatu tau sala le tio ia lo mafuta mai ia fa wo pe tatu va fia su filoi ia ile nei foi tu la o le taiao
Ia la fanga se mai tato pese le tua ai pe folinga o ye se tato li poti o au mai ia I lungo le ala tele te nei. Ia fa talo fatu le tato sui fa lau I lungo le tato leina. Talo fa mano sui fuasi de la fa talo fatu I le tato ai tato fa nei tai au. Malo sui fua. Ia o lewa e kolosi mai lunga le tato leina le te nei. Ia mantua foi o ngaluenga le tato le tio a fai o yeini me tutupu. Ia I le whingasolo inga o le tato talwhatai Wellington ma New Zealand. E te taua o na longa pui ali I le tato o tunu. Ia a pe o lewa mau mai. O le ase me o lo tupu I nai le vanga tonu wale nawa o atu ei ana le nei teimi. Io e whaktaisi de la mana ia whai loa tu whaile atunu atono inisio whai malanga mai o I tai Wellington e teimi nei ta ua fo ia ngai fofuanga le ainga. O le e poloka le awala I Johnsonville o le aluanga I tai lalo atona ranga. O no le vaenga foi lea si de la le whaila tau solo te. Le mai tau atu mena poloka mai lava le iwa, e le taina le iwa, na tue te tala foi lea ua mwhaiona mai leo ave este ia tangata ia na solo te Ai pe leo toi a maton toi anga I mai le isi vaenga na tau au solo te. E le ala matoi poloka I lava nei tangata ia whai malanga atu tai. A mata tu lava I Grenada North. Fa solo atu ai Johnsonville. A mata mai Tawa. Ia. Ia, le poloka le iai. Peo le fautua I na lava lai, e ne matanga nuenga leo. Ia e a mana. Ia whaonga ale. Ia sisia wala pe ui anga I oi wipi alonga I ngai oi pi tone ma le transmission kali. Side lai. Ia, o le sa o lau sau nonga ana o ta avale ala tau ia sol te el nau poloka I le awala. O tangata le ai o mātou le o runga le awala. Ia. Ai peo baenga le so tangata lai sa avali nunga mo. Woia. Ia, o le au te lenga la pe I fōringa mai o le ua o mai ala le kiu o tatou ta avale I taua ma whaasolo mai I polurua. I le anga I atu lea. O lea sau tau mai tau e eise umi e mawhai ei o na tau mate pe tau matau atu pe whaisi umi o tau mawhai ki diele awala. Umi tele sile la ei o nila mato mai lava I le te o se furbo 5 minute te se fulu. Ia. O le tu o le kiu e le seminoi. Ia ai mana ia ona te telefona I stangata ia le lopo I se po e se vale le nei taimi. Ai mana ia whailo atu tatu no mo fofuanga I nei aso. Ia. Ole te lea o ai maua, ole oil vaenga lea o whaila tu te. Ia lo vaenga foi le foi sa whaila tu sol te e siva ia so o tona ia tu la o rail protesters vaenga lea e manana o e toi te tala ia awala savali. Ia. Ia, le me siri le o mawatu ai ele tantonunga a tonu mo I la tau o lea ngai mai I le talawhatai le I poridua ia lea ngai mai parpara ume o ni mana valele. A whai e te tau o whaafonga mai e te tau la o na ui atu le ala tua le latu I naio whaasolo tuanga I oi kaloli e kalosi ane ai ina ia maua le lele moto wei anga I mana valele. Pe a whai o lea ua o tonu le tūlanga I peona I o le poloka. O whea tonu le vai ngā lea ua ia o e taimi nei ana. Hamole. O lea ua o lata tu I Johnsonville a minoita a vali pista mai minoi lava. Ia a Johnsonville peo nau ranga al vai ngā le te lea ile au o te e peo le wanga I mai nunga I Johnsonville. Ia. Ia le mafuanga lea siria lai. Ia, whaftai. Ai, so mau se report te taimi tau si ai vaviona. Ia. Ona whaisifofuanga ni maru fo e malo. Ia, le lei whaftai. Ia, toe wala au mai pe a whai e te sila fia. Ia, ua toe te tala le lei tatou au wala I se taimi vave. Ia, wale longo pui ali peo tatou tunu o loanga. Ia, tu ai malo whaftai. Ia, mo le li poti wa ngā whailo ta whao tu ina. Mo mali tatou li poti whaftai. Tatou ani, whaftai sile lai. Alo fatu tatu no, alo fatu oila tatu nei aso. Tai, toi foi. Ia, pasoi foi, pasoi.
Ia, pe o le whamanatu le nā mana ia fo i le o ato le tātou sui whasara lau. Ia, o le wanga i atu i Wellington e ai mō nā tau, whamole mole. Ia, ua matu apo loka lava le tātou au wala. Ia, i le anga i atu le Johnsonville, na uranga. Ia, lono winga la, e fōlinga mai la. I le moto weia ia le aluanga i tai i le palemene. Ia, o te loa fo i ua poloka le vaenga le anga i atu. Pe a fai fo i o lau kolosi nisi anga i o le numera lua, State Highway 2, ia i le saulea mai le Hart, ia talosia. Ia longo mai pēle tātou au whainga luenga, ia ona longo leo le tātou atunu i le tūlanga pēne e whemalanga ina. E fai malie lo, a fai o oe lea te tam fai te alo te te lea, ia no fai atu lea se, fai le le se whi au alo a inga, ia ai au e te whaatele fai nu mela i lunga i o, ina ne iangia i fo le fu o tātou atunu o Samoa ia i nā te mana ia le fu atonga la iangia le malo la tu au ai awane iangia i le fu a tātou e le o se mena e tauna ave e le futanga vai o le tātou atunu e te tauna utangia le lei o le tanga vai o le tātou atunu o le tanga vai e te tauna tausi wha pele e o tātou tangata anu ia ai le o le wha aliali i tūlanga o te wha pea ia e lo ai ia ele o le leo tatou mafaufau ia ai tatou pe tatou pese fatatane pe tatou li poti mai
Ya, ole si fonga lava nei re lau mua I ana whaasala longa tu sa o lana ofisa I le 5 tasi man Kevin Avenue Porirua whaatalo whatuai le nei tū la ole tae au o rea ua toe ono minute ona tā leo le tū la sifuma tasi ia o ana whaasala longa mahasani ia e manatua o le tū la sifuma le tasi ona awina tu leo le tato poklame ale li malo le malo ia awane ingalo o lo o iai lava le tato sui whaasala lau o lo o ilunga po loka ilunga le awala le teimile nei ia mo le motorway ia le State Highway numela tasi anga ia tu taua ma Porirua taua Johnsonville o lo o lipotia mai ai ua matua I po loka lava ta avale le teimile nei ia awane I te ele urunga a ia maupele to vai le mamalo le tato tunu o lo whengaso loa ia whaifoi ua tuai ona anga ia tu ona o le po le valele o nai tom fai tuli ma le valele ia ma nei ai toi faisesi fuafuanga
ia toe mimilo mai ma toe anga i mai Johnsonville o na ui atu le i tua anga i atu i naio ia ma o nga ia toile ina ia atone mauai ia se manga ala mwhai o na mau atuai ia lau anga i atu i le malewa alele temi nei au li potia mai ia olo ua matua po loka lava tato awala i le au solo te ia e maali e la pe ia na whai atu la utala le temi ua whanu ia a whai o tātou nei o le tam whai e foi lele wa leisa me whai a e latu loa le ia alu le solo te se aua wha mai mau fu le temi whai se whai awa ngā le ainga wa lava la tau le lawa po loka i le awala ia ma te leile ia e pe ole vaenga lea ole vaenga lea ole e tau mawhai e te te e mana nao ina ia toi whaonga ina ia tatou train ia mo meo trains rail e manga oi i vaenga fo ia e malanga ko le train e alu au ki lani ia e mana ola ina ia afe fo ia latu train afe le vin latu train e whapena ia alu solo train to tonu o aita i tasi ia ole latu wha moe ia ole wha ole pe ia le climate change ale na e ina iei latu ia on tau whaile ina ia wha o ngā ia tatou fo ia no fo afi ia i le wheu ia inga ma whemalanga inga e pe ona awinatu leanga ia tule au kilani ia o mata upu wae mawhaia ona wha leo ia ma wha leo fo lele tusi ma tusi ngai lungo le media ma turang pena ia o leo e te e wha pia ia e tele ia ina awha ina i ele ngata i tangata teito o tasi ia o pisinisi ia ma mea tā ua a inga e te tau ona wha tino ia o poloka i vaenga wha pia ia ai te tau ona utangia mai ia tātou ia le wha silanga ia awane i tātou woa i whaingo te nei ia ai mo la tau o lo ilungo le awala ia wha pēnā awale vave loto ita ia ona te ila ia le ua pispisa o ai ma vevese i male au nei tango i se sila au te tu pele au te ia o ia o ele tono ta vale to ele liu lau ta vale mo to va isi se fofuanga ia nga ia tu iai ia e vave ona e tau nuu i le meolo e nga ia tu iai po lau ngā luenga ia vidi whatwhainga luenga o oe lewa e poloka tu da wala te mil nei ia pe ona i whaasilanga le nā ia awa whoine i ngalo le whanotanga e au whainga luenga whaifi au i le aso a tai au te tu la se fulu le nā whaasilsila atu ia au whoine i ngalo ato ula mai Stokes mai loa hat porirua ma Wellington ia le maftanga le au whainga luenga tofe le atua ia awa fo il whaungo tong Pasifika ia mai a tatu politike i ele Waltek ia whapea fo i male Fitireia ia ona wai ufo i male manuia ia polkalame safia ngai ia mai la tau e ala mai i le maftanga whaifi au ia e whaia le aso a tai au ia e whaia i le efa kasa a Waitangirua i Louisa Grove i Porirua ia le efa kasa Waitangirua ia olo ia le sunga ia nove vai la au ma le whatua ia penina vai la au ia e whaingofi ai ona maua le tatou e tu atusi nai le aso a tai au ia ma i la tau fo i o a tau ainga ia e moli mawina lea wha moe moe ia o leo toi 2 minuti ona tā leo le tūlai se fulma le tasi a wina atu leo tatou poklame ia e malo lava le tatou atunu o le awai mai ia i le tatou poklame nei tūla manuia ia wha sausaunga ma lava singa le tatou atunu.
fia fo nei taimi e fasalonga si fonga le mo mo la no e te no malo le sunga su a pe te sangato por fitelenga fa mo la lo pe te sangato e wa fo por kala me pior mas ai so fo nuia la so so malo le fo la nuia le vo i taimi talo fa malo so fo la sunga tu fo fa talo fa fo ile le officer tu fonga lo mo le nei tu la ya fa pena fo no fa talo fa tu pa ia slasi fa fonga nga Samoa pe on ma sen el tato po kala mi va sta tasi tom fa et pe nei de la mo Wellington e po la mo fo yo Aotearoa i Wellington nei ile si fonga la mo ma lo so fo ma o malangi ma talo fa lava ya ma lo la vale so fo ma lo le langi ma pa tai fo ile tu tato e filo ile de yaso ya o mai la sunga na te leo nga ro le vai tau ya tu langa masani la vala sunga tu foi pe o le ba nga la vale i le me o nga lue nei o wa matala monto e fo i lava i le tu langa sai ai ele i o mai le fa mai le ia nga yo inga fe malanga inga o ia nei ia me se fo i o sa unia tu le sa unia ni at fo i pai te no ki disimasi wa si singa fo ia a inga i o la tu a inga ma warm whanau, po mātua fo. Buto tele la u vaenga o fe malanga a me se lava le vale o tātou ma Australia. Mon. E o lo le vai taimi le nei o le tau mawhanwhanai e tele fo e sui ato fo fuanga tangata. E o matangata i le vai e whamaru ai, e o le to tele e whangota, e ta alo le to tele i malai ta alo mpaka. Sui o mara tele me pe afu vo tau mawhanwhana lato. E o teno fo e sui e fo i mauto ngā nua ngapea. Io le tūlanga lava lea, pe o le tau malulu, e si fo inga io ingo le tau malulu ia, pe o le tele o le malu le tunu, e le tele na pe o tonu lava o maota malawa e tau tutupu main fa fita au di lea lai o na wala au le tanga luenga po le ofisa o le o le. Ia e pe o le vai taimi o le tau mawhanawhana, ia o le maana ia o fafo le sa vali vali o e vanga ma ta faonga, ia o ina fo i o na tutupu mai fa fita au di, lea lai fo i na fia ma wala au ai le soane le matanga alwe. Ia waenga pa pena ia, e me se fo ia, peila bona sila fia fo il malu atu. Lola wale tau mtimu, e se sa o e tanga ai pe sila inisi nta faonga nungo le awa. Ia saola. Ia ole vai taimi ne o tau mawhanwhana, to e langi le lei, to e maana ia mai le mawhanwhana le tau. Ia to tele fo ila to i so se taimi lava i valua po tae au to tele lava ila to i lungo o le awa. O le vai taimi fo mtalo mana i fo taimi ni to e whamtala tua le o nei leana a mataina a be ese le pepa le a malanga mai tonu ni sila. E le pepa whapitoa le whatum, e sea le pepa le te whatumuina pe te taunu uso sea tunu. E se le pepa le sa whatumu au wai, e whatau vaenga le o le whamai. O nei lana, e se le pepa nai le toi whaongaina. O whaingo fie la, o toi o lava la whi malanga inga tonu ni sila, le mtulanga sa iei. La le wingo le pepa le su, e se ma le pepa le whamau ni elo tui? Pepa whapena. Matua e malanga mai tonu ni sile ili pepa na e te whaatumuina. Tanga o la e tu ilunga o le website le... Tu ilunga o le website. Ia e te malanga mai ona whaanga le o la utusi whalau. E mwhai ona e whaanga ina. Le masini le po e lo wata ma e le tau tala noa i se si o lau whainga aluenga le immigration. Po le office malanga. Ia fa pe fo e le fa tumina le pepa le pe o fa tumo ele tu o no le website. Ia una e alu le male pepa le tu atu le ngata e lo tu sfolau. O le pepa masani le pe e tau no uso se atu le fa tumo le arrival card. Ia male pepa la le te o tu pepa le fa mai fo le fa mtalo tu ai po fa inu tu. Le pepa la na le sa fa mo na fa tuai ai le ia taimia ki dia la to mai fa. On le so la le na be se le pepa na el malo. Le to mena mi el pepa na. Le tau le travel pass, mai sa mo pa sa mai sa mo po se tu lo. Se tu la lang le tanu mai to. Le fa pe fa tu mo no website les immigration New Zealand. Yeah.
O nei la lea na wha pia mai malo wa e se pepa na ia. O malanga la mai Australia nei va veo. Fa ngo fiela le mato ba ai wa bole se pepa fa pena e tau su e pe to e fisiringia po fa tumula pepa le po feo e la ia wa o isi o lu mal fa solonga le laina. Ele fa tumula pepa. Ia no to mele tu e fa tumula pepa. Wale to ia la pepa le pe stala fia le na mo tato umale mai malanga mai wole to e fa la vela vele pepa le te wa onisi to tele e malanga mai ele mala vele pepa le ai to a fa ia ina o tau umai i sono ni sila na le fa to a fisilia to i lopo fa to mu pepa le ai mesela e tra foi malanga mai o ki lani ona to e pu elo vale le sau e Wellington e pe alo le moto iso le la poloka i le tau fatu munga pe fa ele i do le la ma le le wa bes ya la wa bes el pepal na ma le ya fa fa mai wa le sa fa sa la uto tato litio o to malanga mai za mo ma Australia ya le wo le pepal na ele to pole la tato o me lo tus fola mo ticket ya fatu pepa ma sa ni ya New Zealand ya le na le va le mef ya pui no tato quarantine ya ngal banga fo na mo le mi telefone mo na sia kila u tus fola bo e pasial banga na ia ele to mena o mia la tus fola e mena o mia la pe palen fa tum le e ave le banga le ba ia e pe wan chau mafa me fa pena o pauna le pe mena o mia pe a pikila watu a mai lau ato na e alole le leina na e tu e ina le pepa na a ole tus folau e le to mena mia mula al te mile sia ke tus folau e ala foi on to e fa manatu atu to te le isi o tau aveina pele tus folau ma pepa ia e ele te me o atu luma o le lo po fento o tus folau mo ngalo po fene a umalon fa a tus folau ia wa umasia ia tau lo le atu ele ese la se meto e poleina tasiala al pepale na mio al pepale fa tumu mo le vaenga le ia tau mafa po ai ni oloa tau mafa e amoi tuno le tuno o te le ala suingo le te mi pe afu lo tau sa tan wai tato polonga ia ma na ia te le so malo le ala ma na ia te le si vaenga le pe na fai no por songa so ai so le foi o le tala la ta mai le nei le tau mo fai o istanga ta fa aulo la tu leo e fai le ma no o wala so tu la fo no pe le no fo no o la o tele fe pe e no o po o tele ya ma le foi le mo se pito la o to ta no le fa pito tem tua pito tua ia o to o polo kan fio e no wala la fa ma no ma la le pa o vai o ngai o inga pa pene e tele la vai na longo ina le ofiso leo ona vai le ai fai fo se permita mai tau fo la ona tau se tu la fono pe apa al fala velave o solo te fa pene e le lo na o la to wa ye fai solo te o le ala e fa fo se e la ona fai solo te tu se le se permita la buri eu não ele se permite wa mana is permite e ele le o temila kada fo se permite ele fa tanga i lunga i ona ole fangata ona ole sa ta vale lunga ole ala tele mai tele malu le tu u le ala fa ina ai mai se ole temila ole ta o ila to o usuato fanga luenga o ila to o usuato mo ta o tonga i falmai o ila to o usuato mo fai malanga i balele wale wa faina umala tangata nei ona ole solo te ele na fai wale tulanga la e popole ele tangalo ona peila ona sila fia fo sila ele mamalu le tunu inisi fo o fa talanga la au mai mata na po e mai to tele le fa se ai ile vaenga le na fai solo te ole popolenga ona e ono tupu mais e ele tangata ele lapa le tau fiofi i me ane wolo to fa sa o to ilo ama le ta vale lunga tangata ia no fole awa ele ai me se me fainto e fai ai pe local tangata le pe a fai a su e pe a to ma fa pe le ai wole a nga ole o maliu tangata
O le mea le nā te le lava le nā le fefe i ele matanga lue. O lai wha moe tangata ia ele o atu tangata i e whei tai e whaini mea i a lātou pe sori tū la whono i a lātou. O lātou le sori tū la whono. O le popolenga le nā le matanga lue. O le tausinga o le file mūn ma le vā whēaloa e sa o le iai e lau wā ia e te whaatea ai ma te te ea i poani vaenga o le tula fono po wa fofuanga le malo e te te iai. Ai olo o iai au wala whaatula fono e me whai ai ona whaali ia lo le fia po lo mana o le iai. A o le tūlanga lea o le te soli tula fono. A tupu se whaalawlawe ia oe. O le matua mātu ia lawan tūlanga tau uia. Wale whapea tangata. Ia au leo foi la tau ia se yo tu lo ta loka mo lo ave loka le pui pui. O le ala nga ia leo I fai tangata nei. Tu tangata nei o le usol tu la fo. Ia o ta loka lo mo lia. E loka ia le pui pui. O le vaenga la na ele se ia leo ia. Ia. Paula vale ia le tanga alvenga leo o le tangata ia usol tu la fo. Leo bo loka atu mo lia. Ona tu ule ilu mo fam sinonga. Fai e whamsinonga. O le whamsinonga la e fai e le whaiunga. A whapea la o tangata le ua loka mai I tau whai mamoni lona leo le pālemene ni usila ila wala wha sou tula whono. Ua maula lona I ngoi wha maunga o ta sou tula whono ni usila. Ia. Le nā wa ie, o le tūlanga po ila e. Ia wa o nisi vaenga lea e loka atu. Ai to tala mai tua. Ai to yo fo ile si vaenga o le atunu to fai fo ile si solo te. Ia pe ile sila fo I male tanga ia le atunu. Pe ile tala fea ngai nei ia nei winga ma nei ngai o inga fai. O le fala blabe le ai ma se ia al mtanga le nga leo e fai ai se la to fai unga. Pe pe atu ile office fa msinonga ile le fai unga le office fa msinonga fai e ve pule atu ele matanga le nga le talo ole ape na se fautuanga pe tu atu ye nisi muri mau o tangata le o fai so o ya lana sol tu la fono no pe ye se fa tau ole al fa msinonga e se awala e tau fia Ma ria wa te lo le o fia to te le me fai al va. Tal si au to fai wa la mo ri le mo loka ma be. O le polenga na le o va ia tu ia tai na po mai. O to ti leva sa o se ta vale mai tu sa uma pele ke tanga tai no la wa. O le te le o fa le tu. Ma salo esa o to mau o tanga ta. Den so tu la fo mau fa sala o mon fa sala nga tu ia. Ele toi mau so I for tangata le so le sa no fo mo la wala. Lo fa tu fo ila me le sunga ia lava pe no sa I tatou pe ava I tanga fa pe. Ia tu la na ia wa. Te masalo ana fa pe o oni o tatou watangata. Ia ta il pole a se va ia. O ila to fo te le ila to mat tu. Ia sa tangata mat tu. Ia. E moni lava o le ele ai e whaari e lo ia lo finangalo. Ai whaari le lo tula I tausinga o tula fono le whae o lo I awalan whae e. Malo, o tato le no le tolu valu lima lua o whatasi. Tolu valu lima lua o whatasi e te vili mai ai ia pe a I se mata upo te fia tala noa il malo songa sua. A le la wha wau pel mata lai I nisi o vai ngā wā, tato porkla. So au le na o fai tau nei le tai au le tala I os fa inga fo I le tatal no I fo I gaso de tu ai. Fa le no Rembrandts. Yeah. O le matua te le o tamu tala vo I wono kai le o mo li so. Yeah. E o ila ta mai ia le o mai mau. Le le o fo le o la fa ina to ngalo. Su e a mau loka. Mo ri e fa msi no ta si. Tene no pula le po le ma fa sala ka ma fo le fiu ta ta mai ti le Ono ole fai vang o tu la fono o mo la fata tia I le pui ngo alum fa na right ni le pe ole alfanga le ole la vanga ia right le sol tu la fo ono lo ye tu la fono e pui ai la to ta loi ole vai nga le tu la fono I ole le tai ole e tu put wa bo
Ia msalo se vaenga fa pena o lo fa pe ele so ona fa ia o le anga o le o te la titi. Ai le lole mauare ngoi fa i ia le tulanga la le o mauare ngoi su ngā tula fu. Ia a tonu e a fia i lo la tau soifuanga pe a tupua e po i vai taimi o i luma i pe i taimi fa ua matua le mafau o fia malanga i fea pe fia whainga loenga i fea le so e atu. O le sa fa le tongu ia le. A o lai titi ia tonu e ono a whaina i vaenga na. Ia te masalo o whana witi. Peila man tātala no ai fōi. Ele i matua i la tau, ele i matua le mafau. Ele o mafau tua atu o le, po le ale me tupu tua atu o le mele mana o e whai. Ia, sauna. Ele o, ele la tau mafau. Tātou i o mātutua. O le o tātou i loa. Nā, whaia ngā yo inga le whātutu la whon, o mea umane i onu tutupu mai mo. Ona o whaaile i eimo fōfō ia. I le tarau, i le tau ona o whaia ngā yo inga le. A le tamaititi. Pau ale mea lai whaia tu iai. A o whaia ngā yo inga le, ia, a mau wau, i o whale, a le mau wau, i o sao. Pau nā o le mamahu, le mamahu, ma le mamahu, le mafau le i ele tamaititi. Esa. Ole to tele yo pule pe foi isi tasi o pule sa mola vano tala no ia. Fa fena la to pikia ta maiti po tama matei ne e fenga venga la tonga. Ole wala sa fa motala. E fa pe. Sa masani e piki le to mai. Ya, a wina to spasi experience. La la fa popo i wala to pikia ta maiti fenga venga mele ole o fofu o ngā fa volunteers foi. Yeah. Ala foi la wala ko si kia social media account ata mati. Yeah. O ina la le ma we lista mati ngā luenga. Ole mela la e te tau fa tete i ta mati te minde ya. La to fa mo nga ia pe fi fa sa la mo fa me va pe. E ma tu a el ma fo mo tino. Ya to lo tu ngā luenga fa ta pe ma la fa ta. Ya, vaenga na o mesia vaenga ia e mesia te mole. Whainga malanga, o le ufia malanga e tā whaonga, po ua whaile a inga, po whaile uo, o le umānei e le o langa, ma le soifuanga, o ufia malanga atu. Si atu nu, ia se ki atu, o tele i o solutu la whono i an sawa. Ia, pe e a fo o atu le atu nu ulewa, pe le mwhaiona e uru whale mai mātou nu ona o au solutu la whono i ana i. Mantua fo e whapenale, msalpo o sila fifo. O i la tau ia malanga i Australia. Tua o tusi whalau New Zealand ia. Whaingo fia e lawa e le a i le vaenga te tau ona so e le visa e te malanga. A whapea na e solitu la whono o na whaasalaina lea o i le whalipuipui se fululua masina pe sili atu. E ai loa e Australia, e tatau ai fia alu la e Australia e lau tuswhalau New Zealand. Mōlo saonga le mumale, ma le whaasau ino ala whainga malanga. E tatau ona e tapaina se bisa e te malanga Australia. Talwoi ona o lau whaasalanga lea sfulua masina pe sili atu na e whalpipui ai. Tusalanga po le ale whaasalanga. Sori ngā tū lafo. Sori ngā tū lafo. Fulua masina lean tu mai e whasalai. Taulana tarsanga. Taulana tarsanga le tu sapo o e lau tu sfolau nisila. Tarsanga le bisa. Wa apa pene te o atu. O wa le sifisili na molia whasalaina o e sori ngā tū lafo no. Na au mai e se whasalanga. Fulua masina pesili atu te whalpipui ai. Ai, mutua a watu i Australia, e tali ai le ai, a ole te iloa le ai. A iloa mulmuli, la, ia ole si fo ina, soni ngā tu la, fono i lunga atu. Le toi wha fo i mai. E to tele feo nei tamati, e sala mōne nei pe atau mātua ua, matana mātua mawhau, mātua matausanga. Sala mo la to me se ia na fai ni te. Me me na tu ala lo fol por kala me ata ta o me te le ta tu tu i ma tu samo. Pa tai ala i ma tu samo la tu te la fai de ta tu fa na o mo wel me le aso. Ya, na tu la. Ya ole tu la ngala val na ole. Ole va ai o ta tu fa na, ta tu mata tu nga yo inga le fai o ai e la tu te fe. A o ha fo te mi wa
o whana belewe nei tupu msarola au moia se whana belewe lata mai nei tonu Wellington. O ta avale ia o Ram Raid, le ana tupu ngawil whale o loa. Na pala aulia o leo. Halu ro le ator ta avale. I le mawhai ia mantu o whaasa ona tuli ta avale ia e leo. O le tuli ta avale leo. Vanga nā se sori ngā tūla whono mātu ia lava o lo o whapea lo o a fia se soi fua o sangata ma le sanga le mule taimi lava le tupu ai. A le tau fia o no winga le ato te le atu nisi le a whaina. Wa o le ta vale la le ana ele itu na o tau whatu atu leo. Ele itu na aluare ele itu lia po ila leo. Na so leo au wala mwhae ona mau le ta vale le ia mana tua la o pau fo i o ta vale le fa nga i leo ia le ia o mea tala ia fa tu o ta vale fa pa ila ia pa o ta vale o ina o le nga yo ingal na na fa ai ona mo ta mai ia o ta vale o le tu langa la fet boy a wai le lo po o ai e tu tonu pe to fia ia tu tonu e to a fitu tamaki e sa tonu ta vale bom pasa sim ana fa pela e tu poi se fa la be o le tu di le la be ta vale pa fa ia oi pa o e fa pe o le le fo le wala ni mal lim ni tamaki to fitu ana le tu li ala ba tu pe o le si va ngal na le e tau fa mala mai le mafu anga wala ina suia le tu la fono le o le to so ona tulina le se ta vale vanga na la va se va nga pa pe o le malimu le uti le to fa no to ama fai lo ni ai fe sitting ia fo ia ila to lo fa tontun wina mai nga albenga ma fa tontun wina mai ta vale pe ta tau pe le ta e te le la vale fai no o le mtanga albenga pa pe ne fa intulinga ta vale ai pe la o me album la torta vale le ala vea pe tu poi fa la vita mai pe fioti ta mai po ya mo la fa sino lima le wala si va ngalo te va i fo i mai tau no le tele o la tau i fa nga ta vale i fa yo so i ta vale ko i fo ia no ta le pe ta vale ta no fa i le ta la ta vale te le pe no le fa ti no fo i le sol tu la fo no ta le pe ngoi ia mo le fa le anga le ta vale ta le pe ti ai ya la fu mo le anga fa lo lo po fe le sa o ta le ia o va nga nai tu e fa mana to po le anga o le insiwa io ya nga ingo le insiwa wa e ta tu te le lo po le te mile po ta tu ta vale le po fe tu ai ta le pe va nga le anga ui sa o le ma fana o ba te sila fia o le nai ele insiwa lo ta vale e wa fa pene sa ta vale fo le ale o nga ui va nga le ta le pe ele ai me se me ta pa ai pe fa pe le insiwa o mai mau a tole na tinga ina ma ia fa pe ane fo ta vale le uma tong ale le ese ya o le la tong i level ta vale le o ye bo sa o le ya ma lo ye pela no ta to le na te vili mai ai por esa fa so ni se ta pure ta no tuai ya o le ta o no ta to por clave ya le fa so i ta o le tu la fondo pa ese sini para mal tonu va lima no fatas sa ile pepa vo ile sital no anga winga i fa pe o leo ia of civili tu le awala ma ta wina ta vale ia ya no fa se ane me wa o kila ni no ya leo la le fa mal bla mai dol va le se so tu la fondo le to fa leo esa ili au so tu la fondo ni awala ele fa ele o sala tonga no pe la bele no fa no tomo fai o e fulu ta vale le awala ma ofu tanga te ofu civili ai tau fai vai po i fa ma telefon o la se ta po la se tu la ko mo le la to fo le fa paule ia o vai nga yo te vai e tel e fai tau tu i fam talanga e tu mai o le paule fam talanga o le leo ofu tangata fo ia le pe fu fa malama ta vale le wala
O lai tū mauna ofu ia malana mana pulumu po lea. A o te leo wa ai atu. O wha pe o oso i lungo le awala e fufuru se wha malama. A wha pe o le oso leo i lungo le awala e fufuru wha malama. Fo i pe o tangata fufuru wha malama. O le nala o sol tū la funo. Nā leo. A o lau whai tau atu iei. E le o oso tangata le i lungo le awala e so la malama le leo le mwhainila tu sol tū la funo. O le sol tu la fono le wa la ye sol nga tu la fono lo so lungo la wala ma ita vali e tu mo li pe tu fi ai fulu la tu ti ota fo ye lungo ma fa mala ai tong ya tu o lo sol tu la fono la va nga o lo mala le ye na o le le tu wala pe fo linga mai o la alu fu fa mala ai le final lungo la langa la e lo se sol tu la fono e le la soltu la fono le o ye mele le ai me soltu la fono fa ilu tu le la wala mti la tu ta vale yo mai mali porti ta vale e le soltu la fono le ila wa fa le soltu la fono le va ngale o la fa ngale ana fa pe o le o lunga la wala ma o te tau o ile te le fa sa ai ele se ngo le una malta vale le ta vale se vidi le lo ato sta vale le pu ya ta vale sa ai lungo la wala ma sto tu la le se ngo le tu na le mele o te lo na le tu le wala fai of se vidi pe falling ma stangata furfa malama ai na te le o lo furfa malama na tu ma ala ma ta vale ye ato ya pa u e situ ana ele sol tu la fono e te le faina ele se me tu tau e mai tu la fono pe ama o ele na se vai il ti otana e lole pol tangata na se ele ole le fa pe le ta le ngal le fai mo le sa ngale mo le sa ngale o fo le sol tu la fono vai ele fa pe wa tu langale o fusipa o telefoni fa va ile fa nga ta va o sol tu la fon o mana le li portile mawai ile la sole se fa ino le na va o la fa ile nga le mo le sa ngole mu ile nga ta ya we ar sa ngole mu si lu ngole awala wa asese oe ta wo ile sol tu la fon wa fa ina fo na istanga ta lu ngole awala o le pui ngole maru le tu o le fa ile o le la fa se ama o le si li to fisilia ya o le ale ma losi o le pawale ave leo. Se no nga fai le tongi nga peso staimi lava. Staimi lava? Stai pawale me absiring hiro e te tau la fa pe staimi le so of tongi. E te tau ana fa ali mo ya lau ati po lau pine leo. E fa mauni o le. Futo a fai leo lo ngalo. A va pe leo o lat ne ya o tu foi. A leo lo le sa e so tu la fon. E le la o la tu lo ya o bala otro. O fa ya tu foi. O leo fa ali lo mala pine ona e lo le o fa o la ta fia o le wa e lo o le fa le tu la pine ale nga le te of civic a le wa fa ya ona e sol tu la fon o le no ia la sol tu la fon le wa la no utal no at mi le sa fa no ba na wala fe lo tala o le versione te de ile ta o i pine to lo wa jile o le o mo tu so te yeah ai sa ia se fa lo le no fa il tangata fa ia o nga lo so so ya pe sa o so yeah e o fule o le va na te mi la le o le si sa o la ele o fenga luenga o le si ele o fule o le o civilia la nga lo man tu o le ta u ta to le na to te le na i fe o so lo ngola o le fai ala tonga lo pa pena ele se me fo le me le fa pe se lo o fule le foto a me fai le ona le ole wala na e ta tau na fai mo le na ta mo le ma vai lo IT fa ma ni ya a fisi fa fai atu fo ia wala si vangal na ta on ta to mala e mi ta to no foto ya alu atu tanga to civility le masani e pele pe mai o le o le la fai me ta sia la utala felopine fa mauni mai o le e te le fai si singa yo info o le wo fai atu fai mele la nga o le
Au e te ngā yo i se i longa la ba te va i le pine le ma e ilo ma e patel tonuina. Fato a e usita ile ia. Ina o mautu la le pine le ma na IT le mautu. E ia le malu si anga fe na yo lo kata ngata te mine. Io. Io. So si taimi la. Ma le wai no atu fo. Ia. Ia wa ni si le o tu il fale. O civili. Ia me se la o te lo leo ia o civili le bo su enga ia fai. Tu ia tu lo il fale. Ia. O te langona ele me se leo ele tu ia tu loa. Tala mai le fale mua lava fa ali atu le pine leo fa ali ta o tu lo no ingo. Pe ia o leo o lo ingo le. O lea o mai ona ele su enga lea mo o te fai o le tangata le mai o leo tsagi a oni tala il fai to ta sia le tano fela pine fa maunia a ele tel to nuina fo le pine na e fai le ai o le ala un numela numela o QID po le numela le peila ia ta numela peila o le ile o numela ia lungo ta o numela le patino lava so se leo ai ta sia le numela patino leo e tu sa numela lai lo to o numela le pile ia o numela ta sia numela pau fo la numela ava petele tel ton wina le tangata le me fai ona bisile o le ala la numela ta o ato mai le numela wa le numela atoa e te tau ona ono ia ona vaenga ona vaenga o le mua o le mata tusi mua o le amatanga na o lo swafa o lo mua o le mata tusi lona lua o lo fai u le na ona so o ai lo le o isi mata tusi po o numela fa e te tau la ona ono ia me ia te vai ia atoa mai la ai le tel tonu ia vai fatali mai nana sa lo bili lo ofisa leo vai o le tangata le mai leo o la numela le tau mai pe fa mauni pele o ia te tau ma le tatu io o le wa mel na tele la u tau fa sema le tu ia tu ona famele o la tu leo ele se fa mauni le la wa tal wa ona o lo fa alo po vai nga fa pele o malu e fa alo ia ai le se fa mauni nga o ta tu se ti al vai nga o le mtanga al wenga foi ma le au fa nga lo nga wa uma ona wina le tu langa le e mo a fa pete o civili e mo lava fa ari la upine mta o lo ngo ai le fa ia lo ia tel tonu ina tangata. O fa malo sia e fo ila ele malo le tonu. To inga mo i loa ai. Ma sila fia. So te leo moni ale e fa mauni e sa o leo moni le e mo lava ta o mai lana lo no ingoa fa ali mai le pine ta o mai male pe ta o mai mo na numela. Ia Vaenga na e pe e masalo mia la pa se vaenga. Pa ia fa tani mai na ta o mai la numela. Sa ta mai la numela ona e sa lo le vili lo ofisa le fa mole o tangata le o te masa tromi o le o tu mai lo fai to fa mai o yo le a la numela le vai a vatu la numela ia se fa pela se va po le o le o lo numela le si le ale la o tu se ia na le ala o ta o tua le ala wa e vili o official le fa ma esa o le na e numela le ona fai lo la e si fa mauni fa se i vili la le na la no ba la e u mai o le official e numela ta se le se i vili la le na po fe o el temine a fa pera e vili to le tal mela tamale en tu ia la fa mauni le e vili to e se mela vili fa ma pepe lo le lira ala ia nei whamtilanga e tā ua tere mō tātou ia tātou ilo ia ua i la whapea o le leo o le leo i fu le pawa o tangata i lau tele a o tele o tātou ia tau lea mōl pui ngau tātou o to tele le au whawhita au di o lo i nei o lo whio ai e mea i awala se ia ele ngata fo ina o solitu la fono ia fo ile o le talepe atu le fale o le a mesena i tātou mātua o lo no fale vaenga uma ia te tau ona no fauta fo iai
Awala a ele ia lava so masa salonga le tangata le. Awala tala il fai to a vili le ofisa le. Malo. Peua o tatala noa le vanga leo le i leo ma le tūlanga o numela o la tonga luenga ma le teimo la to malusi anga i ofisivili. E tai fiso ta i le vanga lea ma le numela o la tamtau. Fai lau tala ili tina sa fa soa mai. Fa longo mai por kala mel nei tu la fono lo fiosua. Sunga. Pela sa isem ta pusa fa ina ta vale se si o la to wai. Na halula ia i fiso son. Ya pili lo maleo leo. Ana umal tan no leo fai leo pela no men no ta. Ya pela te ili leo ta no leo a film ta postinasia. No men no ta. Ta no tinale a ve no so vai to se tai mi te no vili ai leo motoria. E mo mi li pote leo le sure ta vale. Ya fai loi. Vai le no mela lea a no vili leo ta no mela leo ta. Ona fsidi leo le tinale. Fa fiona I lo le me. Mai ut fa lo si fonga lo mo. No fa lo tando mai. Ya na vili la le uso le tinale le na le vili a quote pe ta will no mela. Ya na su e to fa la maua. So tu fa la maua. Pe le sina ta u fo yo le fa ta mo mori. O le mal mala mo ta. Ta to e me sia ta to mala le feu ia inga. E fa ngo fie fo ipo a fa fita u ta e fe nga ta. Fa ngo fie no le ta to lo a wala. E ta te u ia ma wa il so swan. Ya sa Malo, ma ne le tu fa mai si tinala le Io, sa le io ta u fo na fa fo mai ma mai tau nei va nga ia. O le to tele le tu no su e mai no mela su. Ya to tu nga tu fa ye. Wa ile tai mi ta la fe ngai. E te vili ia ile su nga su al malo. E o te vili ile le vol po ma tai me va via. E vai tai me le ha o le aso. O text mo. Ole telefone la va fa pe e vili atu pe text atu ia lau sunga. Ta watu numela le ona o vili mai le ia. Ia, sa ala. Te le lava na e te bala watu va pe ole numela le tinale ale fia talono. Ia na o avano lo le vili mai numela le. Sa pa ngo fia. Malo, aftai. Ya, na mta pu yo lo fa so to le taimi, te lo fo le swing o le tausua, ma le fo tasi asi I tu la fono fa nga fa ipa. Ya. Ya o le fo la to tele la fa ngota de solis tu la fono. Ia pelo ka to isi sia le ta pela na to fa please ma si sa le o la lu sa. Ya me se fo vai te mini o so ia ma na ia o fa nga malanga Ya le tu langa matsani la o ye le fua ile la po o fingo time fa una fingo ma na o mai ma e fo ile fa numela fa ngatai le fa numela e pe la ba ole e wi la ba is fingo ta la ba le e fo le tu li matai mai el to e fo la si va ngoni sin o le paua sa o le fingo ta la ba le paula ba le tu langa e le paua Ia mua na e tanga I po le ali te leo le paua na le te le wa le ala I titi fo I le fua te leo le paua. Ai a fa pe fo I la wa maua le paua. Na o le tangata lava le maulu e taula na paua, le numero ana paua. Le taula e na o le se fulu o le tangata I le aso. Le aso. Na o le se fulu paua le tangata I le aso e maua. E fai ona whaango taina. Ia a whape fo ia la tō lua o lua le te lua mo te lua whaangota. Ia e lua se furu pāua. Ta se furu ale tangata. E mawhai ona maita. O le pāua fo. E le mawhai ona sali tai le tangi. Whaasa. E le mawhai ona whaasa ona e sali tai le sami. Ia pāua. E mai a uma ilunga o le mātue. Fato am faile ona sali sil pa ite ye pusi si fa pe sali pa o mai taino mai la le fa sa ai o le tulanga le ina ia ma fai ona fai tau ia sa pe no fai tau ia pe o va engal na o le tulanga fo I pa o le stula ele ma fai ona ia na e umieni pa o silia tu male lua se fu ila pusa se tai metas le si va engal na fa Moi te o fa putu.
Olo ina o tuan malo se tu la fono la pusa isa. Ia pe la ile masa salonga o la te pa ola. Oh. O foi na watu tanga te office foi ga fai vai sia kila pa o ia tau foi ia tau sitting ia po ia bla ID me va pena. Io me umana so se va en so se si la va fa pe o ia o se official malo. Ai le se fa mauninga le se o futonginga. O la wa ia tau o lo fisiringia le fa mauninga o le tangata le malana ngalwenga. E te fisi ele me fai pe foi la na fa ali mai to wat wa le se va nga na la na pe no na fa ali mai to es a moi so yo vai tau ai mau tilo e mau tino le lo ma fo fa o ele wa le si o le si va nga na o le singa yo inga na fa is na fa o ai fa alfa ma ia na pe foi le na fa ali mai to es e fa pena le fa mo le mai fi fa tau ina o lo wa ya tau uma mena I wa ni si fo le pe fo yo le fa pe le fa alo le ia mana tu o lo sa ngole mu le te tanga ia mo ai me se la te ya tu ia la to ia le au tau fa se sa le ai me se si dingia ia oe pe a fa pe te mana o te fia ai ma fa ta wina le fa ma ninga po o tangata le official malo ai me se pe ala tu le se of tongi ja me lo si le fia te wa tu ni si lo mota sa i lo pusa isa o le ye le pawa o le marsi angol tu la fo le fa ye va le pe am sa lo bio le oval pawa le tau fo la a pe le la o tu su tu no le fale po su ia tau la ona ile pe pa tu malato o le malu si angala na o ele mfai na o te wa fe tu lo su mo ni o la fa ma ni o la to o se mai o le malu mai tau ona ile pe pa fa ma ni sai ni mai o le office of amsino sai ni el fa amsino po le stala e ma fai ona u fale tonu su e fa malu si la ia mai watu fo le lisio meia watu ele me fai ona a fa pela e te tapa fo la se copy o le pepa le e te fai tawina le pepa le po sa po ato le pepa e te fai tawina po o ia me totina o ia e o atu so a fa pe na atu so e fi ngota a te yo wa ave fo ma la au fa longo e o tonu o le lisi e sa ele na o me ala va ie tu tonu le pepa le o tu so e ma fai ona la to so e ma ave sina va en ati a wata to te fefe e tapaina le pepa le ma fai tau ato to ia tatou mala mai wa o isi pe fa na nati ale o tu la tu fole tu sa paulisi me tu sa pe o tu sa ni nga yo isi longa te mala le pepa le wa va ta ua te le vai no mo le so a tatou mala ele ya se me la o tu e fuala ia e mo ile wela to mal sia ale i vo tatou ia tau no o fa tasi mal sia ko tu la fo no le me mala tu na o ila to fo ile te tau sia tu la fo ma va ia tu la fo wo mana o ina ia te tau tu la fo no ma me ngata ile malu sia tu la fo no male ia te tau o tangata le fa sanga ia tu la fo wo mana la to mala to wa o ngai i tu langa nei le se me la o to so ona fai ni si va en ai tu la fo wa fo ia fia i mala to ngalwenga ta tu no umele le o ta tal vanga mo le va tu taimi a le va en le fo le ta tu fa se ai ave official le po tangata fai ngalwenga a le ai me sil ma to ngalwenga ai ti tanga ia tu ti le fia le ngai o inga le fai ti le fia ia nga tala ia fai e mana a mia le ave lo fa se a mai lo fa se tono lo fisa wa o to te lo tato feita le tasi tal wa i fa le ma fa le se fa lo ai le se ka to nga lo o fa ye ona tato tau ave ale tato wita le
Ai te ia wa alu atu ai male ofisa leo ato, tato feitai umato ia, tasi al tangata lea na. Ola la whainga whasia, whangal telefoni pe whangal tusi lalo. Tusi. Mwhaina e o le ofisa whai lau whamtalanga, e mwhaina tusi, e mwhai so se vaenga e mwhai, ia o le ofisa leo. E mwhai fo ina ale vai se lo ia fo le pele tongi e whai lau whamtalanga, ave lau whasia le ofisa leo. O adi vaenga tau o i loa pe o le leo, o adi vaenga tau na mautino o le leo. O le whasia. O le peila o le numela le ana o fai atu. Pea fai e mau? Ia, le numela. A fa peo leo le o ftonginga peila wa, leo le ftonginga. E te tau lava ana ai loa mai e le mamalu le atu nuu. La o numela, teimi lava fai le ftonginga. Peila o ta vale tau nei nua tulu na peila o teimi le peila fa tainga o le fai le o ftonginga. A le numela ia ilo ngoro tau au, le mai. E le ma fai ona i lalo tu la fono leo. E le ma fai ona walu fa fuma le ftonginga, e le ini o fai ona mela ia. E pe ia ta vale le walu lunga la wala e le chela sini. E fa sa tu la fono, e fa sa fo tono leo tu la fono. Ta roi la tu langa le, e le mana o mia e leo. I la tau ena na, e o fai mea le tala fiangai. A ena na ia nu mela ia. Wa tato le la whaongai le upu e tele na mai e le so tato tal fai no ngalang. Wa le upu le whaongai stanga. Mai e leo fa pe nai ngona wala. Ai a maua la tangata lea le leo le fai nga yo inga le ia le numela. Yeah. Fai no malan fa se a fa ali no le fi le upule na tfa ngali o fa wala. Ma maua le ia le. Na e le lo atu e fili fela numela. O la numela. O fela o la tonginga o ia la numela o vai tau na o lo atu la numela ke umala. Pe alta vale lunga la wala, tau ana ilo atu numelo le number plate lunga la wala. E o foi la pe la po la e ufitia e si vaenga, wa uisi. E ai o ftonginga o fai. A o la taimi e fai atu po so fatimu, o fai atu. Ona pupuni ele o vaenga ia. O le tula fono lava yo tonginga leo. A batu le si o funga po so fatimu. E te tau ona e fai numela i tua mai o funa ia i lo atu lau numela i taimi malava le te ia i lunga te whenga i male malu le tunu. A luala le tolu le whawha se a e whatau le leo ale tasi. Ringola na mio ale le whai tangata. O le tā ua o le wha se a ngā luenga leo tāra whenga i. E manu le mata ngā luenga i lo lātou fo ingoa mo lo lātou tau le leia. O le lātou service po le lātou au nanga. E mana o mia ai le ngā ioi ngā atangata fo e manu le ingoa le mtanga luenga. Ma e manu fo i a tau o le ale mamanu le tunu wa le mafu anga le ana lai no e ngā rurui o le fia fiso soani. Fia fiso soani i le mamalu le tunu. E te tau lava la o na iei numela i te miu. Varo. Tai sua mole faso matro fio no vai for teimia. Te no pese si vai no to. Ia tu langa masani ia le a fa pe tatou te le so tu la fo. Po fia. E lea whaina fo i tātou, ia me se lawa whātau vāanga lei lunga la wala. Wa o te le whapea, ia, la wha usu tupea le, ale. E le ese, ia uia e le ese mea tau, ngā tupe pea whapea, o le te tau situ la fo. E lea ia me se mea o la aia whaina i fua, o le ma malo fina ngalo, o le te tau situ la fo. E ala na ea whaina le tangata. Ona o soli tu la fono. Le nala u fa salat. Ona o soli tu la fono. Ai fa mai le o so ngatu pe. Ele ai so ngatu pe. Wa ana ele sol tu la fono. Ele va tu sa sala. Ia ole to e fa mana tu la vata tu la fono masani. O fa ngale moli e mo va ngom fa pena ole mulmuli atu tu le sta vale lu se kone pe ale le tau fa se kone pe va pe fa timu mas se. Nai vai ng fa ngo fiel na toru mi se kone e mo lo moli fa am fa le ona nga yo le afe po tam tau po lang vale. Ama awol tu real moli lang modi. Sa. Yo mo Malo, whaftai tele molo taimi sua, na tanga lue whaftai tele lava, ia matu talo whamanuia le tua i te oe, ia mopelo soifua le, ia waltau toino le tunu, ia mesi fwelu taimi ono whaalu whaamala malama tu la fondo tatu ni tio, e manuia fwelu whae ungol vai aso. Ia whaftai la sunga tu fwe, ia whapea fwele malu le fisa whasa lau tu whonga lau mua, ia whaftai fwele malu le tunu, ulo mawa mai al tatu whasa lau, ai mesi fwele tapo inga tatu
tina te mama tua tato po kala me vai as taitasi ia Samoa ia manuia lava le alo atu fo il fa ingol nei vai aso ia e mais fo le long weekend tato nei i Wellington o i ma New Zealand ia to e fa manato tu lava a malanga mamao ia tau fai tau si pe tu la fon tau si file mu e mais lava tau si file mu lunga le wala ma le va fa alo ai tamai le lo so atanga ia u ele si wow, le fa feto ia e. Awola bani a fa pet awola bani io so fa folta vale fa ari lo e fa so wita le stanga to al time e te so fa fo. O vai tu la fo o le uma fo. Ia. No pe lava. Vale pe sai. Ia man vi tele fa un nei vai aso ia lo fo il malo longo la so fo. Ah. Ia, to e pelo fo il vai aso a sau se le lo fo le tua ia ma lo so fo fa tai lava. Ia fa tai e so fo mo le ten. Fa so fo. Fa so fo. Ileo
wia inai o wituti no ua e babai Isila loa ole au mai moa Pesili tama mo ai le moa Le peseri se seba e ngane le atoa E pati mapole au mai moa Le muo le peseri sa pele iloa Le ama tonu lea O fia fia na pasa Lava para masani Via via na ua masani ai Te ono me ai E ai se fai ti o mai Oh, ana kua itala Ile atunu Pera lo pane tukala iso senu sa paina ta on maua o se file o na ole ai au chala po o aso dei uasu ila usila sila Bata alofa atasi ole tupulana Uale ai oni nisa manita nata onana Ona ua mautula utau mafaina Te whaatalo whātua le whaapoponga o talafong mai le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le aso. O lo wha yese su e ngā leo le official Parliament Jacinda Ardern I lona I tō malo whaapalota ona o stangata na ia tongi ina le whaituto ati o ata ma tae ai mai fōlinga mai o se pelu leo lo ta ati e lunga le si mai whafuane o le ofisa. Mai to tele leo sa iai I whafuane o le official to mai tai Parliament leo lo I Morningside I Aukilani whaatase mata avale tine I mū na ta wesa so upa leo Sao lātou tauli mai na se ripoti le te o le valul tau na leila I le amata upo. E le ini manuanga na le potia mai le ai se tasina I le fale I le taimi ma o lo faa wau pea su enga. Ua whaupopoina wala au moni sea o awina I to mai lātou te siaki ina masapalaina masini mawaenga o tui whaangase, siaki masuina tane e yeile kesi o tui whaangase, ma isi lava ngai o inga whaapea le soifua maloloina, ai maise lava mota o tonga. Ma o loo iei fo ile whaanaunaunga, ina ia to o tele ni se o Māorin Pasifika e maua ia anga waa, ona o taimi nei, o loo whaabobeo na umile taimi whaatalitali mo ta o tonga, ie le mo mie ina wave, wa tele ta o tonga ile atonu ua toe tu uitua, whaatase malele lava I lātou e iaia to mai whaapitoa. Mo ia ngā luenga tāu a tele I tonga fitinga. Ele masina o mena whailoa I ele mālo, taimi whaatalitali mo ta o tonga e whaapea, o se whaafita auli tele I te tono le atunu o atoa. Sa whaatuina I se komiti ngā lue whesosoani, ile lata I le tolus fulo no awhi o tangata sa whaatalitali, mo le silia ma le whama sina moni siaki I fōma I whaapitoa. Whaatase ma le isi luas fulfitu awhi o whaatalitali moni tonga fitinga, o le isi mafuaanga, ona o le au sangi o ilatou e yeito mai whaapitoa nei, I le tāpenanga o vaenga taitasi nei motu I whaangase, I ta o tonga, a iei le fofope o na ta ual whaalapotopotonga fōua Pasifika, o ilatou ua yeia to mai iao te aroa, o le whaau pōpo le olfoi numero tangata ea o awina I tutono le atunu, a maise lava ia to o tele atunisi Māorin Pasifika, e iei tutonu o ia polo kalame. Sali potiana lokaina leo ni so tangata tite ema ave sea mai le awala le State Highway 1 I Wellington e le fo isapo loka mfalavelave feo inga I le so e to otolu ni tangata na o lātou whaatautau sa lātou fu ailungane o le awala le State Highway 1 I Johnsonville sa wha awi atu ta avale I Johnsonville o no lea tite e pe ona ta ua e leo
sa fautua ina i tangata ina i tau mamau e se mai male awala i nauranga coach o na sa iei le taamale fui mo masisiling i tau mawhai ave e se ia fua whaatasi matangata ti tee. O le mana onga i lātou ia ina ia tala no atu le komiti al palemene mo whila ua inga mga alwenga titele e whai e lunga fsota inga o le Zoom pe tai na le italia ina le komiti wha palemene ona e whaapea o lātou solia le to la fono na whaalia le whaipula le National Simeon Brown e le fie e whaalongo iai ona e le saunga le mula lātou ngai o inga lea o lo whaia na whai ese malo o longa le komiti wha palemene e tala no ina le mta upo a o le i whaailoa i le au tite e le tali maana ta ua le komiti e fia whaafonga i se tali ato le kulupu tite e i le aso se fulu o Novema. Ua molia se taulelea ona e silia maleiva se launi ta vale na tu iei pepa e whaapea ua pasi a e sa le tatawai ona i le utala whianga i mula saunga le mui feo inga i lunga o wala titele. Pole Warrant of Fitness na whaamaoni le waka ko tahi il whela ua inga New Zealand se taule lea ua molia i le whaamaoni ina ua mai aini su enga i lea mata upo. O le masina o Iuni, na tauli mai ina ia le whaitau se lau o tangata ni tusi, mai le waka kotahi e whaapea o lo whaiania lātou su engai se inisini ai au kilani, ile le saolo na tu tungo ni pepa whaamaoni au taavale, mai le vao le masina o ke topa lua whelua tasi, ma aperila lua whelua lua, e iwa se lauma le tolu taavale na tu atu iaini pepa whaamaoni po warrants, wala tau taavale, watu e whaalea au ngā ina nei, na ta ua so upa le waka kotahi, na tula ile tauli le alfa msinonga fa itu malo papakura ile masina nei e tali ni molianga se sifulu male tolu le fa maoni mai toi tula alfa msinonga i se taimi la tamai. Watoi pa ui lalo le tau o tamato e ngesele tutupua ia whala au faisua le vai tau le tau malulu vanga na ua tuto i tutono ni fale fa apitoa poni no fuanga mawhanawhana na ta ua le staff. I leo o mai le vao le tau mawhanawhana ma le malulu, wa wa ai le pa ua le tau o le tamato i lalo ifo o le se fulu tā la. O le tau ngofia sa wa ai le Pack and Save Morehouse i le ono tā la 5 sene i le kilo. Ai pito taunga tai le Countdown i porirua i le iwa tā la 5 sene. E ono tā la iwa sene le kilo i supermarket ya New Worlds i Kalai Estete, Wellington e Maokilani. E valu tesima le 3% na maulunga toa i le tau o tau mafa i le masina o se tema na ilo le tau sanga i tu atu. E tu sai mafa maumaunga Alice Stats New Zealand. Ua pasia le tulafu na fomo malilienga mo tutongi tala whengai pe ona iei le palemene i le asoana nafi. O le awa aiaini suinga titele, ma o le aiaini malilienga e whaatala no aina pe awhai e to awheni tangata whaingalwenga po le se 10% o se au whaingalwenga. La tau te whina wina ia mata upo, na whaalia le minister mo mta uptaulu saunga le mumaso tanga i whale whaingalwenga Michael Wood. O le autua le atu la fono ia tala whengai ma ia tutusa, mai whaatitau le tau o i tu e longa i tangata New Zealand. O le ato la fono le amwhai e whaala potopotonga o kampani o na whaatala noa ni kone karate. Mō tangata ta ito tasi uma o lo ngā lulua ia lātou au nanga. O le aofiei au nanga tali mālo. Ma o le a mawile avano ni ngā luenga mo tutongi tāla whiangai. O vahengai ave uni i lunga o whaatala noanga. E tele ina whaata waile soifua mālolo ina male saunga le mō tangata whai ngā luenga. O awala e wha ngā solo i mata upatau i whainga tau wha matau. O lo a afia i tangata whai ngā luenga, ia wha mausali taimi malo lo, o a launi mō tau mawhitanga, o taimi wha aupopo i ngā luenga, ma le tutongi le mawhaiona tausia i le ainga, le living wage. Ia avea matutongi amata o tangata whai ngā luenga. Ua whaitoina tangata ni usila e to olua iena whaato atatala mai e Iran, ona olola malanga i le atunu u ewi i la patainga e le saunga le mo. Saulu whale atu tofa Rich White, ma Bridget Thackeray i Iran i le masino i ulai, o se vaengal malanga ta amilo i le lalolangi, le Expedition Earth saula wha maumawina ma whailo i lunga o ala upenga ta whailangi. Ele i tauwhia i la ua i tono se whale pui pui. Ai sa iei tutu unga mamafa na whaia ia i la ua, ma sa tauwhia i tonu oni no fuanga ese. Ma whaasaino na tu ua ia no fuanga, ma e ele talitonunga sa ave isea ma tauwhia i o lato si folau. Na ta ue mai kiatli i le News Hub, o se tasia whaia tu singa mo whimalanga inga. O lewa na iele la pata inga maile matanga luenga o le vai fafua ni usila e whaailoa i le lautele o tangata ina ia awane i malanga nisi i Iran ona ele saunga le mo. Ai whaate ia o ia ona o le malanga o ia tangata
o nise sila fia le to tele, mai fa ia fo itus tu singa mo fe malanga inga ilunga upenga tafa ilangi, o se tu langa fa anoa noa, le maanga fangafa le o ila uaia, na o lava iniso fa ipula le palemene, na lafo lava ni fa uponga e pei o le fa valea, e fa asanga ia tangata e to lua, o ana na fina toi fa leo i se fina ngalo mauna ina ai elementa o le vai fafo, na naia mahuta, le lapata inga mo le atunu o, le saunga le muoni whainga malanga e whaia i Iran. O taunu umale manuia le whainga malanga le tamaita i palemia Jacinda Ardern i le ana tātika mō sana asia singa na toi fo i le malanga i le asolua o na o le wha le tono le tau peitai o le ana toi wha awau i le aso ana nafi. O lo o asia siatu Ardern i le pole i saute e pāti patia i le ono 5 tausanga le Scott Base na tūlau i le vaalele i le McMurdo Sound ma malanga atua i le Scott Base i ta vale wha apitua i lungo le aisa po le kiona wa whailonga ina i fo i le asia singa le palemia le sosuenga i le ana tātika talo mai le 2 tausanga poloka ma wha atuai ona o le COVID-19 o le atangatanga i le palemia i le sosuenga o le puipuinga o le manga wha asau mga luenga wha atino e tangatani usila i le ana tātika ma moli mawina fo ilo i tau o le whai ngaluenga i lungo le kiona ma le aisa o le atangatanga i fo i le palemia i le ngaluenga lea e tolu se lau fas fulfa miliona tā la o le toi atina enga po le toi whaafonga le Scott Base, leo le awha mausali ina ile lumana i o le nofanga lo whaia i suenga, mo le isi 50 tausanga o lumana ai. I alonga, wa filfilia le whaia onga le Black Ferns Wayne Smith lana au pito maa losi mo le alonga le quarterfinals, o le ipola langi leo le ata aloa i maue lese i le whai ungo le vaia sonei, o le taia ona leila sa whai loa i le au wa filifilia, sa ta alo le Black Ferns maue lese, i le pulu lea na manu malo wai, i le 5 ono le sefulu malelua i le malai wai tākere, peitai, e le otu umama ina le Black Ferns le ta alonga, o le atoe ta aloai, ma o le au wa filifilia, numero 5 Ruby Tui, 4 Portia Woodman, 4 Stacey Fuller, 4 Teresa Fitzpatrick, 4 Aisha Leti I Inga, 4 Orua Hay Demand, numero Eva Kendra Cox H, numero Valuliana Mikaeli Tuu, numero 5 Sarah Hirini, numero 1 Alana Bremna, 5 Chelsea Bremna, 4 Maya Kawana Kaulani Rose, numero 3 Amy Rule, numero 2 Georgia Bonson B, male numero 10 Ophiliba Love, Lau Leo, Luca Connor, Crystal Murray, Santo Taumata, Joanna Nanwu, Kennedy Simon, Ariana Bela, Hazel Chubik, Marine Holmes. Tala fo wia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātana whātul tātou tunu le whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa o se mai el whaafonga. Ia le aise ta se tuua o le autu le wa whaautu i eile o le whai upu le na whaautu i ene asa whaabito le tau mawhai le lorangi na sauno i eile a whionga le minsta whaatu angam whainga whaiva le whionga la auli le wa teapolante Val Forces Schmidt na ia wha mamawhai nai le ngawhatau li maina le se atunu o le tausia le lei malpui pui o tangata e le lava leo tāpenanga o ana tau mawha mailo na lava seo manga. O atala whiunga le nei wha manatu ma le tūlanga wa iai nei le maa ale alo le tamao ai ngolo langi. Le anga e whalalo le maua peo tau mawhai ma sani aso whaiso e mo o mia e tangata. Ai maiseo leo fi mai o tau mawhai le pā leni. Ma le saunga le muai le soifua malolo ino tātou tangata. Ai maise fo i le lui tau lantou i al wha ma i al COVID-19 le fo i na wha awhesanga e masa moa. A wha popo tu iei maswing o le tau ma le si tio le tau le soifuanga. Sau no la au le, wa ofi maadia mai lava ia a fianga malu i tau i o tātou atunu. Wa a fia i le solonga le lei o anga feso o tai ma le tamau a inga. Wha pea o nanga mga ruenga wha atino tau i le soifua maloloina. Ma walama tia i ma le saunga le mu. Ma walama tia i ma le saunga le mu ma le maua peo tau mawhai te tono le atunu.
O le sini au tūna sau no i ele whionga le minista o ta iala fo i leo vaenga ese o tau mawhai Samoa mo le lua awhe tolu se fulu. O le whaia leo na swinga le lei mo le whaanga solongo vaenga ese o tau mawhai a wala tāla whiangai. E mawhai i on te tali atu i swinga o le tau, so i fua malolo ina le lei o tangata, ma ia mauti noa e lei se isi e tu ua i tua. O lo se solo whaatasi lava le manu lau ti lea mata iala ma sini au tu o le wha moe moe o lea so wha apitoa. Ia mauti noa e lei se isi e tu ua. Na toe wha manatu e le whionga le minista, whainga wha avai al mtanga luengo wha atu angam whainga whaiva. E mofi ngota mai o le sami, ma vai mangalo lua fe lua se fulma le lua ma le lua fe tolu se fulma le lua. O lea avea ia ta iala mo ngā luengo wha atino ma fōfua ngā lua mamao. Mo le una ia leo lea tina e nau whainga whaiva le sami ma vai mangalo. Ma o lea whainga wha avai na tu wha atasi na ia mahe ai lui longa, wha talatala noanga, ma whontanga ma paanga umale vaenga o whainga whaiva. Na wha tupeina le ni ngā luengo le whalitupe le laulangi. E tawana mai se tasi o polo ketel matanga luengo le saffron. Sa no le whionga le minista, o le whaalawi lo muli muli, o le fōfuanga le wa whaata atia mo le awinatu o le ti polo mo le maketi fafo, ai meise le swia e le nofua inga le whionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, le whaingo ino le taamu tonga e le taamu Samoa, ma le taamu New Guinea wa awinatu i fafo, wa swia e le ingo le taamu sala whai. O ia swinga ta o le whionga le minista, o ngā tasi ma tau mawhainga si o tātou tunu mo le awinatu o taamu ma isi o loa mō maketi i fafo, e lalo o le anavatau, whaataua o loa Samoa. O le tala toi tuli loa mo le lua se la wafe le tūmalo le pā, lea ua tu o ia ai le whaipule o le tūmalo, o ia tu fatufa ina se leni lea ese maita iala, na whaata atia ai le poloketi neo le lua se la wafe tā la, mo le fausia ina le official phone whawai āmatai le poloketi o le tai miliona tāla i tausanga. Wa whaamanino e au e lua Samuelu e nari sana saunonga, le vai ina ma le whaonga ina o le se leni. O le fofuanga la, e lua 5% o le tupele tongi mai le lua se la wafe i le lisi, le landlord. Lua 5% o le ave o e sale panga masi upapa e whaitali e lato po le ale lato me whai pe whainisi a lato watina. E pe tufa po le ala wa lato me whai e. Whapena fo i la lua 5% ea. Ia a whanga. Ia la fo te whaalonga i fo ina e lato watina e vi whai e lato la fumanu me whapena. Ai amana fo e lato e tufa le se me oi ai. Ai whapena fo le e mato. Tu ai la le 5% i. Ona le anga o mato le maintaining al fale. Maintaining al fale. Ia o mali ato toa ia il committee. E swala upule. Ma ua fia fo ila ia il committee. Ua whasafua atu ai le whamanianga mai le lisi. Tupe o le lisi le tatal noa ia. E le tupe tu sa mai ave tufa. Tupe o le lisi. Tupe o le lisi le ututong. Langa o le fale o le kalesia. O le whaongaina o le tupe. E pule le kalesia le whaongaina o le tupe o le lisi. Ai le whapea. O le au mai ia le tangata le occupant. Po o le avo le o tangata whaongaina le fale. Te tongi mai le lisi il tangata ona le fale landlord. Te pule mai ia le mefa i el tupe. Ele e pe al pisinesi. Whai loe au ilua, o le ngā yoinga ua o lātou whaia, e le solitula whono. Ele o illegal men matu whaia. O matu o le sa vale e lunga whainga whawai. Sa matu tapa fo i whainga whawai tina mata maita. Pesa atu tongi o le lisi il whata usanga. Ele ai se mea o sa waifa pesa. Na le paule mele mai to tongi le lisi. Ma le lua se lau wafe. Leo matu whaia. Na whionga au ilua Samuelu e nari, o ia leo o lo ia tausia, lea whio anga o le pā. Wa whaalawi loa le minista o le pui ngā Australia, o ia fwoi o le minista o ati na e whaavao malo ia Pat Conroy. Wa toe whaau popo fisoa soani le malo Australia mo atunu o le Pasifika, le ua tasi tesi ma le 4 biliona tā la. E siria ma le 5 miliona tā la le tupe wa whaanganga, e mo le malo sa mo e fisoa soani ai, iana ati nae ai la walunga i lava, puinga o fesuia inga malo losi o le tau. Whaai loe Pat, e tele isi vaenga ati nae o loa nga i e fisoa soani mo atunu o le Pasifika, le wai te tonu o le talafa ati tau au tu mo le ne o le tupe, talu ona tula i mai le whainga malo fau.
O le suafa to i tū mua, wa wha suafa i nai nile te whono le uni la kapia le larolangi, Sir Bill Beaumont. E ale se sau ninga na wha e ai le suafa, i le whio anga o le pae le asuana na whi. Na molin whaaftei tele a Bill i le tū malo le pā, ai maise o le sa a vea ma te whono o le uni la kapia sa moa, tui la epa lupe sori aisa i le malia le ngoi, on olona sao ta wa wofia tuai sa moa i upu whai, a sui o malo i te tonu o li uni la kapia le larolangi. O lea o atu lea se singa Bill i no whanga sa whaatupe mai li uni la kapia le larolangi i lona no whanga le la kapia sa moa i tuana i mato. A sia manisi o awhio anga o lo iai au la kapia lea tano, au le toe te liu lana whainga malanga. O tala ia mai sa moa manuia tele lo tātou o tano o nei aso tofi, wha soi foia. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumo i Wellington.
whaatalo whātu nei tula le uri, le ua lua sifurumale fitu minute, ua te ai nei le tula sifurumale lua, le na foi ua mai au na whaafonga tātou tunu, e la wina tātou tātou talafoa, me se foi tātou tala mai Samoa, ia le sa fita i tunga iai le tamaitai a Savalina Kasiano, whapea foi ia le sunga ia ta Sesalem Sam, mai a tātou tala mai Samoa, ia whamalo foi le au whai talafou, ia ma le au whai news, ia ona o le tele o tala ua wha, foi lea i le, ua wha lawiloa mai a tātou i mea tupu, ia me se foi mea le a tupu, ia ma mea sa tupu, ia longo puieri e foi tātou tunu. Ia foi le langona o lea ua maua mai tala, o lea ua tue te tala le tātou kiu o taavale ia sa i lunga o le motorway State Highway 1, ia whapea foi ma se vaenga o State Highway 2, ia ono le tūlanga o tātou solo te il nā, ma le au whalafua, ia le nā sa whaaleanga, sa oi foi lunga o le tātou awal tele, ia ma tau whai tau fiofi taavale. Ia o te tonu o le nā ua toe solonga le leili tūlanga o le whingasora ingo taavale afi, i lunga o le awala le teminei, ia manuia fōwhanga uma al tātou atunu, ia manuia fo i le anga i atu li taulanga, manuia fo i la tau a mata ona anga i mai i mauta malawa o mai au ngaluenga, ia me se fo i o le whata pena atu, ia mo le toi au ina mai ma le ami na mai o tātou whanau, mai o la tau whale haonga, o le whamanatu, ia tautua na lava sone tonu whale i taftafo whale haonga, ia o le nau uman whatapula a ina le sau al taavale, ia wala wale saunga le mua na ia tātou whanau. Ia whatalo whatu mo i lātou uma i lungo pia ngalungalu o le ea, whia lava, o lo mwhai on mo i tātou Facebook Live, a pia fo i tātou YouTube, o lo mwhai on whatasi mai tawhai fio lalulangi e whatalo whatu le nei teimi. Ia ua alua sifurma le iwa minute, ua te eile tū la e sifurma le lua, tā le tū la e tasi, o na tui nātu leo le tātou o onanga, i le sunga e ta Sesalem Sam, mo le tātou tautua mai Samoa. Ia whau o tātou pespesenga sui whewhiloi e nei fwoi tū lao leo uri. Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoi Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane ingo telefonga tai A mele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai Isi o samale ai na pele So ani ua le ai fo italo fa Se ifa amalo mai no ita ua lava lea ilo taola Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia vabe o na whaafoi Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane ingo telefonga tai Pe e te taamiloi tu e whao le ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai wha mole mole Le ai o se manu e lela e tau i le langi Na o le mamosina e lele mawalunga ai tali lana sui
tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le na ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai O ane mita mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le na ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai O ane mita mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le na ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai O ane mita mita se tasi ilo na malosi Ia, awana ingalo se tasi, awana ingalo lava mbe se tasi. Ia, mamita mita se tasi ilona malosi. Ia, ua iai ai mesa mea ua ia maua pe on fai mai e tatou fatupese. Ai te tau ona toe whaafoi I le na ia au mai. Aua lana ingalo le whaafitai. Ia, e whaafitai ai le tatou atua. Ia, ona ole malosi ai mesa o tamau a inga ma mea uma ua au mai tatou teolai. I le nei fo I o langa lo tatou e mana tua. Ia awa tātou te nau ina ia tātou avea tātou ma milionea. Wa uma lava o na tu ma tāmanga ma fua ma vai mai ele atua. Ia I tātou ia mea uma lava tātou te ola ma o tau soifua ai. Ia awhai lava e soifua mai lava li tangata ia ua tele ia ana tupe ma ua milionea. Ia o le fuafuanga whai ma maole na le atua. Ia awhai o tātou le lava e foi le tātou te ola I se o langa foi lea wa mai ele atua mea tātou te ola ole nā lava. Ole mawhai, ua mawhai on tātou o iai ole nā lava. O mea ua umana au mai ele atua, ia ai le whapea ole tātou tau mawhai nisi mea, ua matua sili atu on tātou nau e la ele ma, vema mea whatupu mai I tātou. Ia, e mai fo tangata. Ia, ai ole whautuanga, ia le hai tātou whaafitai, I le atua, I mea ua fōa I mai, ia e tau te soifua mo tātou o lai. Ia whapena lava, ese a ia whamonianga le atua I tangata. Ia na au maima soifua I nei lalulangi. Tātou pesen nai mānei a fwoi whamanatu mai mo tātou. Whata alofa ia la tau tono whalewhainga luenga o lo mai tātou whaasalalonga. Ia malo lava le tau atai, malo fwoi le loto te tele, malo fwoi le tino u, malo fwoi le whamaoni. I le whainga o ngā luenga, ia e mai se lava, ia o nā mea uma e fwoi lea ia o te lenga o nā mea uma o loa lofa, ia I si au whanau me si o to olua, ia mali tausinga I le aso ma le aso le tele o pili, ia e mai se fwoi o le tapo inga maine e tātou mātua Samoa, o le nā lava e whai ma lafo, ia isia se leni, ina ia tātou a inga I Samoa, ma lolo ngā lulue, ia a whai fwoi ua tāpena pena e toi anga I mai I maota malawa, ia a malo, whai fua mai lo sa, aua ni whaasau ina mai, ia ona ni te ua iese whaarau tupu whafua se. Ia mo I la tau fwoi o lewa amata ona sauni atu mo o la tau fwoi ngā luenga e amata I le fiafi, anga I atu tulu o pō mao, ia malo lava, tonu. Ia ua tau se tia fwoi te whau I elva ai atu tuai ona pongisa, ia ai aua wha malolosi tātou, ia awal whianga I o tātou mga luenga, ia tutongi ei pili, ia mwhai edi tau tua masani ainga, ia mai se fwoi, ia o meo lo mana o mia mua tātou whanau. Ia malole on sai malole wha malolosi malole tau atai. Ia whatalofa fwoi mo I la tau e lungo tāwale awhin lei taimi, whai malia meo tau sa nau ta tala le tātou leina, o ia le tātou kiu peo na sali potia mai I le awa huli. Ia o ngā solonga fwoi mo fuafuanga ngā I le whai unga le vai aso, ia manatu o lea sa moa se whai ngā malolonga I le tātou longwi, wiki enu o tuanai. Ia ai tātou anga ia tu fwoi pu ualva yaso. Le fwoi la toi o atu whai ualva yaso, ia toi whengai fwoi manisi fuafuanga whaale ainga, ia whaale nuu, ia e mai se fwoi wha e kalisia. Ia tātou pese nei, ia manuia fwoi whai ngā malanga I la tō lo whai malanga atu,
i le atunu i Samoa i le nei foi aso.
sa umo e ilo mana tu atu ya oe ua e tu ua u ai ua sili atu se ta silo mana tu apa yo lea ua lava lea apa ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona fa apupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi muangangana e pasia ole ngata ae pupula nai ona mata e pasia ole ngata ae pupula nai ona mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea lava lea apa ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei ole tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona pa apupu ne e tongi le moa ai upu lona apa ne pei ole tasi muangangana e pasia ole ngata ae pupula nai ona mata e pasia ole ngata ae pupula nai ona mata Ia o tātou pese pesenga lava nā, mas pe pesenga sui whewhiloi, ia e wha anofo while mua e fo tāpo inga tātou tunu man e wha whafonga. Ia e manatu, ia o lea lava ese le mana i o le aso, e le se aso e malosi le sulo le la, ia ai pe fōringa mai,
ia le lava fa paulolo le aso nei il fianga ia tatou tunu fa mga luenga ia fa talo fa fo ia la tou lai finga luenga i lungo o wala tele ia wala tele la tou le finga luenga i construction company ia e mese fo i la tou le au kamuta ia mai la tou le au palama ma le au fai moli malo lava ngā luenga fi tau lo fianga i mo o tou ia i le vevela o le la timu ia i timunga e su ia e maluluina i nisi taimi ia ai le mwhai lava lo tou nau ina ia wha taunuu ia ngā luenga ia al telefo na ngā luenga ia olo o fiso soani i le soifua lau le lei o tangata lau tele ia ua a le ese pao a le ese elitise ia ua le lei foi ia le nonofo al tatou atunu ma tangata ia i le pōpo le pōngisa ia a le lei foi le au palama ma le palama ina o paipa ia ua le lei foi le vai tau mafa ia ma le vai o lo whaongaina ia o tatou ainga ma tonu o falisa ma tua ia o mele ese te leo le ngā luenga ma le sao ia o tou o lo whaia i le soifua lau le leo le tatou atunu ia e so soani ai ia e mesi foi o lewa tele foi ia na ia tatou alom whanau le tatou atunu ua qualify o kamuta o palama o whaimoli ia ua whaingo fie ia fiso ta inga i nei aso ia ua whaingo fie foi ona maua le fiso soani ia tatou ngā luenga o lo whaia i tono a inga ia mese lava i a inga tei to tasi o lo fie whale leia o latou whale i mauta malawa ia o lo te le lava le fiso soani mai o tatou tangata nei ia wape o la aso ia sa telea o hali papalangi o le au asia ia se tangata Pasifika ia le wa tele lava ia tatou walom tam whanau ia ua ia la tole taleni ia male foi famondianga lea e mwhai ono so swani mai ai ia ina i o tatou ainga malo ngā lulue malo foi le tawatai ia manatu ia o lo solonga le lei foi ia ngā luenga mfuafanga o le nei lava aso ia ewi lava ina whaima poloka le awala ia leo wa ai atu ia o leo kiria le lei le awala a tonu ua maridia mai la tou ia sa whaavevesi ina ia le nei auli ia e la tou te malo lo i se paka foi lea po se no fuanga ho e tala e la estasi ia e o uma ia i whapotu ai ia mwha leo e leo lo la tou leo i meo lo le maridia ai i le whainga malo ia e meso kompani o lo anga ia i le la tou solo ia ua maridia ia mau mawhai e ono toi anga ia tu tatou foi tawa le afi ia malanga inga tatou tunu e le ngata le watu tono le taulanga ia ale fo ua a mata o na ngā solo mai latou ua manava ngā luenga ia o tūlanga o me tupu whapena ia ai awane o tatou le fia ai nei te tatou ua lave vei tatou tūla fono vai a foi lava i nei polurua le teleho o li malu le malo o le lava e whiwa i solo pe fōringa mai o le lava e whaia latou tiute ma o latou ngā luenga ia i le puipuinga o le maru lau tele o tatou tunu ia e iei fo inisi a pe fōringa mai o nisi o lo sue ia e pe o le whaia to o tupulanga o matua tele tupulanga le newa i teimi o talepe fale ia ua ngaoi ta vale ia wha tupu whalave lave ia o tele fo ngā luenga i malu le malo ina ia sa ili latou nei ia awale ina ia wha tupula ia pele tūlanga o le saunga le mu mal fi le mu ia i o tatou tangata wa leo manei o fia o maua malitala ia leo maua le tamaitai lea no so fa ia le official parimia ia i le pitonu o kilani ia no fa pea o ese keni foi lea ia le maua mai ia oltina lima su fito sangal tina le o tafia ia o ia le sa fa le ngaina ma poani meo lo foi i le official parimia ia le ua fa tafia manea maua le tangata i le ia le ave tangata ia tali lona foi sontu la fono ia le fitau ele mal fasalanga mo ia ai le anga le te o puese toisis ia ai lo maua le o taimi nei o matuale se me ngal e ngole o le o camera lo ia tele o fali ia me so tono ai ia oni fa penata to polua oni fa penalo hat au foi ni fa penalo Wellington maua pe tatou le fia po le atu lango i whainga malo
lango pe tatou awa e fo temi ia e sawili se fainga malo ia ua mo mai le to amol tani ia mo tatou mo nei la temi ia tatou o lango fia ia i meo lo fai ta mai tai pal mia mo fainga malo nei temi o tau tatou fuanga fa wa tatou pesenga su filoi tali tu la tasi tu inatu tatou fa salalonga ile sunga ia ta se salem sem ina o to fitu minute ona tali o tasi nei temi Le arasi mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pei o le penina Tatala maia le fai tatoa fia losu ngai usonga lofa atoa ua beita se palonga fia losu ngai usonga lofa Nisina o mea taua ia mana tua e itaua I whaaba I lea lofa mai lea tua Tatala maia le whai tatoa fia losu ngai usonga lofa atoa ua beita se palonga fia losu ngai usonga lofa
Te suru ai me na lo rangi re. Samoa, te awhai e te loa. E whai ngofi e fo'i ana tāna, mea e malama lama i le ngangana. Si wafa ata tau i winga o upu, whaali fo'i o lauanga nuku. E mata ngofi e ile mai moa, tanga o le siwa wha Samoa, le tau sala Samoa, ua sau sau noa, ai ua sila loa, le au
lava si apopule tasi le tau wala aua ne ki ngalo o lau tuinga ma le upui loti no ya ila tosi uli o ala pau le tau mai no le lei ia mau ne ni po oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli tata fiti le so mai miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo pato le tau sala se lava si apopule tasi pe tau wala aua ne i ngalo lau tuinga ma le ui loti no ya ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau e di po oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli tata fiti le so mai miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala Samoa ua sau